We'll be starting the program within another 5 minutes. Dr. Gupta, he is on the way and all other dignitaries have come. So we are just waiting for him. He will be here for within another 5 minutes. So we'll be starting the program in next 5 minutes. आते समय कोई तकलीफ? आपके रहते भला कैसे तकलीफ? पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बैठो। लो। चाची, हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज उदास क्यों है? कुछ नहीं बताते, बस मुंह लटका के बैठे रहेंगे। क्या हुआ? बेटा, पिछले साल फसल खराब हुई, कोई आमदनी नहीं हुई। पता नहीं इस बार खेती कैसे करेंगे। शायद घर गिरवी रखना पड़ेगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन खेती के लिए पैसे? जरा धीरज रखो, जरा शांति रखो। आपने केसीसी के बारे में सुना है? ये क्या बला है? बला नहीं, भला है चाचा जी। हाँ? केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होगा? बताओ बताओ। तुम जरा ठीक से खा लो। किसान क्रेडिट कार्ड से ऐसे सभी किसान जो व्यक्तिगत किराएदार, भागीदार, पट्टेदार, कृषि भूमि में बटाईदार हैं, वे सभी खेती और उससे जुड़े कामों के लिए ऋण ले सकते हैं। अरे वाह! बस इतना ही नहीं, इससे गैर कृषि कामों से जुड़े व्यक्ति और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी ऋण ले सकते हैं। लेकिन ये ऋण हम कौन-कौन से काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद की खरीदी, खेती के उपकरण, खेतों की जुताई, फसल की बुआई और सिंचाई, पशुपालन और मछली पालन जैसे कई कामों के लिए। लेकिन ब्याज दर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। Good morning, everyone. You are most welcome to the Rural Livelihood Summit 2022. To commence the program, I first request Mr. Joyanto Chakraborty, Chairperson, Agriculture and Rural Development Committee of the Bengal Chamber, and Senior General Manager of Indofil Industries Limited, to kindly come to the dais. Sir, please. Mr. Pradeep Kumar Mazumdar, Advisor to the CM Office, West Bengal, Agriculture and Allied Sector, Government of West Bengal. He is on the way. He will be joining us shortly. Now I request Dr. Subroto Gupta, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal, to kindly come to the dais. Sir, please.
Dr. Ashok Dalwai, IAS, CEO, NRAA, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, and Chairman, Commission of Doubling Farmers' Income. Dr. Dalwai is joining us virtually. Dr. Dalwai, thank you very much for joining us. Dr. A.R. Khan, Chief General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. He is here with us. Sir, request you to kindly come to the dais, please. Professor Padmanand, Partner, Grant Thornton Bharat, LLP. He is also joining us. He was supposed to come here today, but due to some health compulsions, he could not attend us here physically. So, sir, most welcome. We are privileged to have you virtually. Thank you, sir. Now I request Mr. Jayanto Chakraborty, Chairperson, Agriculture and Rural Development Committee, to kindly deliver the welcome address. Sir, please. Good morning, everybody. We are extremely delighted to have you in the Rural Livelihood Summit 2022, organizing by Bengal Chamber of Commerce and Industries with the principal partners, NABARD, and the knowledge partner, Grant Thornton. And I'm extremely happy that Dr. Subrata Gupta, IS Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal, has kindly accepted our invitations, and he is with us today. Also extremely happy that Dr. Ashok Dalwai, IAS CEO, NRAA, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, is also joining virtually. Thank you, Dr. Dalwai, for accepting our invitations. We are also happy to welcome Sri Pradeep Majumdar, Advisor to CM's Office, Government of West Bengal on Agriculture and Allied Sector, for accepting our invitations. He will be joining shortly. And also welcome Dr. A.R. Khan, Chief General Manager, NABARD, West Bengal, to this conclave. And Professor V. Padmanand, Partner, Grant Thornton Bharat LLP, for joining virtually. And thank you, Dr. Padmanand, for joining in this meeting. It is a great pleasure to welcome you all, ladies and gentlemen. The Rural Livelihood Summit 2022 is we are organizing it here, keeping the perspective of that India can grow if the rural India grows, actually. And the thought leaders have been invited in the inaugural sessions to give a review and preview of the policy perspective, that how government at central government, at state government are thinking for changing the livelihood development programs of in India also. The summit provides a platform for disseminations of knowledge and experience to all livelihood stakeholders with focus on self-help group federations, FPOs, government initiatives, input providers, financial and insurance support providers, market linkage providers, and knowledge providers. It is a unique platform to learn from thought leaders and industry experts, practitioners through keynote addresses, case studies of best practices, success stories, and sharing of emerging trends also. Why we are involving all the stakeholders? Because any development in isolations cannot give the desired result also. And ultimately, sustainability can grow if the farmers or the rural people income grows, actually. So it will grow if the holistic approach of input, output, insurance, finance, market linkages can be combined together for a better platform for the rural people to have a better income through that, so that they can have a more participation in the sustainability program also. Our sessions are being we have designed under the guidance of Grant Thornton and NABARD, that enabling ecosystem for agri-based livelihoods, master plan for evolution of livelihood of 25 million women, addressing the ecosystem for FPOs and self-help group federations, linkage facilitation, sharing of experience by FPOs and self-help groups also. So I think
we are here to listen from the stakeholders how they feel, how they like to grow, and how the policymakers and the thought leaders are giving them the directions for this thing. So straight away now, I like to go to the presentations and the deliberations, where I like to request Mr. Dr. Ashok Dalwai, IACO NRA, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Chairman Commission of Doubling Farmers' Income. Dr. Dalwai, as a member of Indian Administration Service 1984, has served the states of Odisha, Karnataka, and has been with Government of India since 2010. He is presently serving as CEO of National Rainfed Area Authority in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. In the rank of Secretary to Government of India, Dr. Dalwai has served many roles for the farming sections. Dr. Dalwai is a student of agricultural science with post-graduation in agri-economics and PhD in economics. Apart from holding several positions in his career at field and policy formulations, Dr. Dalwai has contributed immensely to effecting several reforms. As chairman of Interministerial Committee on Doubling Farmers' Income, his 14-volume report is recognized as one of the most comprehensive and evidence-based strategies. Dr. Dalwai has now been tasked to supervise DFI, that is Doubling Farmers' Income implementation, as chairman of empowered body. In recognition to his service, Dr. Dalwai has won several awards, including conferment of honorary doctorate by his alma mater, the University of Agricultural Science, Dharwad, Karnataka. I heartily request Dr. Dalwai to give his thought-provoking messages to the audience. Dr. Dalwai, please. Thank you, Mr. Jayant. I recognize the presence of Shri Pradeep Kumar Mazumdar, Dr. Subrat Gupta, Dr. Yar Khan, Professor Padmanand, and all the distinguished participants representing the Bengal Chamber of Commerce and Industries and friends from media. Once again, let me thank Dr. Jayant, who has invited me on behalf of the Bengal Chambers. And I'm very happy to learn that you are partnering with Grant Thornton and Professor Padmanand is here. The theme that you have chosen for the deliberations, Rural Livelihood 2022, is extremely apt. Livelihood refers to a means, a mechanism, whereby the individuals and communities secure their incomes for a sustained and dignified living. Now, we can ensure this security of income either by supporting through a package of welfare or by creating employment opportunities or by a combination of both. If we rely purely on welfare package, it will amount to distributing charity. And human beings do not like that. They do not like dependence on others. That would be more feudal in its approach. And it creates demoralization. As the Chinese proverb goes, we should not be distributing fish a day to the humans. We should be teaching them how to fish so that they become self-reliant. And obviously it is not possible for any government also to be distributing welfare unchecked. After all, there are competing demands on the limited resources from different quarters and for different purposes.
we obviously need to adopt an economic policy where we are able to create employment options and prepare the society to take advantage of those alternate opportunities. In India, with the large population that we have, with a very large size of the working life population, the focus on employment creation becomes that much more important. Hence, the challenge for any government or the society or the nation as a whole is to create a job linked to growth. We have always had debates whether we can have growth with employment. But today, the challenge has got compounded on account of the nature of technology that has emerged, which is substituting of labor, resulting in a situation where you can have very robust growth, but then it may not generate proportionate employment. And that is a barren growth and therefore does not support livelihood options. The paradigm, therefore, before all of us is to create an environment where the nation is registering robust growth across its sectors and simultaneously generating employment for the large section of its people. And where do we do it? How do we do it? How do we prepare the society for this is what should be concerning these 2 days of deliberations. And I'm happy that you invited people from different backgrounds who would be able to share their thoughts. And BCCI would be able to make appropriate policy recommendations to government, while simultaneously also tailoring its own interventions. Today is an era where both public sector and private sector need to work together for the nation's growth and creation of employment opportunities. Now let us take the case of India. India's population has been growing and continues to grow. And in the last a decade and a half, the population of the youth in demanding employment has been growing. The working age population has expanded, which is an advantage for the nation because it offers demographic dividend. However, this demographic dividend is conditional. It is conditional subject to we providing our youth and the working age population access to good health, access to education, scope for upgrading their knowledge continuously, and inculcating in them the required skills. Only such a society will be able to give us a dividend expected of the youth demography. As we are all aware, as a single class, agriculture continues to be the major employer. As per 2011 census, we had 120 million agricultural households and 140 million landless agricultural labor. That together accounts for 26 crore of population dependent on agriculture, directly and indirectly. This accounted for 54% of the total working population in 2011. We had a high of 48 crore or 480 million people considered as working population, of which
54% depended on agriculture. Therefore, when we talk about livelihood for the people of this country in rural areas, the status of livelihood of the farmers becomes very important. And as I said, since livelihood refers to a means of securing the income for a sustained and dignified living, it would be imperative to discuss about the income status of our farmers. If we look at the last 4 decades of income growth, we see that between 1983-84 to 94-95, the income growth was nominal, but between 94-95 and 2004-05, we saw a decline in the income growth rate, in terms of growth rate I'm saying, not in absolute number. But post 2004-05, we have seen a more robust growth in the incomes of the farmers. This is indicative of the fact that the terms of trade are improving in favor of the agricultural sector. Growth in income to the farmers will depend upon increasing productivity and associated volumes of production across the subsectors, ensuring reasonable prices on the inputs, the labor cost, and increasing the real prices available to the farmers in the market on the produce. Now, if you look at these factors, we're seeing that over the last 10 years too, the volumes of production are rising rapidly. Simultaneously, there's also an increase in the cost of inputs and the wage labor. So the option for us to ensure good incomes for the farmers will depend upon 2 important factors: to register continuous growth in the volumes of output based on achieving productivity, given that we do not have scope for expansion of land is inelastic, and simultaneously ensuring that we're able to build robust supply chains such that we're connecting the farm gates with the demand centers, and through a competitive marketing environment, we're able to transfer remunerative prices to the farmers and support them in capturing higher value in the total value that is generated on the produce. So this calls for improving the agriculture market structure, which consists of healthy agri-logistics, a very competitive processing environment, and existence of alternate markets so that the monopolies are broken, and a healthy agri-logistics enables disintermediation, whereby the farmers are able to sell their produce directly to the consumers or go up the value chain. When we are able to do this thing and simultaneously mobilize the farmers into farmer producers organizations, self-help groups, and promote aggregation platforms at the decentralized levels, the cost of transaction and the cost of inputs available at which the farmers can purchase will also get rationalized. Please remember that the farmers as producers sell the produce at wholesale prices, but as consumers, they buy at consumer price. That means they are at a disadvantage on both accounts. Therefore, rationalizing the input cost by mobilizing the farmers into producers' organizations becomes extremely important, as it brings scales of economy at input management level and simultaneously at the output management level. One dimension of this increase in income that we must keep in mind is that many a time, many opinion makers
and farmers tend to say that the profits are not increasing in agriculture. But various studies show that this is not true. The terms of trades are improving, and the farmers' ability to generate greater profit on the investments they make are seeing better days. Over the last 4 decades, for example, in 1980s to be specific, 1 rupee of investment generated 1.22 rupees of profit. It has now gone up to 1.7. That means the farmers are able to realize better profit compared to what they were doing in 1980s. This is, however, not to say that this is adequate. When you compare the rate of returns on investment between agriculture and non-agriculture sector, obviously agriculture still stands at a disadvantage. And in addition to the need for improving the rate of returns on investments that farmers make, we also have to keep in mind that given the small size of the business that farmers practice in India, their total income is bound to be unfavorable. Since 86% of our farmers are small and marginal, despite their efficiency of production, the volume of transactions being low, the profit margins are lesser. So this shows that the farmers are not able to generate enough income for a dignified living. A study showed that in 2011, as high as 58% of the farmers earned incomes whose incomes were just about above the official poverty line, which means that even if you compare the incomes of the farmers vis-a-vis the threshold level of poverty line, there is a lot of room for us to improve the income earnings of our farmers. Now let's also compare for appreciation what is the income status of 3 categories of professionals in our country: farmers as entrepreneurs, landless agriculture labor, and third, non-agriculture workers. What we see is that while the income gaps are narrowing over the last 4 decades, but still that gap itself is so huge that today the farmers and the landless agriculture laborers see a narrower gap between their incomes compared to the income of the non-agricultural workers. What is the reason? The reason is obvious. As you know, since 1951, the share of agricultural GDP in the cumulative GDP of the nation has been drastically coming down. It has now come down to 16 to 17%, only thanks to the last 2 years of Corona, where other economies not doing well, agriculture doing better, it garnered 19 to 20% share. But the drop in the number of people dependent on agriculture is not proportionate to the drop in the share of agriculture in the cumulative GVA. This implies that other sectors of the economy, industry and services, have not been able to absorb the surplus manpower that is today engaged in agriculture. We saw a drop of 20 million between 2005-06 and 2011-12. And thereafter, also there has been some drop. Yet, the shifting of the manpower from agriculture to non-agriculture sector, which is very essential to improve the livelihood of the farming community, has not been happening at the rate it should happen. This takes us to the important aspect of how we can make our manufacturing sector and service sector healthier in terms of growth and their ability to absorb the manpower. So as BCCI, you should be thinking about the approaches to generating more employment.
Today, the government is asking that we need more of job creators and not job seekers. In order to improve the employment opportunities, various initiatives that governments are making include skilling, education, setting up of technology incubation centers, and offering easier access to credit. I'm not going to, to recount all the initiatives, for that will take a lot of time. But you are aware that under Atmanirbhar Bharat, both for the agriculture sector and the non-agriculture sector, several initiatives have been announced by the government, altogether accounting for rupees 20 lakh crore, or 20% or 10% of the nation's GDP. Knowing that any job creation also requires ease of doing business, the focus has been on improving the environment for investment by everybody, on new entrepreneurs through greenfield projects, the existing entrepreneurs by expanding the brownfield project. And this is all to be happening by liberalizing, by simplifying, and simultaneously bringing in transparency by making things possible on the online platforms. So the way forward for us is to ensure how we are able to link the people, farmers and non-farmers, with the institutional credit system in a direct, objective, and a transparent manner. How do you provide the credit to the people at low cost? Even today, if we compare ourselves with advanced economies like that of Europe or China or US, the cost of borrowing is still high in India. We need to rationalize the cost of borrowing so that people are able to borrow. But the landless agriculture labor, the farmers, and other poorer classes who lack assets which are demanded as collateral by the banking institutions will need to be supported, and therefore collateral-free credit access becomes that much more important. And simultaneously, interest subvention at both production and marketing stages also acquires critical importance. So Atmanirbhar Bharat addresses many of these issues. And we have been seeing that the startup environment is improving in our country. The startup environment, a startup refers to a small enterprise which is not more than 5 years of age, and its turnover is not more than 25 crore annually. So these startups will require support of technology, innovation. So large number of technology incubation centers will be required to play a very important role in building the needed confidence in the new generation, the first generation entrepreneurs, and helping them to test their products and then enabling them to build their brands, standardize their products, and reach out into the market. And during this formative period when they're extremely vulnerable, they will need all kinds of support, advice, market intelligence, product specification, and so on and so forth. Before I close, I would like to stress the importance of the MSME sector. The micro, small, and medium scale enterprises have a greater scope for generating employment compared to the capital intensive and technology intensive industries. For every 1 unit of capital invested, the number of jobs that we create in micro and small scale sector is higher, and India demands those jobs. Yes, we are aware that when we have decentralized production system, be it in agriculture or industry, the disadvantages of the lower scale of operation will also come into play. Therefore, the cost of input, cost of output, and cost of transaction at marketing stage all becomes extremely difficult. However, if we are able to bring in the role of digital technology, we should be able to neutralize to some extent
the disadvantages of a decentralized production system, because a digital platform helps us to access inputs in an efficient manner and also to sell our products in an effective manner. So the role of digital technology becomes that much more important. So I think today both government and non-government organizations, including professional bodies like that of BCCI, will need to take up financial literacy. Today, if the people do not know what is digital literacy, then they are illiterates. And more people are becoming that. So then the new generation, that is 2000 and 2000, born post 1999, which belongs to the current generation, millennials as we call them, they are okay with it. But then we also need to focus on that previous generation born from 1985 to 1999, which is open to technology but needs the hand-holding. So there's so much that we must be able to do by understanding the societal stratifications in terms of age, in terms of education, in terms of the financial and digital literacy status, and thereby prepare them to become job creators. And the job creation through decentralized mechanism at the village level will happen if we're able to link MSME sector to agriculture. To the agriculture sector, though growing, is not able to generate enough income or employment. On an average, a farm family finds job for 185 days in a year. That means our entire human resource engaged in agriculture is not being utilized fully. And we are also not utilizing all the products that the agriculture sector generates. Our emphasis is more on the primary products, grains and fruits and vegetables and roots and tubers, or milk and meat. But then there are a large number of byproducts: straw, stalk, roots, skin, hair, viscera, bones. These things which today are not being fully utilized will now have to be given due attention. So agriculture, from being a primary economic activity, should be looking at its practice in two ways: primary agriculture and secondary agriculture. Secondary agriculture refers to that arena where we focus on adding value to the primary produce and simultaneously to the secondary produce or the byproducts. And when we are able to do these things by promoting cottage level industries, micro level industries, or enterprises more appropriately, small scale enterprises, we'll be able to generate jobs within the rural sector linked to agriculture. Therefore, the importance of secondary agriculture. I would therefore suggest that since we have our Additional Chief Secretary, Government of West Bengal here, whether Government of West Bengal can adopt secondary agriculture as an independent directorate, because that will support in utilizing fully the resources generated in various subsectors of agriculture: animal husbandry, livestock, fisheries, horticulture, plantation, crop husbandry, in a more meaningful manner, and therefore create greater wealth within the agriculture sector, while also creating jobs and incomes for the farming families and the landless agriculture labor. Government of Karnataka has already set up its Directorate of Secondary Agriculture. The other states which are also planning. Indian Council of Agriculture Research is upgrading one of its institutes at Ranchi into a full-fledged Institute of Secondary Agriculture. So you will have access to technology, and then taking advantage of the large number of incubation centers already set up both in the private and the public sectors. We should be able to train our youth in the rural areas, farm family youth, and then push them into enterprise linked to agriculture sector. So there is so much of scope that is possible today, and this is all feasible provided both government and non-government sectors are able to put in their minds and hearts together and work concertedly with focus on creating jobs. So the topic that you have chosen, the rural livelihood 2022, is very appropriate,
And then, as I said, we should always be looking at the marginalized sections. Therefore, whether we use the Startup India or the Stand Up India or Mudra or the agriculture infrastructure fund available under Atmanirbhar Bharat, or the Prime Minister's formalization of micro enterprises, micro food enterprises, and all the initiatives available under the Ministry of Animal Husbandry and Fisheries and Livestock. There is so much today available to strengthen the infrastructure, to skill our people, and provide technical and financial assistance or linkage, credit link guarantee to the potential entrepreneurs and generate jobs. So I would stop here, though there is so much to be said about it. I'm sure that many other thought leaders who are here will be able to share much more than what I have said here. So let me once again thank the Bengal Chamber of Commerce and Industry for giving me this opportunity of sharing some of my thoughts. I've deliberately painted only a broad canvas rather than go into specifics so as to create a context and let others follow suit under the respective domains with more specific ones. And I pay tributes to the Bengal Chamber of Commerce and Industries, which is, I believe, the first chamber of commerce in our country, set up much before independence. And Bengal has always shown the way to all of us across the country. So I'm sure that you would be able to sow seeds of thought and then show a pathway for creating dignified livelihood opportunities for the people of our country. Thank you very much, and namaskar. Thank you, Dr. Dalwai. I think it's the outstanding, thought-provoking messages for the participants, and you have touched upon many points for this audience, and Bengal Chamber will definitely try their level best to percolate down to the real stakeholders in the ground for their benefit. And like your suggestions on the cost of transactions to create more jobs rather than the job seekers, then the transactional intermediary should be removed, and I think 50% of the working populations in the rural India is engaging, and then the startups, and then the interventions in the finance sector. You have touched upon the most of the subjects. You know the subjects you can continue for hours and hours, but we are really grateful and thankful to you for your thought-provoking messages, and which we truly appreciate, and we will further work upon it, and will transmit these things to the real stakeholders. Thank you, Dr. Dalwai, for your presence and deliberations, actually. Thank you. Now, may I request Dr. Subrata Gupta, IAS Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal. Dr. Gupta is the IAS officer of 1990 batch. Subrata Gupta has been promoted to the rank of Additional Chief Secretary in November 2020. He was the Principal Secretary of the State Food Processing Industries and Horticulture Department earlier also. Thank you, Dr. Subrata Gupta. Please. Thank you, Sri Jayanta Chakraborty. I would like to thank Bengal Chamber of Commerce for inviting me and giving me an opportunity to interact with the audience here. This is a topic which is under much discussion both in the government sector as well as the NGO sector, financial institutions, and others working in the field of rural development. Now, I am not sure whether there are any members of FPOs in this audience. Are there any? So, quite a few members are here. I think while discussing about FPOs, we need to understand what they face in the field. I'll try to not talk about the theory behind formation of FPOs and how they are expected to impinge upon the livelihoods of people, of the farmers, but I would like to share
a couple of case studies which will sort of illustrate the issues which they face in the field. Now, in Bengal, we are used to hearing this, that there are not many entrepreneurs in the state. Not many people, invest, not many people set up enterprises. But the fact is that I always believe that it is the farmers who are our greatest entrepreneurs. They are the people who take maximum risks in the current scenario. The farmers who are now producing, who are producing all our food requirement and also non-food, many of the non-food requirements as well, they practically have no control over the inputs. They do not have any control over the price of fertilizers or manures, pesticides, fungicides, etc., other inputs. They have no control over the cost of labor. They have no control over cost of any of the inputs, electricity, water, anything. They have no control over the cost of outputs as well. They are at the mercy of the market, but the market, which is distorted by a large number of other players who do not take these risks, but who make most of the profit. And then the entire period of growth of the crop, they are at the mercy of the weather gods, because even today, with all the development of irrigation, there are substantial portions of the state where water availability for cultivation is not assured. Of course, the situation has improved significantly, but even then, there are issues which need to be addressed. Now, it is in this background that farmers produce year after year, and they keep on taking these risks. Many of them make some profit, but many of them who could have made much more profit are denied because of their inability to market their produce in a more efficient manner. So FPOs are basically structures, various structures are there. They could be SIG, they could be companies, they could be cooperative societies, they could be registered societies, they could be federations, which are formed essentially to mitigate some of these risks which individual farmers are exposed to. Now, the approach to FPOs, we have been encouraging farmers to form FPOs. The Water Investigation and Development Department in the state government has done a great job in setting up of water user associations. From Food Processing Department, we have set up some FPOs. But I am afraid that most of these FPOs which we have set up, most but not all, are like ticking the box. You have a target of 10 FPOs to be made here, so we somehow register some people and register them as FPOs. Once the FPOs are formed, our ability or willingness to monitor how they are faring over the years, and they really require a lot of support, lot of capacity building through the years, because there it is where you are bringing in diverse farmers, maybe geographically very proximate. You are bringing them together. You are asking them to manage their business together. You are asking them to, to access the market. You are supposed to be providing them inputs which are supposed to be commonly used by them. And through this, of course, they will mitigate the risk. That's the idea. But as far as my department is concerned, I would say I'd like to admit that we have formed FPOs, but our relationship with the FPOs is very, very tenuous. We do not know how they are faring, and we know that there is an agency out there, which is a community-based organization, which is supposed to be providing the inputs, providing them the support. But except for infrastructure support, our department is really not very well connected with the FPOs. And this is, I think, a very, very critical gap. This is something which we need to address, because if we do not address this, these will be in the form of some organizations which will, over a period of time, decline. Now,
I will like to talk about one very successful FPO, and I'll also like to talk about one would-be FPO who have not yet been formed. In very close to Kolkata is a place called Bhangor, and in Bhangor, India's first FPO was set up, the Bhangor Farmer Producer Company. Is there somebody from there here? You are there. Yes, good. So I think you have 1,700 members. Now this FPO, which was formed probably in 2007, right? Now they have gelled very well. Today they produce a lot of vegetables which are marketed in Kolkata. During the COVID, when markets were closed and access to vegetables in Kolkata was reduced, this Bhangor FPO and also another FPO in South Chobis Pargana called Bamunghat FPO, both of them, Ghatakpukur, I think, Ghatakpukur FPO, both of them played a very key role in providing the citizens of Kolkata with fresh vegetables. Model was very simple. For the last few years, they had been asking us to provide them with small trucks so that they could bring their produce from the field on a daily basis to Kolkata and sell. On top of that, the state government's Shufal Bangla chain, which essentially is the marketing wing of the state government for agricultural produce, they tied up with Bhangor, and what they did was, they did not require permanent shops in Kolkata, permanent outlets in Kolkata. What they did was, in the morning they will collect the harvest, they will load the small trucks, each truck will have a complement of 4 or 5 salesmen. They will come to the city. They will be dropped at different points in the city. So one truck will drop one team initially at some place in Kolkata. And then they will proceed a little further down, maybe a kilometer or two, and drop another team. And then further down, then another team. These teams will stay at that spot. They do not require any permanent infrastructure, permanent shop. They will utilize the footpath. They will sell their produce, fresh vegetables to the local people. Local people are also helped because they are getting it next to their homes. They will come, purchase, and on the way back, the truck will collect these people and the empty crates. This is a very simple model which they followed. They have done exceedingly well. And we are happy that we could associate ourselves and give them some support. But they do require much more support than this. They, for example, they require cold rooms, they require pack houses so that they can, because they are located so close to Kolkata airport, they can play a very major role in exports as well. This is an example of a successful FPO, but many of the FPOs have not been able to, get their act together, because the capacity building support which we have been able to give has not been adequate. And this is a thing which is very strongly required by these entities, because most of these people, they are farmers, they know how to do good farming, but they are not good accountants, they are not good businessmen, they are not good, they are not good at marketing their produce. So they require professional help and they require capacity building. The other story I'll tell is of a place called Tode Tangta in Kalimpong district, bordering Bhutan and Sikkim. I had been to this place in January this year, and I found that the farmers there, they are badly affected because their main produce is large cardamom. Large cardamom used to be very, very popular spice which is grown in the Darjeeling Hills and also in Kalimpong. And large cardamom used to fetch them 1,600, 1,700 rupees per kilo about 5 or 6 years back. Today the price has declined to less than 600 rupees a kilo. So people who had cut down on forests and other crops and on a large scale gone in for large cardamom, today they face a lot of loss. And one of the reasons for this loss is also the reduction in the productivity because of monoculture and also because of diseases. Now, there are gaps in our ability to, again, to support them in terms of technology for better cultivation of these crops, these spice crops.
So I gathered some of these farmers there, and I had a sitting with them. I tried to understand from them what they would like to do. And I was surprised that most of them, they wanted to shift from large cardamom to vegetables, and some of them also wanted to go in for floriculture. They wanted to go in for lilies, they wanted to go in for orchids, and we have support for both. So I asked them whether they would be able to access government support and set up plasticulture facilities, polyhouses for cultivating orchids and lilies in their village, as also vegetables. Now they were very keen. But again, the government schemes which we have often do not have, there is again a gap between what people want and what government wants to give. So we seem to be knowing a lot of things theoretically, and we want to impose that on the people, on the farmers, but that often doesn't work that way. I was told that, sir, your scheme, you give very high subsidy, you give 50% subsidy for construction of a poly house. But a poly house of 1,000 square meter costs 11 lakh rupees. Where are you going to get that 5.5 lakh rupees, our own contribution from? People here are not rich. People won't be able to, unlike in the plains, we won't be able to invest this much of money. How do you do it? So we really felt that, and then we didn't have any other alternative financing sources. So we were scratching our head as to how do we provide this technology to the farmers where the weather, the soil conditions are conducive to growing high-value flowers, but we are not able to access because the farmers are not able to access the government schemes. So then it struck that instead of having steel-based polyhouse, if we use bamboo-based polyhouse and bamboo is locally available, then how does it work? So I asked them that 50% is your contribution, but this 50% can also be in the form of labor and in the form of bamboo which you grow locally. Will you be able to contribute that? I was surprised. Most of them said, yes, if you can make a scheme where we will provide the labor and we will provide the bamboo and you provide us the poly sheet and the fixtures and other things and also the technology to set it up, then we are going to access this. So we have done that. I am very happy that tomorrow 200 such units will come up in these few villages there, and it might, in the years to come, alter their livelihood completely. The problem is that we are too straitjacketed in government and in our schemes. We wait, we formulate a scheme, and then we say we have become more of auditors rather than development administrators, I find in the across the government. Of course, there are reasons for that as well. But if we tweak the programs a bit, we will be able to reach the farmers much better. But unfortunately, I have shared this with Mr. Khan. Now this, again, the problem is that FPO, now these farmers, they gathered 400 farmers. But for the last 6 months, they are running from pillar to post to get themselves registered as an FPO. Whereas we have a target for the country as 10,000 FPOs to be formed. Now, this is not a criticism of any institution. It is that our institutions are not attuned to the requirements on the ground. People are not well informed. Farmers are not well informed. Now, tomorrow, if they are not registered, they are going to lose interest. Now, they have been able to gather 400 members. And today, they are raring to go. But if we are not able to give them the support, tomorrow they will lose interest. So, I am thankful that BCCI has organized this meeting, this seminar. What I would expect this seminar to achieve is to get feedback from the members of the FPOs who are here, rather than listening to people like me, because my knowledge is second-hand knowledge. What I have gone and seen, but they are the people who actually know what is happening and what needs to be done. What are the areas where we need to tweak so that they can access, because government has all the good intent. Government wants to do, but how it is to be done is something which we have to learn from them. Thank you very much for giving me this opportunity of addressing you. I hope that this seminar is a success and we will have really enabled FPOs operating from Bengal in the years to come. Thank you very much.
Thank you, Dr. Gupta. I think you have given a very insightful deliberations to the participants here. যারা এখানে আছেন আমার মনে হয় আপনারা ডক্টর গুপ্তর বক্তব্য শুনলেন। আমি একটু আমাদের নিজেদের কথায় বলি যে সমস্যাটা হচ্ছে কৃষির কাছে কৃষকের কাছে তার ইনপুটের কোনো দামের কোনো স্থিরতা নেই, তার নিজস্ব কোনো কন্ট্রোল নেই, প্রডিউসের কোনো কন্ট্রোল নেই, সে সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর ভরসা করে চাষটা করে, সে কিভাবে করতে পারবে সেই বিষয়ে উনি আলোকপাত করেছেন। আরেকটা উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট স্কিম যেগুলো আছে গভর্নমেন্ট প্রচণ্ডভাবে সহায়তা করছেন, কিন্তু সেই স্কিমটাকে যদি আপনাদের প্রয়োজনের মাফিক করে একটু টুইক করা যায় তাহলে হয়তো আপনাদের প্রয়োজনটা হয়তো আরও ভালোভাবে মিটতে পারে। এবং আরেকটা কথা যেটা উনি বললেন যে আজকের মিটিংয়ে যারা আপনারা ওনার বক্তব্য শুনলেন হয়তো আমরা সবাই হয়তো আপনাদের কাছে হয়তো সেইভাবে সময় দিয়ে শুনতে পারবো না। আমরা অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের বক্তব্য একটা সাদা কাগজে লিখে আমাদের কাছে জমা দিয়ে যাবেন, যেটা নাকি আপনাদের বক্তব্য বা আপনাদের সাজেশন কী আছে, আপনাদের অসুবিধা কী আছে সেগুলো আমরা সমস্ত কিছু ডিপার্টমেন্ট অফ হর্টিকালচার ফুড প্রসেসিং কাছে পৌঁছে দেবো, যাতে আপনাদের এপিও বা আপনাদের সোসাইটির কী সমস্যা আছে সেইটাতে আমরা ওনার কাছে আমরা পেশ করতে পারি। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে আলটিমেটলি ইউ আর অ্যাট দ্য main pillar of this conference, so we like to hear from you all also. তো সেই কারণে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর গুপ্ত আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য। Now I am very delighted and very happy to inform you that Sri Padmanand Majumdar, advisor to the Chief Minister Office, West Bengal on agriculture and allied sector, Government of West Bengal, আজকে উনি এসেছেন এবং আমরা ওনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি ওনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও যে বার করে যে আপনাদের মধ্যে এসছেন এবং আপনাদের সঙ্গে উনি ওনার অভিজ্ঞতা ওনার সাজেশনস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। সো Mr. Sri Padmanand Majumdar, Honorable MLA from Durgapur Purbo, has been appointed as Honorary Advisor to the Chief Minister in the state of West Bengal Agriculture Department. Sri Majumdar also coordinates activities of agriculture, agriculture marketing, food and supplies, food processing industries, horticulture and fisheries department. আমার মনে হয় এরম ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছি যার কাছ থেকে আমরা শুনবো এবং ওনার বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে এই আজকের অনুষ্ঠান রুরাল লাইভলিহুড সামিট কীভাবে আমরা যোগাযোগ করে রেখে চলতে পারি ওনার ভাবধারার সঙ্গে আমরা মত বিনিময় করব। স্যার প্লিজ। ধন্যবাদ শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তীকে। আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডক্টর সুব্রত গুপ্ত, যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, খুব মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, যদিও উনি অনেক উচ্চস্তরের ব্যক্তি তা সত্ত্বেও উনি আমাদের কৃষককুলের উন্নয়নের জন্যে অনেক রকমের পরিকল্পনা করেন এবং তাকে রূপায়িত করেন। তার অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের সঙ্গে ডক্টর খান আছেন, নাবার্ডের সিজিএম, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তার কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতি উনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নিয়ে কোনো আলোচনা করলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের যে স্বতন্ত্রতা বা বৈশিষ্ট্য সেগুলো আমাদের নিশ্চিতভাবে মাথায় রাখতে হবে। অনেকেই আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের আজ অবধি অনেক অন্য অন্য সেক্টরে খুব গতিময় উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও প্রায় 57% আমাদের যে
জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের তা আজও কৃষির ওপরে নির্ভরশীল এবং আমাদের যে 54 লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি আছে যেখানে চাষাবাদ করা হয় তার 96% জমি আমাদের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের হাতে। আমরা যখন কৃষি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলাম 60-এর দশকে, তখন থেকে প্রায় আজ অবধি সব শিক্ষাক্ষেত্রেই বোঝানো হয় যে ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক মানে কোনো রকম প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধা, এটার পরিপন্থী উন্নয়নের। কিন্তু 2011 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুবাদে আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে যেটা আপনাদের জানাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা অপ্রতিরোধ্য এবং আমাদের কৃষিকে অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং অনেক বেশি স্টেবল করেছে। স্থিতিশীলেরই হয়তো ইংরেজি বললাম। ওদের অধ্যাবসায়, ওদের একাগ্রতা কোনো মেকানাইজেশনের মাধ্যমে রিপ্লেস করা যায় না। কেন বলছি? আমরা বিগত 4 বছরে 3টি খুব বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমি যদি 2015-এর কথা উল্লেখ নাও করি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে সময়োচিতভাবে সরকারি সহায়তা এবং পথনির্দেশ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, মেটেরিয়াল সাপোর্ট, যেমন আমার মনে আছে 2015 সালে বিধ্বংসী বন্যায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত কৃষিক্ষেত্র জলের তলায় চলে যায়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে ছিলেন, শিল্পপতিদের সঙ্গে ব্রিটেনে তার আলোচনা ঠিক ছিল। উনি 2 দিন আগে এখানে ফিরে এসে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়ায় সচেষ্ট হন। পরিকল্পনার ভেতরে একটা প্রধান অংশ ছিল আমাদের রোপণ হয়ে যাওয়া জমি জলের তলায় চলে যাওয়ার ফলে সেই ক্ষেত্রকে উদ্ধার করে কৃষককে কি করে ক্ষতির মুখ থেকে বাঁচানো যায় সেই নিয়ে একটা খুব যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা। যখন কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যবেক্ষণ দল আসেন, তাদের 3 বার বলার পরে প্রায় 1.5 মাস পরে ওনারা এসেছিলেন। সেই বিধ্বংসী বিপর্যয়ের ফলে যে বিশাল ধান চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় চারাহীন হয়ে পড়েছিল, সেই সব ক্ষেত্র যখন পরিদর্শন করছেন, আমার সুযোগে এসেছিল শ্রী রাঘবেন্দর বলে ভারত সরকারের তদানীন্তন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এগ্রিকালচারের, তার ওপরে দায়িত্ব বর্তেছিল ভারত সরকারের তরফ থেকে। তাকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। উনি খুব আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন যে এ তো চতুর্দিকই সবুজ, তাহলে কোথায় এই ধ্বংসলীলা আমি দেখতে পাব? ওনাকে বিশেষ করে গাড়ির থেকে নামিয়ে আমি ক্ষেত্রের ভেতরে যেখানে কিয়দংশ বড় গাছ ছিল ধানের অপেক্ষাকৃতভাবে, সেইগুলোকে বিশেষভাবে ওনাকে চিহ্নিত করে দেখালাম যে আপনি পরিবর্তন, যে বিধ্বংসী যে ধ্বংসের পরে যে নবীকরণ হয়েছে, যে আবার রিহ্যাবিলিটেশন
প্লান্টিং হয়েছে তার ডিফারেন্স খালি দেখতে পাবেন হাইট অফ দি রাইস প্লান্টে। উনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, তাই কিয়দংশ প্রায় 3% জমি যেখান থেকে জল সরানো যায়নি, অত্যন্ত নিচু জমি, সেটা বাদ দিয়ে সারা দক্ষিণবঙ্গ শুধু সবুজ হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, সেই বছরও এবং বিগত 4 বছরের ভেতর যে 3টে প্রলয় হয়েছে, প্রতি বছর আমাদের এই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিরা সম্মিলিতভাবে তাদের নিজেদের করা সর্বোচ্চ যে উৎপাদনের হার এবং উৎপাদনের সংখ্যা তাকে তারা ছাপিয়ে গেছেন। এইটি হচ্ছে স্ট্রেংথ, আই সে, অফ দি মার্জিনাল অ্যান্ড স্মল ফার্মার্স। আমি খুব গর্বিত বোধ করি যে তাদের এই নিষ্ঠা এবং সময়োচিত সরকারি সহায়তায় তারা কতটা রেজিলিয়েন্স দেখাতে পারেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার ফলে আমি খুব কনফিডেন্স নিয়ে আপনাদের কাছে বলতে পারি, এটা কোনো যন্ত্রায়নের মাধ্যমে এই ধরনের তৎপরতার সঙ্গে সিজনের ভেতরে এই বিপর্যয়ের পরে এই রকম প্রায় সর্বক্ষেত্রে সবুজায়ন আর সম্ভব হতো না, কিন্তু এটা আমাদের কৃষকরা করেন। কিন্তু আজকের আলোচ্য বিষয় কি? সমস্যা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে দিশাহীনভাবে আমাদের কৃষক ভাই বোনেরা যখন 60-এর দশকের সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয়, ভারতের 44 কোটি মানুষকে খাওয়ানোর অক্ষমতা, PL 480 দ্বারা 160 লক্ষ টন গম আর 10 লক্ষ টন চালের আমদানি, অত্যন্ত অপমানসূচক শর্তে আমার মতন যাদের বয়স তারা হয়তো PL 480 স্মৃতি এখনো বজায় রাখেন, কিন্তু অনেকেরই স্মৃতিতে নেই যে প্রায় 32% অর্থাৎ 1/3 বেশি আমাদের টাকার মূল্য হ্রাস করতে হয়েছিল 6ই জুন 1966 সালে। তবে তারপরেই 160 লক্ষ টন গমের প্রথম জাহাজ আমেরিকার বন্দর ছেড়েছিল। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা খাদ্যে আগে স্বয়ংসম্বর হব। সবুজ বিপ্লব এসেছিল, বাকিটা ইতিহাস। আজ 135 কোটির বেশি জনসংখ্যাকে খাইয়েও আমাদের ভারতবর্ষের কৃষক ভাই বোনেরা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করছেন। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে আমাদের কৃষক ভাই বোনেরা তাদের কষ্টে উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না। আমরা পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের থেকেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নির্দেশ দেন যে কৃষকরা আমার প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, অসহায়, তাদের আয় বাড়ানোর জন্যে এবং রাজ্যকে স্বয়ংসম্বর করতে আপনারা সচেষ্ট হন। অবশ্যই আমাদের স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ইল্ড ইনক্রিজ, দিশাহীনভাবে প্রোডাকশন বাড়িয়ে যাওয়া, মোটা ধান যা 2011 সালে উৎপাদিত ধান কেনার জন্যে খরিদ্দার নেই, বিপণন করা যাচ্ছে না, 420 টাকার থেকে 430 টাকা মূল্যে এক বস্তা ধান বিক্রি হচ্ছে। যারা জানেন না, 60 কেজিতে বস্তা হয় ধানের, যা কায়িক পরিশ্রমের খরচ বাদ দিয়েও যা খরচ, সেই খরচ তোলা যাচ্ছে না। সারা ভারতবর্ষে উদ্বৃত্ত। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থেকে বলা হলো যে তোমার রাখার উপযুক্ত জায়গা নেই,
বিনা পয়সায় বিলি করে দাও গরিব মানুষদের। বন্টন ব্যবস্থার গলতির জন্য অনেকে ক্ষুধার্ত থেকে যাচ্ছেন, আর একদিকে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হচ্ছে। তা সত্ত্বেও যারা পরিকল্পনার দায়িত্বে, তাদের ঘুম ভাঙেনি। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করুন। রাজ্যকে স্বয়ংসম্বর করা ছাড়াও কৃষকরা যে জিনিসের অভাব আছে সেই জিনিস উৎপাদন করলে তারা বেশি দাম পাবেন। 11 বছর ওনার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। উনি শিক্ষাগত দিক থেকে না একজন কৃষি বিজ্ঞানী, আমার জানা নেই উনি অর্থনীতি নিয়ে পড়েছিলেন কিনা, কিন্তু এই সামান্য বোধ থেকে যে বিরাট একটা পথনির্দেশ তিনি করলেন, তার সুফল আমরা 1 বছরের ভেতরেই পেতে শুরু করি। আমরা ওনার নির্দেশ মতন অতি সত্বর আমাদের মূল ফসল ধান, সেই ধানকে আমরা যে জাতের ধানের চাহিদা আছে, অর্থাৎ সরু ধান, আমাদের সুগন্ধি ধান যার থেকে সুগন্ধি চাল হয়, যেমন আপনারা শহরের বাবুরা নাম পাল্টে গোবিন্দভোগ করে দিয়েছেন, আমরা গ্রামে বলি খাস, বিভিন্ন নামে যেসব প্রজাতি আছে, কিন্তু তার সুগন্ধ থাকায় এবং খেতে সুস্বাদু হওয়ায় যারা অপেক্ষাকৃত বিত্তবান, তারা বাইরের রাজ্য থেকে চাল এনে খেতেন, তাদের আমরা পশ্চিমবঙ্গের চাল খাওয়ায় উদ্বুদ্ধ করি। আর আমাদের কৃষক ভাই বোনেরা বেশি দাম পেয়ে, প্রায় 30% অবধি উৎপাদনের হার কম হওয়া সত্ত্বেও 60 থেকে 70% দাম বেশি পাওয়ায় তারা সেই ধান, সেই সব জাতের ধান উৎপাদন করায় ব্রতী হন। আমরা ডাল শস্য উৎপাদনে জোর দিই, বিশেষ করে যেসব জায়গায় অপেক্ষাকৃতভাবে গড় উৎপাদনের হার রাজ্যের উৎপাদনের হারের থেকে কম ছিল। তৈলবীজ উৎপাদনে আমরা অনেক বেশি উৎসাহ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিই। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেহেতু কৃষকের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বাঙালির প্রিয় মাছের উৎপাদন বাড়ানোয় সচেষ্ট হই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পোলট্রি স্থাপনে বিশেষ করে সহায়তা দিয়ে উদ্দীপ্ত করা হয়। তাতে একদিকে যেমন স্বনির্ভর হতে পারছিলেন অর্থনৈতিকভাবে আমাদের গ্রামীণ যুবশক্তি, আর একদিকে আমাদের চাহিদা আমরা রাজ্যের থেকেই মেটানোর জন্যে সচেষ্ট হতে পেরেছিলাম। এই মৎস্য এবং খাদ্য পোলট্রির ক্ষেত্রে, মুরগি পালনের ক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আরও অন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্য, ফিড খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। এবং এই বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে 3টি মূল যে উপাদান লাগে, একটি হচ্ছে ধানের তুষ। আমরা ভারতবর্ষে, আমার কৃষক ভাই বোনেরা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বেশি ধান উৎপাদন করেন, 253 লক্ষ টন এখন উৎপাদন করেন। 2011 সালে করতেন 2 কোটি টন, 200 লক্ষ টন। এবং আমরা উৎপাদনের হার কম, অথচ যার চাহিদা বেশি এরকম প্রজাতিতে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের 26% ধানের উৎপাদন বেড়েছে। তো আমাদের ধানের তুষের কোনো অভাব নেই। আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টা চাষের ওপর জোর দিই, কারণ হাইব্রিড ভুট্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমাদের অ্যানিম্যাল ফিড এবং ফিশ ফিড তৈরি করার জন্য। আমরা 3,30,000 টন
ভুট্টা উৎপাদন হতো যে রাজ্যে, সেখানে গত বছর হয়েছে 25,80,000 টন। এবং এই প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যে, কারণ আমরা 1,20,00,000 ডিম প্রত্যহ গড়ে আমরা উৎপাদন করতাম 2011 সালে। আমরা এখন 3 কোটি টন, মাফ করবেন, 3 কোটি পিস ডিম গড়ে প্রত্যহ উৎপাদন হয় রাজ্যে। এবং তাও আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের চাহিদা এখন আরও 65 লক্ষ আমাদের গড়ে প্রত্যহ অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। আমরা এখনও, আমাদের সরকার প্রচুর উৎসাহ ভাতা দিচ্ছেন, ইনসেন্টিভ দিচ্ছেন, এবং আমাদের লক্ষ্য যে এই 23শে ডিসেম্বরে সেই 65 লক্ষ বাড়তি উতরে গিয়ে আমরা 4 কোটি ডিম প্রত্যহ এই হারে আমাদের উৎপাদনকে নিয়ে যাব। আর গত দুদিন আগে ডক্টর গুপ্ত, আমাদের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবও ছিলেন। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের যারা প্রক্রিয়াকরণ করেন এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি চালান, সেই সব উদ্যোগপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম, যাতে আমরা এটা আরও গতিময় করতে পারি। ভবিষ্যতের উদ্বৃত্ত ডিম উৎপাদন যাতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা বাইরে এবং দরকার হলে দেশের বাইরে রপ্তানি করার সুযোগ প্রশস্ত করতে চাই। এইটা হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা। এখনো অবধি আমরা অনেকটা সফল হয়েছি। আমি যে প্রসঙ্গ বলিনি, যেটা সত্যিই অত্যন্ত গর্বের, আমাদের যে হর্টিকালচার এবং ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি যে দপ্তর দেখেন, যার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডক্টর সুব্রত গুপ্ত আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন, ওরা পশ্চিমবঙ্গকে সবজি উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গেছেন। এবং তার ভেতরেও এমন সব সবজি আছে যা বাজারে ভালো দাম পাওয়ার যোগ্য, এবং অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যকে স্বয়ংসম্বর করার জন্যে ওনারা নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে নতুন সময়ে চাষ বৃদ্ধি করছেন। আমাদের পেঁয়াজের উৎপাদন এই রাজ্যে আমরা 2.5 গুণ বাড়িয়ে ফেলতে পেরেছি, এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন খামখেয়ালিপনা সত্ত্বেও আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। কৃষকরা অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এটা আমি একটা উপমা দিলাম। এরকম বহু ক্ষেত্রে আমরা উদ্যান পালন বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনেক ফলের চাষ বাড়াতে পেরেছি। অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যের ভেতরে তা সমাদৃত, রাজ্যের বাইরেও আমরা পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা, যেহেতু আমাদের চাষের ক্ষেত্রগুলো আমাদের অনেক ছোট ছোট, কৃষকরা সম্মিলিতভাবে একটা নতুন স্ট্যান্ডার্ড রেখে, নতুন মান রেখে, উচ্চমানের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন যে মার্কেট হয়, যে বাজারে যেটার চাহিদা, কোথাও হয়তো কাঁঠালি কলার চাহিদা আছে, কোথাও আমরা যাকে সিঙ্গাপুরি কলা বলি তার চাহিদা আছে, কোথাও টিস্যু কালচারে যে কলা তৈরি হচ্ছে কোনো কোনো দেশে তার চাহিদা আছে। তাকে সময়চিতভাবে রপ্তানি করা এবং ঠিক মতন প্যাকেজিং করা, এগুলো ব্যক্তি কৃষকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। সেই জন্যেই রাজ্য সরকার শুধু এফপিও অর্থাৎ কৃষকদের গোষ্ঠী তৈরি করায় উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে নাবার্ড তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেন। আমরা তাদের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। আমরা চাই সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা যখন তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করেন,
তাদের কাজটাও অনেক সহজ হয় এবং সর্বোপরি আমাদের এখনো অবধি যে কটি এফপিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন এবং নিজেদের সহায়তা নিজেদের গোষ্ঠীতে তারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে সহায়তা করছেন একে অপরের এবং পুরো সমষ্টির উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা সুফল বাংলার মাধ্যমে আপনারা জানেন কোভিডের ভেতরেও যখন আমাদের কৃষকরা হাহাকার করছিল বিপণনের অসুবিধার জন্য, কারণ যানবাহন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছিল, সেরকম অবস্থাতেও সরকারি ব্যবস্থাপনার ভেতরে যেমন একদিকে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল আমরা সরাসরি কিনতে পারছিলাম আমাদের সুফল বাংলার যে ব্যবস্থাপনা আছে তার মাধ্যমে, আর যারা অসহায় হয়ে লকডাউনের ভেতরে যেসব উপভোক্তারা বাইরে বেরোতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, যেসব স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশ কর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব যাদের বাজারে যাওয়ার বা কেনার সময় থাকছিল না, আমরা তাদের ঘরের কাছে গিয়ে আমাদের সুফল বাংলা পৌঁছে দিচ্ছিল। এবং এই সুফল বাংলার যে প্রসার এবং জনপ্রিয়তা সেটা সবটাই হয়েছে আমাদের এই এফপিওর মাধ্যমে। এফপিওর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি শুরু করেছি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে আমাদের প্রান্তিক চাষি এবং ক্ষুদ্র চাষি এরাই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে সম্পদ। তাদের গুরুত্ব, তাদের অবদান আমি আগেই আপনাদের কাছে উল্লেখ করেছি। সমাজের দায়িত্ব তাদের সহায়তা করা, সমাজের দায়িত্ব তাদের নিজেদের স্বার্থে তারা যাতে উৎপাদিত ফসল সরাসরি পান তার জন্যে আমাদের একটা পন্থা হচ্ছে এই এফপিওর মাধ্যমে যদি আমরা বিপণনের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের এই পুরো কৃষিক্ষেত্রে একটা বিরাট উন্নয়ন সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিরা তাদের মাধ্যমেই আমরা অনেক ভালো পরিষেবা পাব উপভোক্তারা, আর আমাদের কৃষকরা সরাসরি অনেক বেশি আয় করতে পারবেন। এখানে আরেকটা ছোট্ট যেটা উপকার হবে, ছোট্ট কেন বলছি, বহু লক্ষ কৃষকদের ভেতরে হয়তো এফপিওর মাধ্যমে আমরা এক্ষুনি সবাইয়ের কাছে পৌঁছতে পারবো না। চাহিদার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আমাদের কৃষকদের হবে। আমি বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সে এসেছি, এখানে আমার যোগাযোগ 60-এর দশক থেকে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম তখন তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় যোগাযোগ ছিল বেঙ্গল চেম্বার্সের। আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রি কত সচেতন এবং কত সূক্ষ্মভাবে তাদের ভবিষ্যতের চাহিদাকে নির্ণয় করেন। কেন করেন? কারণ ডেড ইনভেন্টরি তো দূরের কথা, স্লো মুভিং গুডসও লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে খাইয়ে দেয়। তারা চান যত সম্ভব, যত দূর সম্ভব আমরা আমাদের প্রোডাকশন প্ল্যান করব চাহিদার সঙ্গে সমান্তরালভাবে, কোনো ইনভেন্টরি পড়ে থাকবে না। আবার এমনভাবে করব সারা বাজারের দিকে নজর রেখে যে যদি হঠাৎ কোনো একটা নতুন সুযোগ এসে যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন যিনি আমাদের এই ধরুন আমার ইন্ডাস্ট্রির মতনই আরেকটি প্রোডাক্ট করেন, তার ওখানে কোনো অসুবিধে হলো, সেই সুযোগটা যেন আমি না হারাই। সব কিছু এই পরিকল্পনার ভেতরে থাকে, কারণ চাহিদাটা আপনারা সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে পারেন। আমি তাই এই বেঙ্গল চেম্বার্সে দাঁড়িয়ে এখানকার মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা কৃষিক্ষেত্রে যখন এত আগ্রহ প্রকাশ করেন, আপনারা আমার কৃষি ব্যবস্থায়
চাহিদা নির্ণয় করায় সহায়তা করুন। এটা আপনাদের এক্সপার্টিজ, এখানে আপনারা অভিজ্ঞ, আপনাদের অনেক রিসোর্সেস আছে, আপনারা এই দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যদি সহায়তা করেন, এফপিও শুধু হবে না, এফপিও একটা পথ খুঁজে পাবে যে কি করলে আমাদের বেশি সুবিধা হবে। দিশাহীনভাবে বিভিন্ন রকম যে কথা বলেছিলাম শুরুতেই, যখন খাদ্যাভাব ছিল তখন যে করে হোক ধানের এবং গমের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে স্বয়ংসম্বর করো, এই লক্ষ্যেই তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপরে যখন বাড়তি উৎপাদন হলো, আমরা তাদের কেউ গিয়ে বলিনি এটা আর করো না, এখন তোমাদের এই করা দরকার। এই যে কি করা দরকার সেটা নির্ণয় করায় যদি আপনারা সবাই মিলে আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা করেন, আমার মনে হয় কৃষিক্ষেত্র আরও বেশি স্মার্ট হবে, আরও বেশি তাড়াতাড়ি আমরা অনেক উন্নয়ন সাধন করতে পারবো। আর একটা জিনিস আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের অনেকের অনেক রকম আজকাল বৈদ্যুতিন মাধ্যম যুক্ত হয়েছে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্যে। আমরা বিদেশে কি হচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে অনেক সহজেই খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাই। অনেকের মনে অনেক রকম জিনিস করার আগ্রহ থাকে, কিন্তু জেনে রাখবেন আজকের দিনে এই রাজ্যে কেন, ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোথাওই আর মনে হয় জোর করে নীল চাষ করানো যাবে না। আপনার শখ আছে আপনি করুন, আপনার নিজের জমিতে করুন, নিজের ছাদে করুন, নিজের বাগানে করুন। কৃষকদের ওপরে এক্সপেরিমেন্ট করবেন না। তাদের অনেক কষ্টের ভেতরে অনেক কষ্ট করে তাদের উৎপাদন করতে হয় এবং তারা অনেক অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে বিপণন করে নিজেদের জীবন জীবিকা অর্জন করেন। সেজন্যে যেটার চাহিদা আছে, যেটা করলে তারা নিশ্চিতভাবে বিক্রয় করতে পারবেন, সেই জিনিসগুলোই সরকার থেকে আমরা করতে উদ্বুদ্ধ করি। আপনাদের অনেকের অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট করার আগ্রহ থাকে, সেটা কৃষকদের ওপরে প্রভাব না ফেলাই উচিত। আপনারা সাহায্য করুন। এফপিও একটা মাধ্যম, এটা চাষের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হয়। আমরা যদি বাজারে জানি যে এই গ্রেডের এই ফসলটা এই বাজারে চলবে বা এই দেশে চলবে এই বাজারে, তাহলে আমরা সেই দিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে প্রদর্শন করে হ্যান্ড হোল্ডিং করে আমরা কৃষক গোষ্ঠীকে সেটা করতে সহায়তা করতে পারি। আমি খুব বেশি আর আপনাদের সময় নেব না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনাদের যেখানে কোর স্ট্রেংথ in determining the demand, please try to help out this sector and the beneficiaries, the real players in this sector, our poor, marginal and small farmers, with your support of creating clear idea about the demand in each crop sector. FPOs can be formed. FPOs আমরা রাজ্যে অনেকেই জানেন, অনেকে জানেন না। আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়েও আমাদের হর্টিকালচার এবং এফপিআইয়ের নেতৃত্বে এফপিওদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়েও আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি। শুধু করতে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, করতে উৎসাহ দেওয়া হয়, সরকার থেকে সহায়তা করা হয়। অতএব দরজা অনেক বেশি খোলা হয়েছে। আমরা চাই কৃষকরা উন্মুক্তভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছে মতন চাষ করুন, কিন্তু সেই চাষ করা বেশি লাভজনক এটা তারা যখন বোঝেন, তারা সেই চাষে অনেক বেশি উৎসাহী হন। সরকার এফপিও ফরমেশনে সহায়তা করে, ব্যাংক আমাদের এফপিওদের সহায়তা করে, কিন্তু তাদের পথনির্দেশ করার দায়িত্ব এখনও আমাদের সকলের আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সদস্যরা এগিয়ে আসুন in a very determined way to help the farmers to identify markets and the exact specifications of the demands which will help them to prosper. Thank you very much for giving me this opportunity.
ধন্যবাদ শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। মিস্টার মজুমদারের বক্তব্য সবসময়ই প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করেন এবং ওনার বক্তব্যের মধ্যে সিংহভাগই জুড়ে থাকে কিন্তু ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি ভাইরা। He always give emphasis on the small and marginal farmer. So we assure you, Mr. Sri Mojumdar, along with the stakeholders, we will work together and we will bring some good news to the involved stakeholders in society also. Thank you, Mr. Mojumdar. আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি বরাবরের মতো আজকেও আপনার বক্তব্যের সিংহভাগই জুড়ে রেখেছেন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি, যেটা আমাদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে। আমরা বেঙ্গল চেম্বারের তরফ থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করে প্রতিশ্রুতি দিলাম। Now I request Dr. A.R. Khan, Chief General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development, West Bengal. Dr. Khan is a direct recruit officer who joined NABARD as grade A officer and started his career from Kerala Regional Office during 1988-89. In November 27, 2020, Dr. Khan has taken over as Chief General Manager of NABARD, Calcutta. Dr. Khan has 32 years of rich experience in development banking, agriculture, financing, credit planning, institutional development, water resource management, rural infrastructure, and digital financing inclusion, and has worked in various parts of the country in different capacities. He did his higher educations in earth science and hydrogeology. Dr. Khan, please. Good afternoon to all of you. आज के चीफ गेस्ट श्री प्रदीप मजुमदार जी, डॉक्टर सुब्रतो गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक दलवाई जी एंड मिस्टर जयंत चक्रवर्ती, आज उपस्थित तमाम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि, दूसरे साथी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना, अंग्रेजी में सुना, बंगला में सुना और उन तमाम समस्याओं के बारे में सुना जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दूर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो गई हैं। एक स्टडी नाबार्ड ने की थी अभी जल्दी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो उसमें से 3-4 बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग निकली। पहली बात तो ये कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काम करते हैं या डेयरी में, उनका जो नेट इनकम है वो 20% से लेकर 45% तक बढ़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद। वो एफपीओ जो
हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड होल्डिंग किया जा सके दो चीज़ों में, एक तो एफपीओज का गवर्नेंस और दूसरा उनका बिजनेस प्लानिंग। क्रेडिट तो बाद में आता है, परंतु एफपीओज को सही तरह से ट्रेनिंग देना, उनको बिजनेस प्लान डेवलप करना, उनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये सबसे बड़ी अभी भी समस्या है। बहुत सारे एफपीओज अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उसमें ये दो चीज़ें अभी भी हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर अभी वीक है और बिजनेस प्लान भी अभी बहुत सारे एफपीओज प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं है। तो इस पे हम लोगों का प्रयास ये है, जो वेस्ट बंगाल सरकार ने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई है, स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई है और बहुत सारे वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि वो जाके लोगों की हैंड होल्डिंग करें ताकि एक अच्छा बिजनेस प्लान बने। इसके अलावा हर क्लस्टर में, चाहे वो गोट रेयरिंग के क्लस्टर्स हों, पोल्ट्री क्लस्टर्स हों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के क्लस्टर्स हों, हर क्लस्टर में जो समस्याएं हैं, हम लोगों का प्रयास ये है कि उनको हम एक सर्वे के माध्यम से मैप करें और ताकि उन समस्याओं को हम दूर करें। स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, भारत सरकार की स्कीम्स है, स्टेट की स्कीम्स हैं, नाबार्ड की अपनी स्कीम्स हैं। दूसरी चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे कि नाबार्ड ने जो है वाटरशेड डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़े पैमाने पे किया है। 7-8 ज़िले ऐसे हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है और वाटरशेड के भी प्रोग्राम जो ड्राई एरियाज़ हैं। हम उन कम्युनिटीज़ को जो ट्राइबल में हैं वाटरशेड एरियाज़ में, जब उनके एफपीओज़ को हमने रजिस्टर किया और गठन किया तो रिज़ल्ट ये कहते हैं कि वो एफपीओज़ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की वहाँ हो चुकी है, जो एनजीओज़ हैं उनकी भी काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो इसलिए एफपीओज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मर्स की इंडिविजुअल अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ रजिस्टर कर देने से एफपीओ नहीं बनेगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। इंडिविजुअल फार्मर्स को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, अभी हमारे मजुमदार साहब बता रहे थे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और ये एक स्टडीज़ नहीं, कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हैं, प्रोडक्टिविटी के मामले में वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में ज़्यादा एफिशिएंट हैं। परंतु समस्या ये है कि वॉल्यूम कम है, हम मार्केट से निगोशिएट नहीं कर पाते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग का। इसलिए हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, उसके माध्यम से, बैंक्स के माध्यम से हम उनको लोन पहुंचाने का तमाम बैंक्स प्रयास कर रहे हैं। क्रेडिट गारंटी है, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये सब फैसिलिटीज़ है। परंतु जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, मार्केट कनेक्टिविटी में और हैंड होल्डिंग में। तीसरी जो मार्केटिंग की समस्या है, उसमें नाबार्ड ने छोटा सा प्रयास ये किया है कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल हार्ट का हमारा एक स्कीम है कि हम एफपीओज़ के माध्यम से रूरल हार्ट ग्रांट बेस्ड प्रोग्राम हम उनको देते हैं ताकि अपने उत्पाद का वहाँ पे जो है बिक्री कर सकें। कई रूरल हार्ट वेस्ट बंगाल के अंदर हमने इस्टेब्लिश किए हैं और ज़्यादातर एफपीओ या एसएचजी फेडरेशन के माध्यम से। दूसरे जो मोबाइल रूरल मार्ट्स हैं, ताकि वो एक जगह ना इकट्ठा होकर दूसरे गांव में भी जाके अपने सामान को बेच सकें, उसके लिए एक मोबाइल वैन के भी एक हमारी स्कीम है, जो तमाम एफपीओज़ को जिसके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिसके पास कूल चेन की समस्या है, तो उसमें जो है छोटे मोटे अपने रेफ्रिजरेटर वो लगा के और सब्ज़ी कूलर्स जो डिवाइसेस हैं,
इनको लगा के वो एक वैन के माध्यम से अपना बिक्री कर सकते हैं, वो भी तमाम एफपीओज़ के लिए उपलब्ध है। तो ये प्रयास जो है नाबार्ड का और सरकार के माध्यम से हम लोग ये प्रयास पूरा कर रहे हैं। आज का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि तमाम एजेंसीज़ अलग अलग तरह से अपना काम करती हैं, क्यों ना हम उसके ऊपर एक चर्चा करें इकट्ठा होकर। जैसे ग्रांट थॉर्नटन बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, नाबार्ड की अपनी योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी योजनाएं हैं, एपिडा का है। तो क्यों ना हम इकट्ठा होकर इस तरह का एक कन्वर्जेंस के माध्यम से हम एफपीओज़ को और मजबूत बनाएं, ताकि जो उनका इकोसिस्टम है, जहाँ जहाँ कमी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, ट्रेनिंग की कमी हो या हैंड होल्डिंग की कमी हो, तो उनको रिसोर्सेज के माध्यम से और दूसरे एजेंसीज़ के जो एफर्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके और उनको हम मजबूत बनाएं, ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हों। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे मैं ज़्यादा सुनना चाहता हूँ कि आपके क्या सुझाव हैं, क्या समस्याएं हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि उन्होंने ये हम लोगों के उस सुझाव को माना और एक लीडरशिप रोल अदा किया। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। शाम तक आपका डिस्कशन होगा, जो भी आपका सुझाव होगा, रिकमेंडेशन होगा नाबार्ड के लिए जो होगा, वो हम लोग उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी और आपको भी, ताकि आप यहाँ आए और इसमें आप भाग ले रहे हैं और अपने सुझावों से हम लोगों को अवगत कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Khan, for your valuable suggestions, and you have suggested for integrations of different particles like our government of West Bengal, then NABARD, then APEDA, then GT as a knowledge partner. So all put together should work so that this livelihood summit becomes more meaningful. আজকে আমার মনে হয় এইমাত্র শ্রী মজুমদার এবং ডক্টর গুপ্ত এখন বোধহয় চলে যাবেন, ওনাদের পরবর্তী কোনো প্রোগ্রাম রয়েছে। তো আমি রিকোয়েস্ট করছি সোমাকে ওনাদের একটা Now I think Professor V. Padmanand, partner, Grant Thornton, Bharat LLP, he is not keeping well, but in spite of that, he is joining virtually from his offices. So Professor Padmanand is an acknowledged global expert on industrial cluster and small and medium enterprise development. Professor Padmanand has led interventions in and around 25 countries, including India, Namibia, Sri Lanka, and many countries we have to tell a name because his exposure is so broad. He has about 20 years of experience in cluster value chain entrepreneurship development, evolving an apt investment climate, policy and schemes, and MSME development programs. As international expert and team leader for governments, United Nations, organizations such as the United Nations Industrial Development Organizations, Vienna, the United Nations Development Program, many more. As a Professor Padmanand served as a member of Planning Commission, Government of India, several working groups related to MSME clusters, and admitted to the status of Fellow of the Cambridge Commonwealth Society. So you can understand what a personality he was, and his experiences, knowledge in this domain is immense. We are very fortunate that Professor Padmanand, in spite of his illness, is joining us today. So request Professor Padmanand to give his messages to the audience. Thank you. Subrata ji, Dalwai ji, Khan Saab, Pradeep ji, and Jayanta ji.
Today's program, we'll be focusing on several themes, critical as highlighted recently just before by Dr. Khan. We'll be focusing on credit-related issues, capacity building related issues for FPOs and the resource institutions, as also highlighted by Pradeep ji and by Subrata ji. And also on infrastructure related issues, twinning with Government of India schemes, etc. But most important and more important, we will also like to see how we can twin the SRLM initiatives, the livelihood initiative जो होता है state government का, उसको कैसे हम FPO के साथ twin करें. For example, with the BMGF, Bill and Melinda Gates Foundation, we have evolved a master plan for livelihoods for millions of SHG-led women folk through the FPO route and through cluster development route. Now, what we find is, for example, we will be discussing this in detail in the next session, अगले session में भी, हमने देखा कि majority जो livelihood जो contribute करता है women folk को in India, it is agriculture and horticulture, animal husbandry as an ancillary activity. तो horticulture, animal husbandry and agriculture को ही target करें in the farm sector. In the non-farm sector, handloom, handicraft, जहाँ पे below poverty line folk का more than 50% है, उनको target करें. And sectors like upcoming sectors like tourism को target करें. तो clubbed with handicraft and handloom. तो हमारा जो BPL का अभी आज के रिकॉर्ड में इंडिया में है more than about maybe 200 million population, 50% of them being women below the poverty line. वो poverty line of about $1 a day या $1.5 a day जो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बस थोड़ी 1-2-3 साल में भी. लेकिन ये रिजॉल्व करने के लिए हमारा एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी होना चाहिए. तो हमने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ एक मॉडल प्रोजेक्ट हजारीबाग में किए थे, हजारीबाग इन झारखंड, नियर नेबरिंग झारखंड में, जहाँ पे 6 वैल्यू चेन को सेलेक्ट करके बस 1-2 साल में ही मॉडल डेवलप किए हैं कि कैसे हमारा किसान का आमदनी को 50% बढ़ा सकते हैं 2 ही साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर. सिमिलरली नॉन फार्म सेक्टर में, जैसे फर्नीचर में है, वुड वर्किंग में है, गारमेंटिंग में है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में है, ऐसे आर्टिसन का भी आय को 50-60% चंद सालों में भी बढ़ा सकते हैं. तो डबलिंग इनकम 2-3 साल में तो होने का संभावना ही नहीं है. इट इज समथिंग दैट शुड बी डन एंड इज डूएबल थ्रू आउट इंडिया. तो ये करने के लिए एक तो हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल एसएचजीज जो होती है एसआरएलएम में more than 8 crore women folk are networked in the model of self-help groups. But these self-help groups जो हमने देखे, we studied the SRLMs across India. वो केरला से लेकर सर्प आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा से लेकर सबको स्टडी किए, मॉडल स्टेट्स. वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो मॉडल स्टेट. वी फाइंड दैट जो इनकम जनरेशन एक्टिविटी में जो एसएचजीज होते हैं वो नॉट मोर देन 20% एट द बेस्ट ऑफ केसेस. तो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज मतलब largely SHGs are into consumption expenditure, meeting financial inclusion as the focus of intervention. But the focus is yet to evolve and mature into more value addition and sustainable enterprise activity. तो enterprise activity करना है तो हम convinced है कि producer organization ही route है. तो producer organization SHG में basic फर्क क्या है? Producer organization SHG में ये फर्क है कि SHG is normally value chain specific के स्पेसिफिसिटी के मुताबिक इवॉल्व नहीं हुआ है. तो इट इज बेस्ड मोर ऑन कन्वीनियंस, नेबरहुड ग्रुप्स. बट अब जब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू चेन्स एंड क्लस्टर्स. मतलब 10-12 गांव के लोग जो अगल बगल में हैं, एक ही ब्लॉक पे हैं, एंड कॉमनैलिटीज है विद रिगार्ड टू कमोडिटीज और प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मेड, and commonalities with regard to problems and prospects. ऐसा करके हम इवॉल्व करते हैं. तो पीओ का मॉडल शुरुआत से ही इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेशनल. इकोनॉमिक रेशनल क्या है कि हमारा छोटे किसान हो या छोटा आर्टिसान हो, उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होती. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वो इकट्ठा होके काम करेंगे तभी इनपुट में भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मार्केट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉली हाउस हो, स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोर्स हो, व्हीकल्स हो या सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो, वो इकट्ठा करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं.
तो SHG मॉडल शुड बी इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड इनटू अ PO मॉडल. वही हमारा बेसिक फाइंडिंग भी है स्टडी के मुताबिक, which we'll discuss in detail the next session too. Now, एक बात ये हुआ, SHGs to be evolved into producer organizations, FPOs or POs. अभी FPOs में भी देखेंगे एंड POs पे भी देखेंगे. जैसे डॉक्टर खान बताए, सिर्फ ग्रुप बनाना मकसद नहीं है. ग्रुप बनाना तो ऐसी 10 लोग का इकट्ठा हो गया तो आप रजिस्टर करवा सकते हो. 500 मेंबर का ग्रुप बनाने में के लिए ज्यादा 1-2 महीने में हो जाएगा. लेकिन ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो 10 मेजर इंटरवेंशंस व्हाट वी फोकस ऑन. वन से एक बोलते हैं कि इनपुट ऑपरेशन में एक अच्छी प्रोड्यूसर कंपनी जहां पे लेस देन 2 हेक्टेयर वाला मार्जिनल फार्मर भी हो, वे भी मिनिमम 1.5 करोड़ का धंधा कर सकते हैं. एंड इनपुट के बाद क्रॉप एडवाइजरी बोलते हैं. एज इक्वल टू इनपुट इज क्रॉप एडवाइजरी. एंड क्रॉप एडवाइजरी मतलब यह हुआ कि किस इनपुट का, क्वालिटी इनपुट का कब डालना है, फिर कितना पानी डालनी है, दिन के किस वक्त पे कौन सी इनपुट डालना है, कितना डोसेज NPK का होना चाहिए ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए सॉइल टेस्टिंग के बाद. तो क्रॉप एडवाइजरी एंड इनपुट से ही हमने देखा है कि 45% इंक्रीज इन इनकम एक ही फसल से हो सकता है. तो हम जो अभी काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वी आर वर्किंग नाउ इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द SHG मोड एंड 44 ब्लॉक्स and 4 districts and 21 blocks on with FPO focus. बाकी में भी PO focus ही होगा. तो उस पे हमने देखे कि इनपुट एंड क्रॉप एडवाइजरी में ही अभी फॉर एग्जांपल बेयर दे आर प्रेजेंट टुडे, यारा दे विल आल्सो बी देयर टुडे. ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी ओपनड अप देयर डेमो फार्म्स. तो डेमो फार्म्स करके डेमोन्स्ट्रेट करें किसानों को कि कैसे गुणवत्ता वाला माल इनपुट लगाएंगे एंड क्रॉप एडवाइजरी करेंगे. हमारा आमदनी को 45-50% 6 महीने में करेंगे. हमें 2 साल 3 साल तक नहीं रुकना है. बस इन मैटर ऑफ मंथ्स वी कैन डू दिस वन हार्वेस्ट. दूसरी बात ये हुआ, ये सब कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्रेडिट भी चाहिए. वो KCC का 1 लाख या 50,000 से नहीं चलेगा, या SHG बोर्ड में 50,000 30,000 एक किसान से नहीं चलेगा. वी मे रिक्वायर बिटवीन 10 to 30 lakhs पर FPO, ताकि वो गुणवत्ता वाला इनपुट का डीलर बन के अच्छी क्वालिटी इनपुट्स ब्रांडेड एंड मल्टीनेशनल एंड इंडियन मल्टीनेशनल फर्म का इनपुट लेके बेस्ट इन द वर्ल्ड इनपुट्स लेके डिप्लॉय करें. ये करेंगे एंड क्रॉप एडवाइजरी करेंगे. वी आर assured of at least 30 to 40% increase in incomes. The second major, so credit is very important to ensure अच्छी quality input and अच्छी crop advisory services of the top level. Fourth major intervention है custom hiring का. तो आजकल आप जानते हो, right from tractor, rotovator to the support equipment, many of the service providers are now linked with FPOs. FPO को उस पे भी डीलर बनाते हैं ताकि उनका लेबर कॉस्ट भी कम करें, उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाए एंड ऑप्टिमम यील्ड भी कमा पाए. द फिफ्थ मेजर इंटरवेंशन वी फोकस ऑन, जैसे डॉक्टर खान ने बताया, इज विद रिगार्डिंग टू प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी. स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए भी क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक किसान कभी भी पैसा नहीं बनाएंगे. जितना चाहिए यील्ड बढ़ाओ, जितना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो थ्रू इनपुट एंड क्रॉप एडवाइजरी, जब तक वो सही समय पे माल को मार्केट पे नहीं डालेंगे. गलत समय पे डालने से उनका आमदनी कम ही होगा. फसल ज्यादा होगी तो भी रेट गिरेगा, फसल नहीं है तो भी रेट पैसा नहीं मिलता है. तो सही समय पे भेजने के लिए दे रिक्वायर क्रेडिट कनेक्ट अगेन थ्रू FPO रूट एंड स्टोरेज फैसिलिटी. तो स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 15 स्कीम्स अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वेरियस एंड MSME मिनिस्ट्री का भी. तो ये स्कीम से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी FPO लगा सकते हैं एंड लगाना है. हम भारत भर 1000 किसान के प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मोर देन 1 million SHGs एंड देयर फार्मर्स. सो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि हमारे SHG को ही इवॉल्व करके PO बनाए जहां पे हो सकता है. जहां पे नायक बनाना है नायक बनाएंगे, बट जहां पे है वो मॉडल अडॉप्ट करनी है. दूसरा हमने ये देखे इसके बाद 7th इंटरवेंशन के मुताबिक कैपेसिटी बिल्डिंग. तो कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट ओनली ऑफ RI बट ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FPO. तो हमारा 3 किताबें हैं. 2 किताब डॉक्टर दलवाई ने ही फॉरवर्ड लिखे, हाईएस्ट लेवल में रिलीज किए विज्ञान भवन में. एक और किताब वी आर प्लानिंग टू रिलीज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
which will be again a toolkit for cluster development. Capacity में क्या limitation? एक अच्छी FPO implement करना है, program implement करना है, तो there are 8 types of business plan. एक इनपुट का बिजनेस प्लान है, क्रॉप एडवाइजरी का है, मार्केट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट स्कीम्स का है. ये सब बिजनेस प्लान आप बनाना नहीं आता है या करना इंप्लीमेंट नहीं करना पाएंगे तो एफपीओ का कभी उत्थान नहीं होने वाला. तो हमारा लेटेस्ट मैनुअल इज फोकसिंग ओनली ऑन बिजनेस प्लान्स फॉर एफपीओस. इट्स द मेजर फोकस. तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑन प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे थ्रू 8 different interventions, right from input to seed production to market to infrastructure. ये भी हमारे एफपीओ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिखाना. हम 5 दिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये करते हैं. ये बहुत जरूरी है जैसे डॉक्टर खान ने बताया. देन डॉक्टर दलवाई जी ने ये भी सजेस्ट किए इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. आप जान रहे होंगे अभी BMGF फॉर एग्जांपल एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस अभी डिजिटेक को सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो डिजिटेक को अभी एग्रीकल्चर में जोड़ने के लिए बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम बना रहे. तो उस पे 20 ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटेक सर्विस प्रोवाइडर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू फोरकास्टिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स, सिमिलरली विद रिगार्ड टू डिजिटाइजेशन ऑफ फार्मर डेटाबेस, फिर क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज थ्रू इंटरनेट. क्रॉप एडवाइजरी सर्विस मतलब कीड़े हो गया आलू में, कीड़ा आ गया पैडी में, उसका फोटो भेज दो तो कंप्यूटर से ही हमारा स्मार्टफोन में आएगा कि हमें क्या दवाई डालना है एंड कितना डालना है. तो ये सब अभी भारत पे हो रहा है एंड 6 महीने में भारत भर अवेलेबल होगा. लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के लिए अकेला छोटा किसान, मार्जिनल किसान नहीं कर पाएगा, एफपीओ के रूट ही कर पाएंगे. तो फील्ड लेवल इंटरवेंशन थ्रू एफपीओ, यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटेक सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम अ वेरियस रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम देखे हैं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है. जैसे वेस्ट बंगाल का सुफल बांग्ला स्कीम जो रिटेल आउटलेट पे दे रहे हैं, व्हीकल के लिए दे रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है. बहुत कम स्टेट ऐसा कर रहे हैं, बाकी स्टेट को भी इसको अडॉप्ट करने को हम रेकमेंड कर रहे हैं. बट उसके अलावा एमएसपी प्रोक्योरमेंट हो. एमएसपी मतलब जो ट्रेडर लोग एमएसपी प्रोक्योर करके नाफेड को सप्लाई करते हैं या एफसीआई को सप्लाई करते हैं, हमारे एफपीओ को भी इसी टाइप के सोयाबीन के लिए हो या मेज के लिए हो या फॉर एनी अदर कमोडिटी, ऑनियन के लिए हो, ये सब वे भी करें टॉप कमोडिटीज पे तो बहुत अच्छा होगा. So all these kind of interventions, including policy advocacy with regard to income tax exemption, with regarding to benefit as given to cooperatives, ये integrated 10 intervention करेंगे तभी FPO का डेवलपमेंट होगा. तो हमारा कोशिश ये होगा कि वेस्ट बंगाल में भी ये इंटीग्रेटेड मॉडल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ करेंगे, नबार्ड का गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ ये इम्प्लीमेंट करके डेवलप करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एक इंटरवेंशन करने के कारण हमको हमारा ख्वाहिश ये होगा कि अभी जो 500 एफपीओ है महाराष्ट्र में, आप जान रहे होंगे 2000-3000 के ऊपर एफपीओ हो गया. अभी वेस्ट बंगाल में 500 है एंड कितना वाइब्रेंट है एंड सक्सेसफुल है इट इज स्टिल क्वेश्चनेबल. अवांगार्ड 13 करोड़ का बिजनेस कर रहे 4 साल आफ्टर सम ऑफ आवर इंटरवेंशन ऑल्सो. बट सब लोग एक अवांगार्ड नहीं है. बहुत सारे एफपीओ 40 लाख 50 लाख 5 साल बाद भी वहीं पे इन्फेंट एफपीओ के स्टेटस पे, उनका भी उत्थान करना हमारा मकसद होगा. तो ये सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सब मिलके काम करेंगे. तो हमने देखे हैं कि मिलके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप्स, एक एफपीओ प्रमोशन करना है एक डिस्ट्रिक्ट पे, हम 50 पार्टनर्स के साथ टाई अप करते हैं. इनपुट, मार्केट, क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम्स एक्सेट्रा. कन्वर्जेंस के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 15 स्कीम को ट्विन कर सकते हैं, करना है, तभी एफपीओ का डेवलपमेंट होगा. तो पार्टनरशिप्स, कन्वर्जेंस एंड 10 इंटरवेंशंस फॉर एफपीओस एंड सिमिलरली फॉर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आर्टिसans is also very important. Thank you. I think always you are a guiding force for the SHG APOs, this group formations, because I had a privilege to work with you on a couple of occasions, and I found you a man of full resources and a lot of new innovations and ideas also. And your advices and your
way forward for the FPO formations, that the inclusive approach by involving the all stakeholders is well noted, and we will definitely make a note of these things and we will circulate to our participating members for their guiding factors for the coming years also. So with this, we are coming to the end of the inaugural sessions, and we thank you very much all the dignitaries for their the deliberations, particularly the thought leaders. They have guided us for these coming days, how this rural involvement should go together, along with all involving all the stakeholders. Thank you very much. Now I request to have a small memento to Dr. Khan. I now request Mr. Jayanta Chakraborty to hand over our memento to Dr. Khan. Now we will shift to the next session. The theme of the next session is Master Plan for Evolution of Livelihood of 25 Million Women. Now we will now we'll go to the next session, and I request my colleague to kindly arrange the stage accordingly. We have three speakers. We have three speakers in the next session. We have special address on plan for evolution of livelihoods of women in West Bengal. Srimati Shuktishita Bhattacharya, Special Secretary, Panchayats and Rural Development, Government of West Bengal. She is here. Please come to the stage. I request my colleagues to kindly change the Srimati Bhattacharya would like to request you to kindly come to the dais, please. We also have Professor V. Padmanand. We also have Professor V. Padmanand, partner Grant Thornton Bharat Limited, who will be speaking on Master Plan for Evolution of Livelihood of 25 Million Women, Overall Strategy, Partnership and Convergence. Thank you, Professor V. Padmanand, for joining us. He is joining us virtually. Now I request Mr. Rajesh Jain, Director, Grant Thornton Bharat LLP, to kindly come to the dais. He will be speaking on non-farm value chains interventions. First, I request Srimati Bhattacharya to please come to the, here and kindly deliver her speech. Ms. Srimati Bhattacharya, please. Respectable guests and dear audience, actually I have to thank Grant Thornton first of all because they have invited us and because they have been with us and supporting us with their support in the value chain development of SHGs and FPOs in different ways. I am grateful to Bengal Chamber of Commerce on behalf of my department and on behalf of Sri Bibhu Goyalji, who is our Chief Executive Officer of West Bengal State Rural Livelihood Mission. Actually, I won't be speaking a lot. Our presentation will be rather short. Now, I am supposed to speak on evolution of this. By evolution actually আমাদের যেটা প্রথমে মনে হয় ইতিহাসের কথা starting from Adam and Eve and Eve had the chance to get the taste of that apple. তো তার মানে আমরা বুঝতে পারছি ইভ যে আপেলটা খেলেন প্রথমে এই বিশ্বের যে জ্ঞান সেই প্রকৃতির মধ্যে যে জ্ঞান আছে
সেটাতে ওনার ফার্স্ট এক্সপোজার হলো। So she had the women, a woman had the first exposure to the knowledge, to the wisdom from nature. এবং as we know from the anthropologist's desk, that women are who had discovered, or say invented, I should say discovered, agriculture. আমার মেয়েদের হাতেই প্রথম কৃষি জ্ঞান এবং কৃষি কাজ শুরু হয়েছিল। এটা এখন খুব পরিষ্কার ইতিহাস, এটা আমরা শুনেছি। যদিও মানে এখনও অ্যামং দ্য এগ্রিকালচারাল লেবারার্স 70% are women. But till now, whenever we try to conceive a farmer's face, we always see a face of a smiling man, turbaned, among his fields. We never see a woman in the picture of a farmer, although she is among the 70% agricultural workers. Another thing is that, she has woven different strands of culture actually, not only agriculture, but the culture as such. Women have woven. How? She has made different items, artwork and household items from clay, from flour, from leaves, from jute, from cotton, and sometimes with minerals also. Women have woven. She has woven our different cultures of hospitality and how to behave, etc., etc. And then, but at home, she is dividing food for all. She has been, but she herself scrapes for food. For herself, she has to scrape for food. So I think these women, when they wanted to collect water at the riverside, well or ponds, then only women gather and they talk among each other. So there was some social capital and the solidarity among them, perhaps, that had triggered some great thinkers, that these women could be taken together and form a group. Like Muhammad, we have heard of Muhammad Yunus in Bangladesh. We know the phenomenal growth, economic growth, socio-economic growth in Bangladesh generated by his thoughts. And in India, during the early 80s, with NABARD, we had seen such SHG movement start. And then again, perhaps during 1983-84, we had a program called DOCRA, Development of Women and Children of Rural Areas. With this movement, our women first saw how the potential of being together could generate their well-being, their position in the family enhanced. And later on, perhaps around 2000, it was SGSY, Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. The SHG movement consolidated, and with bank financing and further subsidization of the government, we made some further progress in SHG movement. But with 2011, we have started to progress through National Rural Livelihood Missions Program. And as we have some organizations like Grant Thornton and others, I am calling my colleague Amit. He will be presenting a very short PPTs. Actually, Amit will be showing some pictures, some vignettes, how we are doing now. With nearly 10 lakhs of SHGs in West Bengal by NRLM, that is 1 crore women, more than 1 crore women. What we are trying to do, I request Amit to present a very small PPT for you. Thank you.
Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to speak, represent our state rural livelihood mission. Respected sir, the dais and my friends who are present here, I would like to make a short presentation. Like to make a short presentation on what SRLM is being doing. It is more of a pictorial approach what we have taken so that you get to know actually what is happening on the field. Can I see this slide on the screen? This is screen also? You can see it. Okay. Next. So this is what is the framework of SRLM. If you see this, the whole framework, it is the SHG. What we are providing is a platform for the SHG members to be part of our SHG groups. Either it is a SHG group or part of the aggregated SHG self-help group into clusters as Sangho Samabha. Okay. So, এটা স্লাইডটাকে বড় করা যায়? So basically আমাদের যে NRLM প্রোগ্রামটা আছে, তো all the mobilization of SHG women starts, the mobilization of small and marginal households starts with the SHG formation, where we provide them the platform to form the self-help groups. We do a lot of capacity building activities regarding SHG as an institution, and at the same time we provide lot of capacity building support to them to form their federation known as Sangho Samabhay. So we have formed nearly 3,000 Sangho Samabhais at GP level, Gram Panchayat level federation we have formed, so that we can support lot of support them on lot of social issues as well as livelihood issues. So what you can see is that it is not only our intervention does not stop only with formation of this SHGs. We also provide dedicated lot of professional support which are shown through the yellow arrows, and also we also create a cadre of community-based resource person. Either these are Krishi Sakhis or Pasu Sakhis or Meen Mitras who support on thematic issues. At the same time, we have CRPs on credit linkage and bank linkage. So it is at the community level, they have access to such a pool of resources who can help them on a day-to-day basis and provide them the necessary hand-holding services. At the same time, you can see that yellow cover, which is the umbrella of the livelihood. So lot of theme-based livelihood activities we have been doing with this SHGs once they are ready for credit linkage and start their livelihood activities. Next. So what are the technological support we provide? This you can see that there are key three stakeholders in the whole capacity building activity. What we do is SRLM themselves provide training and fund at this Sangho Samabhay level. There are departments who provide support this Sangho Samabhay level. Why we focus lot of activities on Sangho Samabhay level? Because it is a registered entity and lot of scaling up of activities can be done through Sangho Samabhay. So our lot of inputs goes either at SHG level or at this Sangho Samabhay level. At the same time, we link this Sangho Samabhais with bank, and also we have program funds to capitalize this community-based institution. So this is the framework, and the arrows shows how it's drop downs to the SHG level. So this is broadly our intervention framework which we follow from GP level to at the direct to the village level. Next slide.
So these are the pictorial views of what actually happens at the village level. So either it is in the village organization level or Sangha Samaya level. Lot of training activity for the SHG we organized. We train them on bookkeeping. We train them on the office bearers. Also given lot of training to strengthen this this community institution, to strengthen them. Next. So if you see what we do in agriculture, so since we work with very small and marginal farmers, so our intervention is at household level. So what happens is our strategy is to reduce the cost of cultivation. So we train them on a lot of activities on sustainable agricultural practices like vermicomposting, and also lot of soil management techniques has been provided through this agriculture CRPs. So you can view certain good practices which are being implemented. Currently our agriculture intervention has reached in 116 blocks, where we cater around 3 lakhs SHG women on getting into this kind of changing their current practices so that they can reduce the cost of their cultivation. Next. So slowly how our program has shifted to integration of lot of farm-based activities. You can see that we are now bringing lot of activities under integrated farming clusters. So from this individual household, now we have started to form lot of clusters like spice clusters, poultry clusters, and dairy clusters. So recently we are promoting around 5,000 households in Murshidabad as clusters for brown eggs. So our approach from household has now shifted into lot of cluster formation, and we are slowly moving to this model. So like these clusters are around 300 SHG members form this cluster. They make a business plan. We have livelihood support center set up within this cluster, and day-to-day basis, whatever we were discussing today morning, like giving the crop advisory, giving lot of hand-holding support on real time. At the same time, when we form these clusters, this investment on community assets is also become much easier. So currently we are this year under our annual action plan, we are promoting around 132 clusters with support from central government. And each cluster we invest around 40 lakh rupees. So this is the amount of money is being pumped into these clusters to stabilize them into lot of marketing initiatives. Apart from that, we are also we have already partnered with Grant Thornton. In 11 districts, they are supporting us in formation of producers group, and at producer group level, they are giving us support for business plan activities and other things. So simultaneously, what we are doing is we are moving into production clusters where we can provide those kind of technical and market forward linkage advisories, which we were doing. The forward and backward linkages are being ensured at the SHG level. Next. So for landless, you can see we have schemes. We do lot of intervention based on the kind of profile of that household is. So for landless, we do lot of mushroom cultivation, rooftop cropping, and all this. Apart from that, what we have introduced last year is creating a small nursery. So we have for landless, we have a scheme for plantation of papaya tree at the household level. We are teaching them grafting for lemon trees. We are teaching them grow small nurseries of flowers which they can sell during rainy season. So there are a lot of intervention every year we focus. We are training them on hanging seed bed, vertical kitchen garden, and all these things. Activities has been introduced year after year. We are providing to this women. Next.
So you can see that these SSG members are being trained by Pranimitra. So we have tie-ups with Ramakrishna Mission where they help us creating this pool of community cadres. So in each GP we have 3 Pranimitras who work under BLDOs, and we have also done a good convergence with ARD department where they actually pay these Pranimitras for the extension services. So this has been a big success for us. We have a cadre of 8,600 Pranimitras at village level, and who are being supported by the ARD department. So this is the vision for us, that we create such community cadres who are being taken care of. They function as an extended hand for the departments who have a lot of budget to support this kind of manpower. So we are also creating this kind of human assets at the village level. Next. So these are quite a few list of non-farm activities we are doing. So we have various scheme on which we provide vehicles as a soft loan. So interest-free loans is being provided to the Sangha Samavais, and at the same time one-stop facility center. So these are the various list of schemes under which we are trying to bring a lot of livelihood activities being generated at household level and also at the Sangha level to support the forward linkages. Next. So recently we have started a incubation program with support of IIM Calcutta. So they are helping us to identify 150 entrepreneurs who can be supported under incubation activity. So actually what you will find that WBSLM is providing a ground where we are piloting a lot of innovative ideas, innovative programs we are trying to bring in. At the same time, the normal thematic interventions are undergoing. Next. So you can see this school uniform stitching is happening. This year, a landmark initiative has been taken by WBSLM under the leadership of our CEO, Madam, earlier CEO, Madam, and Sir. We have done convergence with MSME department, and the whole school uniform is being, made by our SHG women, where we have created facilities where commonly the fabric is being, we have set up, cutting unit, we have set up stitching unit. So if this pilot succeeds, then it will be a huge, livelihood generating activities where, this year we are focusing on school uniform. Next year we can focus on other institution uniforms and all, if this pilot succeeds. So this is a huge aspirational program for SRLM this year, and we are doing at all the districts. This activity is being done by SRLM. Next. So RT unit, we all know. So we have also linked, lot of SHG groups with government supplies. So so this has also a good opportunity. So this kind of initiative we are taking, where the initial support we provide from our program fund, but these are all always in a soft loan nature. So it may be an interest-free loan for them. So this helps them to create these assets. At the same time, due to seasonal factor also, throughout the year, we ensure every household has some kind of, are engaged with some kind of livelihood activity, depending on the kind of resources they have. Next. So what is feasible? We have been, since morning, we have pointed out all these, points. So SRLM is very new to this FPO formation, although we have formed 2 FPO. One is on ginger at Alipurdwar in Kalchini, and the other is on turmeric at Goyalpukur. So for last 2 years, we have been, trying to stabilize them. So we are very new to this kind of institution, but at the same time, there is a challenge which we were talking about, supporting on the governance issues and all. So these 2 FPOs are doing fine.
the initial activity we could successfully do is like, the share capital raising and all this, licenses we have ensured. But at the same time, what we feel that we need to do first the producers group. So this year under annual action plan, we are forming around 500 producer groups so that these clusters can be, in future formed into FPOs. So if the initial, these informal groups can prepare small business plan, so that will help them to get into like forming FPOs. At the same time, we are also, experimenting on making this producers group a client of FPOs. So we are in Bardhaman, Golsi, we are trying that, our producer group who produce aromatic rice, they can supply to the FPOs. So FPO can find a market for them. So they are already registered entity. They have access to clients. They can support these PGs to, you produce this thing for us and supply to them. So this is how we are, figuring out by tweaking various kind of models which can, bring success to us. So, but at the same time, like, lot of activities we are doing to stabilize, market-based approach. So what, earlier speakers have also focused that we should produce what has market and focus on activities so that, our effort are not, does not become something which ends in a pilot. Thank you. Mr. Chakraborty, sir, I would like to, just a minute, I would like to request you to hand over a small memento from our behalf to Srimati Bhattacharya. Thank you, ma'am. Thank you for your precious time. Thank you. We'll be in touch. Now I request Professor V. Padmanand, partner Grant Thornton Bharat LLP. As you know that he is not well, so he is joining us digitally. He will be speaking on Master Plan for Evolution of Livelihood of 25 Million Women, the Strategy, Partnership and Convergence. Mr. Padmanand is connected, so sir, please, will you please continue, sir? Yeah, thank you, madam. Is someone making the projection, the PowerPoint? Yes, yes, we are doing that from this end. Yeah, we have the PPT ready, right? Sir, can I see it on screen? Yeah. Please Yeah, share that. Yeah. Can you say it now? Can you see it now? Very clear. Yeah, thank you. The next slide, please. Now, if I'm not mistaken, we are already half an hour behind schedule. So I'll make this in about 8 to 10 minutes as quick as possible. Now, what we are trying to evolve through the BMGF and the SRLMs and the NRLM is trying to evolve a methodology by which sustainable enterprise options could be evolved towards SHGs and the PGs, their CLFs as well as VOs. And what we ultimately find out is an integrated approach involving both the PO methodology, that is the FPO methodology, leveraging on the developed ecosystem for FPOs, like SRLM, Madam had also mentioned just now, is that we need to evolve to the PO model to make sustainable networks. सिर्फ SHG मॉडल से सस्टेनेबल नेटवर्क्स का जो स्केल चाहिए वो अचीव नहीं होने वाला. Sustainability will also be a question. Also, various other cluster interventions. Cluster मतलब सिर्फ एक PO producer organization या farmer producer organization से नहीं होगा. Cluster intervention में जब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप की बात आएगी,
लॉजिस्टिक्स की बात की गैप आएगी, पॉलिसी इनिशिएटिव्स का गैप आएगा, डिजिटेक का गैप्स आएगी, रेंज ऑफ इंटरवेंशंस right from input to infrastructure will have to be intervened. So not necessarily only FPO route. तो इसके मुताबिक हमने भारत पे ये डिवॉल्व मॉडल की कुछ वैल्यू चेन में कैसे इंटरवेंशन करें एंड इंटरवेंशन करके कैसे मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूट करें. सो वी बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट वैल्यू चेन्स. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन आप जानते हो जो लाइवलीहुड का कंट्रीब्यूटर है 14 करोड़ किसान जो है, and maybe another 10 crore kisan workers, or 10 to 14 crore equal number or more of worker kisan जो landless farmers भी है, and उनके जो related population है, देखेंगे more than 50% is 50 to 55% is dependent only on agriculture. तो agriculture में we can look at agriculture, we can look at horticulture, we can look at animal husbandry. So finally we focused on two critical parts of agriculture, mainly horticulture and animal husbandry. So horticulture में more than, in fact, 4 to 5 crore farmers are involved in horticulture out of 14 crores, and out of that about 26 million are basically a significant part is basically only women folk, about 80 or 90 million if I'm not mistaken, only women folk out of the 2 or 2.5 crore of total horticulture farmers. Similarly, in animal husbandry also you'll find a very significant segment. It is largely the women folk who are involved into animal husbandry activity. Abhi animal husbandry mein ek typical marginal farmer not more than maybe 8,000 to 10,000 rupees a year kamayenge. Bakri palan se, gai palan se, murgi palan se, typically. But wo double kamai bhi hone ka sambhavna hai through good extension services, Digitech or through field level extension services. तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में फोकस करें तो मैक्सिमम इंपैक्ट इन नंबर्स का भी हो सकता है एंड इन इंपैक्ट भी हो सकता है फॉर अमंग्स द इंडियन पॉपुलेस. Then we looked at other segment like handicraft, handloom also, which I had mentioned. We had also studied different state level implementation architecture and also evolved an ideal implementation architecture, basically focusing on partnerships and convergence. बहुत सारे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल में भी स्कीम्स का कुछ कन्वर्जेंस है, बट पार्टनरशिप्स का कन्वर्जेंस जितना होना चाहिए, जैसे अभी मैडम ने बताया, मैडम के टीम ने बताया कि अभी वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ज विद इनपुट, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग. This many state governments, 90% have not tried to do it seriously, in a dedicated manner. You may find 1 or 2 success cases. आंध्रा में 5 कंपनी के साथ टाई अप किया मार्केट के लिए, उसके ऊपर कुछ नहीं. Similarly, you may find in say Odisha tie up again with market and 1 or 2 input or other service providers. उसके ऊपर कुछ नहीं. लेकिन बाकी जो 50 पार्टनर्स के साथ टाई अप करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है. And convergence with Government of India schemes. At least 15 schemes which are not converged with SNGs and POs till now under different ministries, Ministry of Agriculture, Food Processing, National Horticulture Board, MSME, etc. वही converge करेंगे तो भी is also very important. Next, please. Next. So totally we find that just working in these 5 value chain alone, more than about 30 million farmers का, I mean for 30 million poor people का benefit हो सकता है. And benefit will be in 2 contexts. One is at least substantial increase in income for about 26 million folk, and new employment करके, fresh employment opportunities करके कम से कम 6-7 million का हो सकता है सिर्फ ये 4-5 value chain. Next please. And all these value chains have got clusters. Meaning agriculture हो, horticulture हो या animal husbandry हो, between 200 to 300 clusters have been identified by the government and state and central government across India. तो cluster focused intervention भी इसी में focus होती है. तो value chain identify करके cluster focused intervention. Next please. Now we can come into the SRLM straight away. SRLMs in terms of best practices we find like West Bengal में मैडम ने बताया almost 1 crore women folk you are working with. मतलब I think there are about 10 lakh SHGs. Average age 9 to 10 मानेंगे तो 1 crore के ऊपर हो जाएगा ही.
Now you will find that many other states like Kerala is working with about with at least about 40 or 45, half a crore women folk. Andhra Pradesh almost 1 crore, which is also equal to West Bengal in terms of scale. Jharkhand about 35 lakhs, Assam 30 lakhs, UP about 30 lakh. And you will find that in all these cases, not more than 15 or 20%, the last column jo dekhenge, actual livelihood intervention. So matlab, you may find that out of, in Kerala also, say out of 45 lakh people in SHGs, not more than 7 or 8 lakhs are actually into livelihood activities. This may be through operating input operations, running canteens, hostels, providing tourism infrastructure, homestays, etc. So this integrated value chain cluster approach hona chahiye to help them evolve to the next stage of sustainable livelihood. Next, please. Now, हमने best practices का भी compile की. Best practice करके compile किए, तो केरला में देखेंगे 4% interest पे up to 5 lakh is offered as loan for SHGs, CLFs and VOs. Similarly, subsidized input supply, canteen जो चला रहे, for example. Free space to all the Kudumbashri groups, women networks. Andhra Pradesh में जाएंगे, you find that right from bank linkage being encouraged to ties with various buyers and suppliers, ITC, Mahindra, at least about 8 large firms that they have tied up with. Similarly, if you go to Jharkhand, focus has been on one particular model largely also, that is mainly with regard to animal husbandry. So goat rearing, you know, is among the poorest of the poor farmers में 2 बकरी का होगा ही. उनको कैसे 8 बकरी करवाएं, कैसे 16 बकरी करवाएं, उनका कैसे बकरी का मीट जो जनरेट होगा उसको 20-30% बढ़ाए, दूध कैसे बढ़ाए, गाय का हो बकरी का हो, बैकयार्ड पोल्ट्री कैसे करें. So this kind of very practical and very concrete interventions have been made in Jharkhand. So you will find different states have excelled in different areas. So compiling all this in an integrated approach is required by state governments. So input के लिए support दे दो, उनको जगह के लिए support दे दो, marketing outlets or retail outlets or input output. So then working capital के लिए subsidized interest पे support कर दो. And most important is help them evolve into producer organizations. Next, please. And the critical gaps, as I highlighted, was this only, that till now, limited partnerships and convergence has happened in most SRLMs. So evolving into the next step has evolved in this master plan supported by BMGF and now being implemented throughout India with extensive support from HDFC and other institutions is something that is the need of the hour. And more than 20 to 30% of networks are not more than 20 to 30% networks in the best of cases are into enterprise options. And the focus need to be more on evolving value chain focused and cluster specific producer organizations rather than neighborhood groups. तो शुरुआत पे ही हम वैल्यू चेन एंड क्लस्टर के मुताबिक करेंगे तो उनको एग्रीगेट करके पीओ लेके जाना अच्छा होगा. नहीं तो हमने पहले नेबरहुड ग्रुप्स बनाए, एक आदमी आर्टिसान है, एक औरत आर्टिसान है, एक औरत फार्म वर्कर है, एक औरत है फार्म जो चला रही है, एक डाइवर्स ग्रुप है, तो कोई एग्लोमरेशन इकोनॉमी आता ही नहीं. तो राइट फ्रॉम एग्लोमरेशन इकोनॉमी फ्रॉम एसएचजी स्टेटस करेंगे तो इट मे बी अ मोर अप्रोप्रिएट एंड प्रोफेशनल अप्रोच than the approach deployed today. Now I'll present one small value chain intervention in horticulture, for example. जैसे I think Dr. Dalwai ने भी बताया and Dr. Khan ने भी बताया, horticulture farmers typically 4-5 गुना ज्यादा कमाते हैं compared to a typical cereals and pulses kisan. But this happens largely with support from micro irrigation or rain-fed area related cultivation. तो पहले हमने देखे, next slide please. Next please. Next. If you look at the value chain of say horticulture, we did a sample or a study of one cluster, Anandpur cluster in Andhra Pradesh, which is one of the biggest clusters identified for banana in the country. Government of India has now got a 10,000 crore cluster development program, which our team is also managing and guiding
very closely with the government. And about 100 crore is the kind of support that is offered per cluster. So Anandpur is also chosen. Several clusters in West Bengal have also been identified. On PPP mode, FPO, lead firms, all will jointly work together and implement the cluster development project. So in this context, we have found what are the value chain activities for an integrated approach. तो हॉर्टिकल्चर भी देखेंगे, इनपुट की बात है, प्रोडक्शन की बात है जो किसान करते हैं, एग्रीगेशन की बात है जो टिपिकली ट्रेडर या एफपीओ करता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात है which FPO can do or private sector players do, market trading की बात है, retailing की बात है. So in each of these activities, if we found there are at least about 25 enterprise options which can be done by producer organizations or by SNGs. तो ये enterprise options करने के कारण ही value addition होगा. तो input operations पे ये input shop की बात आएगी, wholesaler dealer की option आएगी. Production option में टिश्यू कल्चर लैब आएगा, नर्सरी आएगा, फार्म मैकेनाइजेशन सेंटर्स आएगा एंड अदर क्रॉप एडवाइजरी सर्विस सेंटर्स आएगा. एग्रीगेशन में ग्रेडिंग सॉर्टिंग फैसिलिटी होगी, प्राइमरी प्रोसेसिंग पैक हाउस हो सकता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो वेस्ट बंगाल में स्कीम है ऐसा हो सकता है, और आरकेवीवाई सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टोरेज एक्सेट्रा. So different projects पे we can ensure that women groups come and set up enterprise. तो ऐसा focus value chain का gaps identify करके women enterprise को भी promote कर सकते हैं. कुछ activities will be done at the SHG level, कुछ activities at the PO level, depending on the investment required and the scale of membership required. Next please. तो इसके मुताबिक हमने देखे next. That by appropriate interventions, we can even double the income of farmers, women farmers and their households. ऐसा नहीं कि women के नाम में ही जमीन होना चाहिए, household का income बढ़ा सकते हैं. हम household करके देखते हैं, तो बढ़ा सकते हैं. And new enterprises can also be provided. New jobs could be provided to women substantially. At least 20% of the enhanced income in terms of numbers beneficiaries could be new enterprise generation. So both these areas could be targeted through interventions. What are these interventions? Next slide, please. These interventions are the typical 10 interventions जो मैंने बताया था. एक अच्छी producer company है या एक बड़ा CLF है, Cluster Level Federation है, aggregation economy based, तो ये 10 intervention होना ही चाहिए. एक तो input का operation, दूसरा crop advisory services, तीसरा credit linkages. ये तीनों से ही 45% increase in income 2 ही महीने में या 3 ही महीने में हो सकता है through appropriate support. Input quality गुणवत्ता वाला input, crop advisory and demo farm and demo plots, and ये दोनों होने के लिए credit linkage. नहीं तो पहला दोनों नहीं मिलेगा. तो credit linkage of at least about 10 lakhs from Avanti Finance, Samunati, HDFC Bank, or any other national dynamic banker would be very appropriate. Custom hiring facility is also very important to optimize production cost, increase yield, and reduce the problem with regard to labor that is being evident for these marginal farmers every day today, increasingly. Market connect, right from ENAM to NCDX trading to Digitex services for marketing to corporate connect, went through after vendor registration. ये सब करना, बड़ा player हो, छोटा player हो, retailer हो, more than 200-300 corporates are now working with us only for sourcing from the typical small farmer, but they will source only from FPO. एक SHG का, एक VO का जो scale है, वो 2000 टन करके नहीं supply कर पाएंगे, 4000 टन करके नहीं supply करेंगे if it is horticulture, or say 500 ton or 1000 ton if it is cereals or pulses. So scale is very important. इसलिए PO is very important for input and market. नहीं तो input and market होने वाला नहीं. So this is very critical. A good PO we have seen, a good producer organization will be doing at least 5 crore turnover within a period of 3 or 4 years. 5 crore turnover में 2 crore तो input से आएगा, 2 या 3 crore output business से आएगा. फिर common facilities, other activities से 40-50 lakh. Crop advisory service से, which is not captured in the turnover of the FPO, itself will contribute towards
40% increase in incomes has been our experience with hundreds of FPOs across India. Similarly, seed production activity, nurseries, BOD training, facilitation of appropriate policy, including MSP procurement, all these are very important interventions for development of an FPO. तो ये करेंगे तो भी FPO का जो फार्मर का इनकम मान लीजिएगा 1 एकड़ में उनका सिर्फ धान से आता है not more than say 40 or 50,000 rupees, जो दलवाई जी बताए marginally below or above the poverty line in terms of household income, जो 60,000 rupees per year है मान लेंगे, तो horticulture पे आएंगे even एक फसल के लिए, even during the Zaid season, they will increase their income by 40,000 or 30,000 rupees net income. So contribution, most important contribution could be by diversifying to the extent possible into horticulture. इसलिए horticulture is an important area to develop and cultivate. Micro irrigation, जो NABARD का support service है with regarding to appropriate irrigation and watershed management is also very critical in this context. Next, please. So there are several case studies. I don't want to highlight hundreds of case studies. We have several books also where we have facilitated this. The horticulture diversification partly or wholly is very critical, along with other interventions, which I had mentioned earlier. Now, what are the other smaller projects that an SHG or a women-led SHG can undertake? Like I showed you 25 projects which can be undertaken in horticulture value chain alone. Even commercial vehicle provision could be done by an SHG of 10 or 20 women. With a 6 lakh vehicle, you'll find the payback period is not more than 1 or 2 years with basic support from the government. This can be support for individual farmer or for FPOs. So you will find FPO भी intervene कर सकते हैं, SHG भी intervene कर सकते हैं horticulture value chain में, for example. Next, please. Now I'll come into a small illustration with regard to non-farm sector intervention. जो भी हम 10 intervention farm sector में करते हैं, next please. Non-farm sector, वो handloom का हो, हमने भी शांतिपुर में काम किए, फुलिया में काम किए बहुत साल के पहले, and we are also working extensively in handicraft and handloom clusters across India, woodworking, garment, etc. स्फूर्ति का स्कीम जो है MOMSME मिनिस्ट्री, उसका भी PMA हमारा टीम ही है, जहाँ पे 2.5 करोड़ तक ग्रांट मिलता है, 90% grant on 2.5 crore project cost. That also we are managing a critical intervention in artisan cluster. लेकिन वहां पे भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉमन फेसिलिटी से नहीं चलेगा, वहां पे भी रॉ मटेरियल बैंक चाहिए, स्किल डेवलपमेंट इंटरवेंशन चाहिए, डिजाइन इनपुट डिजाइनर कनेक्ट चाहिए, क्रेडिट लिंकेजेस चाहिए, मार्केट कनेक्ट चाहिए. देन कम्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर और वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग. सो दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर से नहीं चलेगा, बाकी 8-10 इंटरवेंशन जो बोल रहे हैं, इनपुट पे, क्रेडिट के, मार्केट पे, डिजाइन में, स्किल में, एडवाइजरी में, ये सब भी बहुत इंटीग्रेटेड करेंगे, तभी एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी, वो फार्म सेक्टर में हो, नॉन फार्म सेक्टर में हो. Thank you very much. Now I'll pass it on to my colleague Jain Saab to continue with some more illustrations on the non-farm sector. Thank you. Thank you, sir. Now we request Shri Rajesh Jain, Director, Grant Thornton Bharat LLP. Good afternoon, everyone. Just to continue where Professor Padmanand has just spoken about the interventions in farm. Similarly, non-farm interventions also broadly has been covered by him, but I just want to share some of my examples of last 20-25 years that we've been working in the various non-farm clusters across the country, and they are successful, they are sustainable. Non-farm definitely, adds to the overall household income. We are talking about women income, we talked about agriculture. So when we kind of map the overall household income of the poorest of poor, we realize that there is income which comes from the small land holding that they have. There is income which comes from off-farm, and there is income which comes from some non-farm activity. The idea is that through this entire intervention, various clusters across the country, whether it's handloom or handicraft, have been identified, and they contribute to, say, 2, 3, 4 hours of day for the women, where they, do some earnings. We have done a very successful program
The interventions have already been spoken by Padmanand sir. So it starts from raw material bank, organizing them into groups, because individual activities will not lead to overall, sustainable livelihoods for the non-farm sector also. So we do organize them, train them. The skill gap is huge. So we identify the skills, because based on the skills, the products which are market-led. I think the most important intervention in non-farm is to do market-led interventions, which is about what will sell in the market. So designers and technology play a huge role. We as a country have a huge culture, as madam just spoke, before me, and said that women, contribute a lot to us. They not only weave, they also weave the cloth. They make, from their entrepreneurial skills, various products, whether it is food products, handmade products, for which we are all known. We saw the Prime Minister, giving gifts to the various dignitaries at international level, which represent our culture, which represent our crafts. And organizing them, doing, market-led products is very, very important, because ultimately whatever is produced needs to sell, and sell at a good price. There are examples where traditionally made products, whether it's handloom or khadi, has become a fashion statement now. And we know of large brands like Fab India procuring from all the handloom clusters of India. And all of us feeling proud of wearing what our forefathers or our grandmothers had made. There are various examples of crafts where these interventions have transformed a product which was traditionally used in villages to a utilitarian product which is catering to the niche market globally. At GT, we've done a great project in Jharkhand. It's with the Sorai art. This was it's a very, very famous motif which represents Jharkhand. And the way the design team, the way, our cluster development team has transformed and brought this craft from, walls to products, whether it is on wooden, handicraft cluster there, or it is on stitching, knitting, embroidery clusters. Now, you can see in these pictures, the various kind of products which are made for the urban niche market, is supporting livelihood of thousands of women there. And as already told by Padmanand sir earlier, so we are looking at support from various, ministries, Government of India, Spurti, where when there is a cluster of, women coming together to do product development, the technology comes in through that, the design bank comes in through that, the raw material bank comes in through that, and finally the marketing support. And marketing being a very, very important aspect, because today the markets have changed. Today we know that we can reach out globally. Today we know that we can showcase what is the USP of that particular craft. What is the hand element for which people are ready to pay. The social network has already kind of brought in amongst the younger generation the demand to promote these handmade products. I'll give you a very quick example. I don't want to take a lot of time. So this is an example of a very, very traditional product called mojdi. All over our country, and I'm talking of my long association that time in Rajasthan, where every village had these cobblers making mojdi, which was never standardized. There was no left, no right. It did not have number. We used to go and put our foot on a piece of paper, and the cobbler will make a foot for you. This was the footwear being worn in rural India by all the farmers, even when they go to the farm. So this exercise of huge design intervention and technology upgradation, when we standardized left, right, we taught all the cobblers across 7 districts, worked with more than 10,000 artisans, households, and they learned the numbering of 5, 6, 7, 8, 9, the standard, sizing of footwear, the comfort that, a footwear requires. And I'm so proud to say that an intervention which we did 20 years back, today we find these mojdis as branded mojdi across all cities, across the entire country. And this is supporting sustainable livelihood to more than 20,000 artisans who were on verge of leaving this craft. Similar examples are there, whether it is in handloom or it is in block print. So you all know that today's fashion statement across the country is hand blocks. And these blocks, are made by
rural artisans. Women kind of print them, stitch them into shirts and kurtis, all over saris. And today it's the fashion icon. We have very, very large brands, large e-commerce, stores which sell them across the globe and support thousands and thousands of livelihoods across the country. There are many more examples in terracotta. We have examples from all states in India where clusterization, design development has supported, not only to sustain these non-farm clusters, but livelihood for thousands and thousands of women. Thank you. Thank you, sir. Mr. Chakraborty, I'd like to request you to hand over a small memento on our behalf to Mr. Rajesh Jain. Now we will go to the next session. Now we will shift to the next session, which is a panel discussion. The theme of the panel discussion is optimizing procurement of input seeds and farm mechanization. Mr. Joyanto, I'll just request my colleague to just change over the stage. The theme of the panel discussion is optimizing procurement of input, seeds, and farm mechanization. I now request Mr. Joyanto Chakraborty, Senior General Manager of Indophil Industries Limited, who is also the Chairperson of Rural and Agriculture Committee of Bengal Chamber, to kindly come to the stage and to moderate the session. Mr. Chakraborty, please. Experts who will be joining us in this session are Mr. Rajesh Singh, Head FPO Business, Bayer Crop Science. Mr. Singh, please come to the dais. Mr. Shopon Roy, Marketing Manager, Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, IFCO. Mr. Roy, I would like to request you to come to the stage, please. Mr. Probir Mukhopadhyay, Regional Agronomist, Yara International. Mr. Mukhopadhyay, please come to the stage. Mr. Bidhan Chakraborty, Managing Director, West Bengal Seed Corporation, Government of West Bengal. Mr. Chakraborty, please come to the stage. Mr. Orpon Odhikari, Manager, Krish E, Mahindra and Mahindra Limited. Mr. Odhikari, please come to the stage. Mr. Rajshekhar Mandal. Is Mr. Mandal here with us? Mr. Rajshekhar Mandal, Associate Vice President, Premier Irrigation Additive Limited. Please come to the stage. And Mr. Shourav Banerjee, Manager, ITC Technico, he is joining us online. Sir. একটা fresh. Shudipta request you to give a fresh this thing, program schedule. All of them are attending. So, এটা করার দরকার।
good afternoon. I think this is a very important session, though we are running late. This input supply, innovations and productivity improvement, I think this is one of the most important subject for making FPO or rural stakeholder most successful also. So without going into detail, we are having Mr. Rajesh Singh, Head FPO Business Bayer Crop Science, Mr. Shapon Roy, Marketing Manager, IFCO, Mr. Prabir Mukhopadhyay, Regional Agronomist, IARA International, Mr. Vidhan Chakraborty, Managing Director, West Bengal State Seed Corporation, Mr. Arpan Adhikari from Krishi E. Mahindra and Mahindra, and Mr. Rajshekhar Mandal, Associate Vice President, Premier Irrigations. So I think everybody will be giving their opinion how to go ahead in this summit, that Rural Livelihood Summit, how they are thinking that input and output integrations can take place also. So initially we have allotted around 10 minutes for the each speaker. As we are running a little bit late, I will be with a humble request to the speaker if they can finish a little bit faster on these issues also. So I request first Mr. Rajesh Singh, Head FPO Business Bayer Crop Science, to give his view. No. Thank you. Namaskar. Okay. As requested, I'll continue in Hindi. और एफपीओ को इनपुट बिजनेस से रिलेटेड जो हमारा थॉट है उसके बारे में हम बात करेंगे. बाकी एफपीओ जैसा कि पहले बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बात की कि एफपीओ जो एनिमल हस्बेंड्री में है, एफपीओ जो वेजिटेबल में है, जो पैडी में है, जो इनपुट में है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है. जो इनपुट में है वही वेजिटेबल में होगा, वही हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री में भी हो सकता है, क्योंकि एक किसान बहुत सारा काम करता है. खास करके वेस्ट बंगाल में जहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा किसान हैं और 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 या 3% शायद ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है. इंडिया का जो एवरेज है वो 80% के आसपास, 80-82% के आसपास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं. बस अपने यहाँ बंगाल में 90% से ज़्यादा, 96% ऐसे हैं जो 2 एकड़ से कम वाले हैं. तो यहाँ पर एफपीओ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कंपेयर करें किसी और पार्ट में, क्योंकि एक एफपीओ जो 600 से 700 किसानों के साथ काम करता है, इसका मतलब 1200 के आसपास एकड़ ज़मीन वो एग्रीगेटेड लैंड पे काम करता है. हमारा कैलकुलेशन जो है, एक एफपीओ के किसान जो पैसा इनपुट के लिए बाज़ार में देते हैं बंगाल के केस में, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपने सारे किसानों का तो वो कम से कम 6 करोड़ रुपए आएगा. अगर आप कैलकुलेट करें कितने का बीज खरीदता है, कितने की फर्टिलाइज़र खरीदता है और मशीनें खरीदता है छोटी छोटी जो खेत में काम आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिंचाई की पाइप खरीदता है और छोटी सारी चीज़ों को आप जोड़ेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, 2-4 किसानों को साथ में बैठाइए तो आपको पता लगेगा कि 4-5 मिनिमम 5 करोड़ रुपए वो बाज़ार में देता है पूरे साल में. उस 5 करोड़ रुपए की ही बात मैं करने जा रहा हूँ. अगर आप आउटपुट पे जाएंगे तो ये और 10 करोड़ आएगा. हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमको लिमिट कर रहा है इनपुट में बात करने का. तो उसका 10% आप कैसे अपने अकाउंट से रूट कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है. और कैसे आपके बाज़ार में जो सैकड़ों दुकानें बैठी हुई हैं जहाँ पे आपका किसान जाता है, उसको कैसे अपने पास लाएंगे उसके बारे में ही सोचना है. उसके तरीके खोजने हैं और उस पर काम करना है. उसके लिए हम लोग यहाँ पे और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग मदद करने को तैयार हैं. जयंत से बात हुई है कि हम बंगाल के लिए कोई और सिस्टम लेके आएंगे और कंपनी वालों को लेके आएंगे कि वो मदद करें कि आपके पॉइंट पे लाइसेंस बनने के बाद की बात कर रहा हूँ. एक अलग स्टोरी है कि लाइसेंस बनने में ही आपको साल भर लग जाता है कई बार, जबकि एक आदमी गांव से निकलता है, छोटा सा कमरा लेता है, 10-15 दिन में लाइसेंस बनवा लेता है. और ऐसे 7,000 दुकानें हैं आपके बंगाल में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, साधारण लोग चलाते हैं और वो
कई करोड़ का बिजनेस करते हैं इनपुट का। तो आप क्विकली ये काम कैसे करें और कैसे आपके पास आपका कस्टमर आए, उस पर हम आपको सब सहयोग करेंगे। कंपनियों से डायरेक्ट जोड़ने में भी हम काम कर सकते हैं, तो उस पर आपको दिमाग लगाना है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम लोग बात करके कि ये 2 करोड़ 1 करोड़ का बिजनेस करना या 50 लाख का भी टर्नओवर करना बहुत मुश्किल है। तो उसको सोचिए, बात करिए। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूसिव एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए टीम है, आप उनसे कांटेक्ट रखिए, पूछिए, हम बताएंगे। बायर और उसके अलावा भी जो कंपनियों की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी हम आपको लिंक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपके किसानों को एडवाइजरी के लिए एक मॉडल पे भी काम करेंगे। उन सारी चीज़ों के साथ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाज़ार की जो दुकान है और आपकी जो शॉप है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप इस थैंक्स टू बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस टॉपिक पे उन्होंने बात किया और आपको मैं ये कनेक्ट दूंगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं जैन जी से, आप जैनदा से आप कनेक्ट करेंगे तो सब मिल जाएगा। हम उस मॉडल पे काम करेंगे। तो आप सोचिए, आप केवल 5% बिजनेस को टारगेट करिए, अगले बार फिर आगे बढ़ेंगे, उसी में आपको 60-70 लाख रुपए का टर्नओवर मिलेगा। थैंक यू। Thank you, Mr. Singh. I think you have given I am extremely sorry because buyer is working, buyer এত ডিপলি কাজ করে, এত বড় জায়গায় কাজ করে যে ওনাকে 7 মিনিটে রিকোয়েস্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। টু মেক ইউ প্রেজেন্টেশন ইন 7 minutes is very painful for you. But next time we will make it happen that we can have more time for hearing from you, Mr. Singh actually. তো এখন আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার স্বপন রয়, মার্কেটিং ম্যানেজার ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড, কিছু বলার জন্য নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে। নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং সামনে যারা বসে আছেন ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং যারা এফপিও বা এফপিসি থেকে এসছেন, তাদের সবাইকে ইফকো পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ইফকো মূলত যে জিনিসটা সাপ্লাই করে থাকি সেটা হচ্ছে ফার্টিলাইজার। আর আপনারা যারা এফপিওর সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা চাষিদের যে ইনপুটগুলো দেবেন তার মধ্যে আমার মনে হয় একটা সবচেয়ে বড় ইনপুট হচ্ছে ফার্টিলাইজার। কারণ এই ফার্টিলাইজার 60-এর দশক থেকে সারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আজকের দিনে যদি আমরা দেখতে যাই, দেখা যায় যে চাষিরা যে সারটা ব্যবহার করেন সেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সারই ব্যবহার করেন এবং ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ হচ্ছে। বিশেষ করে ইউরিয়ার ব্যবহার এত বেশি হচ্ছে যে সেটা মাটির দূষণ করছে, জল দূষণ করছে, বায়ু দূষণ করছে এবং সেই দূষিত জল খেয়ে আমাদের বিভিন্ন রকম ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রকোপ আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এবং বায়ু দূষণের ফলে যেটা ওজোন স্তরে গিয়ে নাইট্রাস অক্সাইড আমাদের যে বিশ্ব উষ্ণায়নের একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়াও মাটি দূষণ তো আছেই। তো আমরা ইফকো ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম সার উৎপাদনকারী এবং বিপণনকারী সংস্থা। আমরা যেটা বলছি চাষিদেরকে শেখাচ্ছি এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ যে চাষিদের কাছে যেই বার্তাটা নিয়ে যেতে হবে যে রাসায়নিক সারের ব্যবহারটাকে কমাতে হবে আস্তে আস্তে এবং ধীরে ধীরে আমরা যে জিনিসটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করতেন যেটা আমরা ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে জৈব সারের ব্যবহার। জৈব সারের যদি ব্যবহার না করা যায় তাহলে মাটির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাবে এবং রাসায়নিক সারের যে কার্যকারিতা সেটা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জৈব সার কম ব্যবহারের ফলে আমরা মাটিতে যে উপকারী জীবাণুগুলো থাকে যেগুলোকে মেরে ফেলেছি সেই জীবাণুগুলোকে আবার আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, অর্থাৎ জীবাণু সারের প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার জীবাণু সারের প্রয়োগ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে কমিয়ে আমাদের মাটির স্বাস্থ্যকে যদি সাস্টেনেবল ওয়েতে ধরে না রাখতে পারি তাহলে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য যেটা রেখে যাব সেটা শুধু দলিল আর রেকর্ড রেখে যাওয়া হবে যে জমি হবে বন্ধা, যার থেকে কোনো ফসল উৎপাদন হবে না। তো এছাড়াও রাসায়নিক সারের যে দামগুলো আজকে যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমরা জানি পটাশ ঘটিত সার আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, পুরো পটাশটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং ফসফরিক অ্যাসিড যেটা ডিএপি তৈরি করতে লাগে
সেটাও আমাদের দেশে কোনো সোর্স নেই, বিদেশ থেকে আনতে হয়। তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে এই ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশ এনে যে যৌগিক সারগুলো আমরা তৈরি করছি, সেখানে দামের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আমাদের হাতে থাকছে না, পুরোপুরি আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এক বস্তা ডিএপি যেখানে 1350 টাকা এমআরপি অর্থাৎ চাষির ক্রয় মূল্য, সেখানে প্রায় 2500 টাকা ব্যাগে ভর্তুকি দিতে হয় ভারত সরকারকে। এবং এক বস্তা ইউরিয়াতে যে আমাদের দেশে যে ইউরিয়াটা তৈরি হয় সেখানে ভর্তুকি দিতে হয় প্রায় 950 টাকা ব্যাগে, এবং বিদেশ থেকে যে আমদানি করতে হয় ইউরিয়াটা সেখানে প্রায় 2500 টাকা ব্যাগে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয়। তো আমাদের দেশে ইউরিয়া আমদানি করতে হয় প্রায় 90 লক্ষ টন। সব কিছু নিয়ে বর্তমান আর্থিক বছরে ভারত সরকারের যে সাবসিডি, সারের খাতে যে সাবসিডি, সেটা ফোরকাস্টের সেটা হচ্ছে 2,30,000 কোটি টাকা প্রায় সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে। এটা শুধু ভারতের অবস্থা নয়, সারা পৃথিবীতেই এই সারের ভর্তুকি একটা বার্ডেন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, এবং তার একটা সাম্প্রতিক যে সাফল্য এসছে সেটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার করে ফার্টিলাইজার আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। এবং সেখানে ইফকো পৃথিবীতে প্রথম, ইফকো একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর হাত ধরেই ন্যানো ইউরিয়া আবিষ্কার করেছে এবং ন্যানো ডিএপিও আবিষ্কার করেছে। এবং এই ন্যানো ইউরিয়া গত 3 বছর ধরে আমরা প্রায় 11,000 জায়গায় 94টা ফসলের উপর পরীক্ষা করার পর গত বছর ভারত সরকার এই ন্যানো ইউরিয়াকে ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত করে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং গত বছর থেকে আমরা ন্যানো ইউরিয়া বিপণন করতে শুরু করেছি। এবং ন্যানো ডিএপি সেটা এখনও ট্রায়াল স্টেজে আছে। এখনও আমাদের ভারত সরকারের অনুমতি পেলে আমরা সেই ন্যানো ডিএপি আগামী বছর হয়তো আশা করছি যে বাজারজাত করতে পারবো। এখন এই ন্যানো ফার্টিলাইজারগুলোর সুবিধা কি না, এটা তৈরি করতে এত কম খরচ হয় যে ভারত সরকারের কোনো ভর্তুকি লাগে না, তা সত্ত্বেও চাষিকে যে দানাদার ইউরিয়া আছে তার চেয়েও কম দামে এটাকে হাতে তুলে দেওয়া যায়। এক বোতল ন্যানো ইউরিয়া 500 মিলিলিটার, যেটা এক বস্তা দানাদার ইউরিয়ার সমান কার্যকরী, সেটা মাত্র 240 টাকায় চাষির হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এবং এক বস্তা ন্যানো ডিএপি যেটা আসতে চলেছে সেটা হয়তো 700 থেকে 750 টাকার মধ্যে চাষির হাতে তুলে দেওয়া যাবে। তো এখানে যেখানে এক বস্তা ডিএপি প্রায় 3850 টাকা, সেটা 700 টাকায় পাওয়া যাবে। এক বস্তা ইউরিয়া যার এমআরপি 267 টাকা, সেটা আমরা 240 টাকায় চাষির হাতে পৌঁছে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের বিপুল অঙ্কের যে ভর্তুকির বোঝা, সেটার হাত থেকে সরকারকে রেহাই দেওয়া যাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে ন্যানো ইউরিয়া এটা যেহেতু পাতায় স্প্রে করা হবে, এটা কোনো মাটি দূষণ করবে না, এটা কোনো জল দূষণ করবে না, এটা কোনো বায়ু দূষণ করবে না। তো পরিবেশকে নির্মল রাখা যাবে এবং পরিশ্রুত পানীয় জল আমরা পান করতে পারবো, এবং মাটিকে দূষণের হাত থেকে, অ্যাসিডিটির অম্লত্বর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো, এবং কম দামে এই ইউরিয়াকে আমরা চাষির হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রচার প্রসার সব রকমভাবে সর্বতোভাবে আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই ব্যাপারে আপনাদের যারা এফপিও এফপিসি আছেন, আপনারা মূলত প্রান্তিক চাষিদের, ক্ষুদ্র চাষিদের নিয়ে কাজ করবেন। যে বহুমূল্য যুক্ত যে রাসায়নিক সারগুলো, সেগুলোকে আস্তে আস্তে ব্যবহার কমিয়ে চাষিরা যাতে এই ধরনের জৈব সার, জীবাণু সার এবং এই ন্যানো প্রযুক্তির সারগুলো ব্যবহার করেন, তার জন্য সচেষ্ট হবেন। আরেকটা জিনিস আছে যে রাসায়নিক যে ডিএপি বা 10-26 বা গ্রোমোর যে 14-35-14 বা 28-28-0 এই ধরনের যে সারগুলো, এইগুলোর পরিবর্তে আমরা কিন্তু ইফকো কিছু জলে গোলা সার এনেছে বাজারে, দেখবেন, যেগুলো 1 কেজির প্যাকেটে পাওয়া যায়, যেগুলো স্প্রে করলে, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে স্প্রে করলে পাতা স্টোমাটার মাধ্যমে এগুলো গাছের শরীরের মধ্যে গিয়ে এইগুলো গাছের সারের সম্পূর্ণ সারে যা থাকে সবই থাকে। যেমন 17-44-0, অর্থাৎ এটা প্রায় জলে গোলা ডিএপির মতো। আরেকটা হচ্ছে 18-18-18, 19-19-19, এটা শুধু ইফকো নয়, অন্যান্য সমস্ত সার কোম্পানি এই সারগুলো দেখবেন বাজারে এনেছে। এগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু এগুলো প্রতি একরে মানে 1 কেজি হলে প্রায় 1 একর জমি ফসল দেওয়া যাবে। তো এর দাম হয়তো 150 থেকে 200 টাকার মধ্যে প্রতি কেজি। এইগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু চাষির যে চাষের খরচ,
সেটা অনেকটা কমে যাবে এবং চাষি সত্যিকারের লাভের মুখ দেখতে পারবে। কেন রাসায়নিক সারের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, এটা আটকানোর কোনো জায়গা নেই। অতএব রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে এই ধরনের জলে গোলা সার ব্যবহার করা, ন্যানো টেকনোলজির সার ব্যবহার করা এবং যে জৈব সার, জীবাণু সারের ব্যবহার করে মাটির স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করলেই একমাত্র চাষিকে চাষের খরচা কমিয়ে লাভের মুখ দেখানো যাবে। এই ব্যাপারে আমরা সবারই দায়িত্ব আছে, আমরা সবাই এই দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করব এবং আপনাদের মতো এফপিও এফপিসি যারা চাষিদের নিয়ে সরাসরি কাজ করবে তাদেরও একটা বড় ভূমিকা নিতে হবে। এই বলে আমি সবাইকে আমার ইফকোর পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ছোট বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার রয়। আপনি বিস্তারিতভাবে ন্যানো ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে বললেন এবং আমার মনে হয় ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা বিপ্লব আনতে চলেছে, তার কর্ণধার হচ্ছে ইফকো। এখন রিকোয়েস্ট করব মিস্টার প্রবীর মুখোপাধ্যায়, রিজিওনাল অ্যাগ্রোনমিস্ট, ইয়ারা ইন্টারন্যাশনাল। আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে যতটা সম্ভব। পিপিটি আছে। সর্বপ্রথম আমি বিসিসিআই, ন্যাবার্ড, গ্র্যান্ড থর্টনকে আমার ইয়ারার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই ইয়ারাকে ইনভাইট করার জন্য। এবং আমার এখানে সমস্ত যারা রেসপেক্টেড ডিগনিটারিজ আছেন তাদেরকে এবং আগত আপনাদের প্রত্যেককে ইয়ারার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। ক্রপ নিউট্রিশন হোয়াই ইম্পর্ট্যান্ট, শুধুমাত্র লাইভলিহুডের জন্য নয়, রুরাল লাইভলিহুডের জন্য নয়। আজকে আপনি যে খাবার প্লেটটা আমি নিয়েছি বা যে প্লেটটা আমরা লাঞ্চে নেব, ক্রপ কতটা নিউট্রিটিভ, সেই ক্রপের মধ্যে কতটা নিউট্রিশন আছে, সেই নিউট্রিশন ভ্যালু কী, আমার শরীরের নিউট্রিশন ভ্যালু কী, আপনার নিউট্রিশনের ভ্যালু কী, দ্যাটস ওয়াই যে ক্রপ নিউট্রিশন। তো ইয়ারা একদম নতুন। আজ আমার এখানে অনেক রেসপেক্টেড আছেন, স্যার জয়ন্তবাবু আছেন, ইফকো আছেন, বায়ার আছেন, এরা অনেক পুরাতন। হোয়াই ইয়ারা ইজ দ্য নিউ বর্ন বেবি ইন বেঙ্গল। 2018-এ ইয়ারা বেঙ্গলে পা রেখেছে। যদি আমি ইন্ডিয়ায় দেখা যায়, ইন্ডিয়ায় 2010 থেকে আমরা ব্যবসা শুরু করেছি। একটু ছোট্ট পরিচয় দেওয়া দরকার, আমি খুব জিস্টে যাব, খুব ফাস্ট যাব। 1905 সাল থেকে ইয়ারা জন্ম হয়েছে নরওয়ে থেকে এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজ 160টা দেশে আমরা কাজ করছি ক্রপ নিউট্রিশন নিয়ে। আজকে যদি দেখা যায় আমাদের ভিশন রেসপেক্টিভলি ফিল দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড প্রোটেক্ট দি প্ল্যানেট, কোলাবোরেটিভ সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড উইদাউট হাঙ্গার অ্যান্ড প্ল্যানেট রেসপেক্টেড। এটা প্রয়োজন কেন হচ্ছে? কারণ এটা আমাদের যে ভিশন ভ্যালুজটা, যে ভিশন ভ্যালুজ নিয়ে আমরা ইন্ডিয়াতে এসেছি সেটা একটু বোঝাবার দরকার ছিল। যাই হোক, মেন কি চ্যালেঞ্জেস কী, যখন ফার্মার্স ইনকামের কথা বলছি, যখন ডাবল ফার্মার্স ইনকামের কথা বলছি আমরা, যখন সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারের কথা বলছি, কি চ্যালেঞ্জেস? মেইন চ্যালেঞ্জেস হচ্ছে ইল্ড গ্যাপ। আর আমি যখন ইল্ড গ্যাপের কথা বলবো, আমি কিছুটা গ্লোবালি কথা বলবো, কিছুটা ন্যাশনালি কথা বলবো, কিছুটা হাইপার লোকালি কথা বলবো। সয়েল হেলথ, প্রত্যেক চাষিকে জিজ্ঞেস করেন, প্রত্যেকে কিন্তু এগ্রিড, মাটির কিন্তু কন্ডিশন আগের মতো আর নেই। ওয়াটার স্ক্যারসিটি, অনেকে এটা নিয়ে ডিসকাস করেছেন। ম্যাল নিউট্রিশন, যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম। তো আমি যদি ডিসকাস করি ইল্ড গ্যাপ, আজকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমাদের ইন্ডিয়া, যদি আমরা ধানের কথা বলি, ইন্ডিয়া যেখানে ধানের প্রোডাকশন নিচ্ছে 3.6 টন পার হেক্টর, সেখানে চায়না নিচ্ছে 6.9। এটাকে আমি যদি ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে আসি, পাঞ্জাব ভার্সেস বেঙ্গল। যদি আমি এটাকে লোকালি নিয়ে আসি, বর্ধমান ভার্সেস কোচবিহার। বর্ধমানে প্রোডাক্টিভিটি 2.5-এর বেশি আসছে, কোচবিহার আমাদের লো প্রোডাক্টিভিটি জোনের মধ্যে আসছে। তো ইল্ড গ্যাপ একটা আছে। আর ইল্ড গ্যাপটা মানে এই নয় যে আমাকে প্রথমে চায়নার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে হবে। বর্ধমানের লোক আমি তো, কোচবিহারের লোক আমি তো কম্পেয়ার করতে পারি বর্ধমানের সঙ্গে, যে কীভাবে প্রোডাকশানটা আমি বর্ধমানের জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।
তো এটা শুধুমাত্র ধানে না, ধান ভুট্টা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রপ নেওয়া হয়েছে, আলু একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রপ, প্রত্যেকটাতে এই জিনিসটা আছে। মাটির কন্ডিশন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মাটিতে দিন দিন সেকেন্ডারি এবং মাইক্রোনিউট্রিশনের রিজার্ভ কমে যাচ্ছে, যে জন্যই শুধুমাত্র ফসলে নয় আমাদের শরীরেও তার বিভিন্ন এফেক্ট আসছে। এবং এটার একটা কারণ উনি বলছিলেন, মিস্টার রায় বলছিলেন যে ইনজুডিশিয়াস ইউজ অফ ফার্টিলাইজার আমরা অনেক বেশি ইউজ করছি, এবং ফার্টিলাইজার বেশি ইউজ করার জন্য সয়েল হেলথ খারাপ হচ্ছে, সয়েল হেলথ খারাপ হওয়ার জন্য ক্রপ হেলথ খারাপ হচ্ছে, ক্রপ হেলথ খারাপ হলে আমার আপনার হেলথ এফেক্ট পড়ছে। সেকেন্ড হচ্ছে, আজকে যদি এই একটা ছোট্ট একটা গ্রাফ দেখি আপনাদের চোখের সামনে, 1950 সালে শুধু একটা মাত্র নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি ছিল ইন্ডিয়ান সয়েলে। এটা 2010 আপডেট, এটা 2015 পর্যন্ত আপডেট করা গেছে, দেখা গেছে 12 নিউট্রিশন ইন্ডিয়ান সয়েলে নেই। ইন্ডিয়ান সয়েলে আজকে 12 নিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সি পড়েছে। এবং যদি আপনি নিউট্রিশন ওয়াইজ দেখেন, অলমোস্ট 59% নাইট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি আছে, নাইট্রোজেন লো আছে 59% সয়েলে। আমি যদি এটাকে একটু হাইপার এবার যদি দেখি যে ক্রপ রেসপন্স, অনেকেই একটু আগে ডিসকাশন হচ্ছিল এই পয়েন্টগুলো, যে 2000 আজকে 1960 সালে যেখানে 1 কিলো এনপি থেকে আমি 13 কিলো গ্রেন প্রোডাকশন করতে পারতাম, আজকে সেখানে ক্রপ রেসপন্স চলে এসছে প্রায় 1 কিলো এনপিকের সঙ্গে 3 কিলো দানা আসছে। আমরা ভাবছি ফার্টিলাইজার বেশি ইউজ করি দানা বাড়বে, তা নয়, কিন্তু রেজাল্ট আমাদের অন্যরকম বলছে। এবং আমি যদি এটাকে যদি দেখি, পশ্চিমবাংলার সয়েল দেখি, এটা সোর্সটা দেখতে পাচ্ছেন কোথা থেকে নেওয়া, পশ্চিমবাংলার সয়েল টোটালি জিঙ্ক অ্যান্ড বোরন ডেফিসিয়েন্সি চলে আসছে। এই হচ্ছে সয়েল ম্যাপ। সেখানে আমরা কী করি, যদি আমি হাইপার লোকালে দেখি, বাঁকুড়ার কথা আমি কেন এখানে মেনশন করছি, বাঁকুড়া আজকে আমাদের একটা প্যাডি সিড প্রোডাকশানে হাব হচ্ছে। আমরা ধানের সিড প্রোডাকশন করার জন্য বাঁকুড়াকে সিলেক্ট করেছি। আর বাঁকুড়াতে দেখুন 100% আমরা যে সয়েল স্যাম্পেল নিয়েছিলাম, 100% সয়েল স্যাম্পল নাইট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি আছে। আজকে আপনি দেখুন 71% সয়েলে আপনার সালফার ডেফিসিয়েন্সি আছে, 43% সয়েলে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি। আমরা কি সালফার, জিঙ্ক এগুলো ব্যবহার করা শিখিয়েছি বা শিখছি বা করছি? হুগলি কেন না, হুগলি একটা আলুর একটা আমাদের মেন পোটেন্সিয়াল এরিয়া। আলুর জন্য ইম্পর্টেন্ট যেগুলো লাগে তার মধ্যে দেখুন আপনি একটা পটাশ 25% পটাশ ডেফিসিয়েন্সি আছে, মলিবডেনাম ডেফিসিয়েন্সি 83%। এই ছোটো ছোটো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট ফর ক্রপ হেলথ। ওয়াটার স্ক্যারসিটি, এটা নিয়ে এটা যেহেতু আমি এক্সপার্টাইজ নয়, আমরা ডিসকাস করুন। শুধু একটাই জিনিস মনে রাখুন, 2 to 3 টাইমস আমরা ওয়াটার বেশি ইউজ করছি পার সিঙ্গল টন গ্রেন প্রোডাকশন করার জন্য চায়না বা ব্রাজিলের থেকে। আমাদের কি সেই লাক্সারিয়াস আছে যে আমরা জমিকে জলে ভরিয়ে দেবো? আর কতদিনে হয় জমিকে জলে ভরিয়ে চাষ করব? কতদিন জলকে ওয়েস্ট করব? তো আমাদের একটা চিন্তা করার জায়গা চলে এসছে। ম্যাল নিউট্রিশন, 19 কোটি লোক আজকে আন্ডার নিউট্রিশনের মধ্যে আছে। ইন্ডিয়া দেখা গেছে 10 জনের মধ্যে 3 জন বাচ্চা আজকে স্টান্টেড গ্রোথ। আর যদি আমাদের কথা বলি, দেখা গেছে যে 40% বাচ্চার মধ্যে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি আছে। আজকে আমরা নিজেরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি, যখন করোনা হয়েছিল মহামারী, তখন প্রত্যেককে আমরা শুনেছিলাম যে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট দরকার। তার মানে কোথাও না কোথাও আমার ক্রপে যেটা খাচ্ছি তার মধ্যে জিঙ্কের ডেফিসিয়েন্সি আসছে। তো যে জন্যই ফার্টিলাইজার একটা ইম্পর্টেন্ট রোল, সেখানে একটা ফার্টিলাইজার একটা ইম্পর্টেন্ট রোল একটা ইম্পর্টেন্ট রোল কোন জায়গা থেকে? আজকের দিনে ক্লাইমেট চেঞ্জ, সয়েল ফার্টিলিটি স্ট্যাটাসটা সেই জায়গায় নেই, ডিটোরিয়েট করে গেছে। ওয়াটার স্ক্যারসিটি, সেখানে ফার্টিলাইজার আমাকে এমন চয়েস করতে হবে যে ফার্টিলাইজার নিউট্রিটিভ ভ্যালুটা খুব হাই, নিউট্রিশন ইউজ এফিসিয়েন্সি হাই করতে হবে, কম লাগত ज़्यादा রিটার্ন। এটা হচ্ছে একটা মূল একটা যে বেসিক একটা জিনিস যেটা আমাদের মাথায় নিতে হবে। সেখানে ইয়ারা কি করতে পারে? ইয়ারা সয়েল হেলথে কাজ করে, সয়েল টেস্টিং, নিউট্রিশনাল ফুড, সাস্টেনেবল ফার্মিং আমি আসছি, এবং রুরাল লাইফস্টাইল, রুরাল হেলদি লাইফস্টাইল। কীভাবে কাজটা করি আমরা জানি গ্লোবাল আমাদের নলেজ থেকে, ন্যাশনাল নলেজ থেকে, কোন ক্রপ টোটাল তার ইল পোটেন্সিয়াল কী। আমাকে যদি ধান প্রোডাকশন করি, আমি 25 কুইন্টাল পার একর নেবো না আমি 30 কুইন্টাল পার একর নেবো? লাল স্বর্ণ চাষ করছি, সে 35 কুইন্টাল পর্যন্ত দেয়। অ্যারাইজ বায়ারের একটা হাইব্রিড, পপুলার হাইব্রিড ভ্যারাইটি, সে 38 পর্যন্ত প্রোডাকশন দেয়। তো আমার পোটেন্সিয়াল ইল এখানে আছে। ক্রপ কতটা নিউট্রিশন রিমুভাল করছে তার জন্য সেইটা জানা দরকার। প্রত্যেকটা স্টেজে কী কী নিউট্রিশন দেবো সেটা জানা দরকার।
সয়েলে কি স্ট্যাটাসে জানা দরকার, এবং ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, দীঘার যে সয়েল মানে আমাদের কাঁথি বেল্টের যে সয়েল, আর নিশ্চয়ই সেটা আমাদের আলিপুরদুয়ারের সয়েল নয়, ডিফারেন্ট, আমাকে এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ রেট। তো আমরা যেটা কাজ করি সেটা হচ্ছে 4টে স্টেজ নিয়ে কাজ করি, যেটা হচ্ছে নিউট্রিশন স্ট্যাটাস, রাইট টাইম, রাইট ডোজ, রাইট সোর্স, রাইট নিউট্রিশন। এইভাবে আমরা কী করি, নিউট্রিশন রেকমেন্ডেশনকে দেখে নিই, নিউট্রিশন আপটেকটা দেখে নিই কীভাবে হয়। সেই আপটেক দেখে গ্লোবাল নলেজের সঙ্গে সঙ্গে লোকাল কম্পিটিশন দ্বারা প্রত্যেকটা ফসলের আমরা একটা করে ক্রপ প্ল্যান সেট করি। যে যেমন বাড়ির একটা প্ল্যান হয়, ফসলের একটা প্ল্যান, যে কোন সময় কোন নিউট্রিশনটা দেওয়া দরকার, এবং সেটা আমরা পরে কিন্তু কস্ট বেনিফিট দেখি। যেমন নয় আপনি খরচা বেশি হলো, রিটার্নটা কী আসছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু কিছু প্রোডাক্ট আমরা ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস, আমাদের নিউ টেকনোলজি প্রোডাক্টস, এগুলো আমাদের কিছু কিছু আমাদের ইম্পোর্টিং প্রোডাক্টস যেগুলো আমরা নিয়ে আসছি, সেগুলো হচ্ছে ইয়ারামিলা কমপ্লেক্স, আজকের দিনে মোস্ট অ্যাডভান্স এনপিকে, 12, 11, 18, তার সাথে সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, আরও 4টে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, একটা ফার্টিলাইজার ফ্রি 9টা নিউট্রিশন সাপ্লাই করছে, হাইলি সলিউবল এবং টেকনিক্যালি খুব স্ট্রং, নাইট্রেট, নাইট্রোজেন, পলিফসফেট, এসওপি বেস পটাশ, টেকনিক্যালি খুব স্ট্রং। এই কোয়ালিটিগুলো বললাম। নাইট্রাবর, ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম বলতে আমরা কি বুঝি, চুন বুঝি, জিপসাম বুঝি। চুন জিপসাম কিন্তু প্ল্যান্ট আপটেক নিতে পারে না, কিন্তু সলিউবল নয়, সেখানে 100% ওয়াটার সলিউবল ইয়ার 11 নাইট্রাবর। ইয়ারা ভিটা, উনি একটু আগে বলছিলেন যে ফোলিয়ার ফার্টিলাইজার, ফোলিয়ার ফার্টিলাইজারের 4টে স্টেজে আমরা কাজ করি। যে আমাকে জানতে হবে যে আমি কী ওর ডেফিসিয়েন্সি, আমার ডেফিসিয়েন্সি এসছে, আমি তখন দেবো তখন অলরেডি ড্যামেজ হয়ে গেছে। আমাকে জানতে হবে যে কোন স্টেজে আমি দেবো। ধানের জন্য জিঙ্কটা বেশি প্রয়োজন, আমাকে জিঙ্কটা আগে থেকে দিতে হবে। বেসিক্যালি উই হ্যাভ টু এনশিওর সাফিসিয়েন্সি। যদি ক্রপের যদি ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন চাই, এনশিওর সাফিসিয়েন্সি জায়গা আমাদের থাকতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা স্টেজে ধানে কিন্তু জিঙ্কের ডেফিসিয়েন্সি আসে। এর জন্য ইয়ারাভিটা জিনট্র্যাক বলে প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, ধানের জন্য নতুন একটা বোরন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, এবং দেখেছি জিনট্র্যাক বোর্ডটাকে যে কম্বিনেশান ধানে প্রোডাকশান 25 থেকে 30% বাড়িয়ে দেয়। ডিফারেন্ট যে কোয়ালিটিগুলো আছে ধানের, এবং শুধু তাই নয়, আজকে আমরা ধান প্রোডাকশান করলাম, ধানের প্রোডাকশান বাড়িয়ে দিলাম, তারপর সেই ধান কে কিনবে? মিলার কী চাই? মিলিং পার্সেন্টেজ, যাতে ব্রোকেন রাইস কম হয়, হেড হাই রেশিও যাতে কমে যায়। তো আমাকে মার্কেটটাকে বুঝতে হবে যে আমার কাস্টমার কী চাইছে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ক্রপের কোয়ালিটি, ক্রপের ইল্ডের ব্যাপারটা ধ্যান রেখে আমরা এভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তো এবং যেটা আমি বলছিলাম যে কস্ট বেনিফিট রেশিও, সিবিআর, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ফার্মার অলসো। একটা প্রোগ্রেসিভ ফার্মার, মার্জিনাল ফার্মার প্রত্যেকে হিসাব করে কিন্তু আমি কত ইনভেস্ট করলাম, কি রিটার্ন পেলাম। তো আমরা প্রত্যেকটা ক্রপে এরকম আমরা বেঙ্গলে কাজ করছি, প্রত্যেকটা ক্রপে আমরা দেখেছি যে আমাদের সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট কী আসছে। বড় প্যাডিতে আমরা দেখেছি যে 1:2, এটা যে লাস্ট ইয়ার ফার্টিলাইজার প্রাইসটা বেড়েছিল, 1:2 আসছে বড় পরি। মেজে ভুট্টা, এটা আপনাদের রায়গঞ্জে 1:4। আজকে যদি কলা, ইনি আমাদের কৃষক রত্ন পেয়েছেন, আমাদের কতুলপুরের ফার্মার অজিতবাবু, 1:16। তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ফসলের ক্রপ বেনিফিট রেশিও দেখি। আলুতে, হুগলিতে আমরা কাজ করেছি। আজকে ইআরআই এফপিওর সাথে কী কাজ করছে? ইআরআই এফপিওর সাথে যে কাজটা করছে বেসিক্যালি সার্ভিস, সলিউশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট পার্টে। সার্ভিস, ব্র্যান্ডিং, প্রোডাক্ট সাপ্লাই, সয়েল টেস্টিং, এটা আমরা সার্ভিস পার্টে আছি। সলিউশন পার্টটা কি? যে স্পেসিফিক ক্রপ রিলেটেড সলিউশন, ক্রপ রিলেটেড প্ল্যান, অ্যাগ্রোনমিক সাপোর্ট, সাকসেস স্টোরি, যাতে আরও সবাই ইন্সপায়ার হতে পারে। এবং প্রোডাক্ট আমরা আস্তে আস্তে এফপিওর সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেক্টে আসছি। যারা যারা ইন্টারেস্ট থাকেন, আমরাও সেক্ষেত্রে চেষ্টা করছি যে রিল্যাক্সেশন অফ সিকিউরিটি ডিপোজিট, ভেন্ডার রেজিস্ট্রেশন, সমস্ত ব্যাপারে ইআরআই এফপিওর সঙ্গে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা জিটির সঙ্গে অলরেডি সাউথে আমরা অনেকটা কোলাবোরেশন নিয়ে গিয়েছি। বেঙ্গলে আমি অলরেডি কিছু কিছু জায়গায় ট্রাই করেছি, যেমন আমাদের মল্লারপুরে কিছু ট্রাই করেছিলাম প্রজেক্টে, আমাদের ডেবরা, দাঁতন, এবং কিছু কিছু জায়গায় আমরা অলরেডি এই প্রসেস এফপিও কোলাবোরেশন এগোতে চাইছি। তো আমরা অলওয়েজ চাইছি যে আমরা এফপিওর সাথে আরও এগোতে পারি, কারণ ফার্মার ইজ ফার্স্ট টু আস। এনগেজমেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপ এনগেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি, এবং এনগেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি যে কথাটা অনেক আগে ডিসকাস করছিলাম ভিডিও ডিগনিটারি, যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইয়ারা খুব স্ট্রং, এবং ইয়ারা ফার্স্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া যার গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেট আছে। গ্লোবাল গ্যাপ, দ্যাট ইজ গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের সার্টিফিকেট, ফার্স্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া। বিভিন্ন সয়েল টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস আছে। ডিজিটাল অ্যাপস, ইয়ারা বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপসে স্ট্রং, বিভিন্ন রকম ডিজিটাল অ্যাপস নিয়ে কাজ করছি। এবং কিছু সাকসেস স্টোরি আমরা লাস্ট ইয়ার আমরা যে সাকসেস স্টোরিটা দেখেছি সেটা হচ্ছে মুজফ্ফরপুর, বিহারে আমরা কাজ করেছি। ওখানে মেনলি সমর্পণ জীবিকা মহিলা সমিতির সঙ্গে কাজ করেছি। ওখানে আমরা লাস্ট 2-3 বছর ধরে এখানে কাজ করছি কন্টিনিউয়াস, এবং ওখানকার যারা মেম্বার তারা আমাদের থেকে বেনিফিটেড হয়েছেন। এবং এইভাবে আমরা কাজটা যেমন সারা ভারতে করছি, আমরা চাইব যে বেঙ্গলেও আমরা একটা ঠিক জায়গা আসতে পারি যাতে আপনাদের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ।
Thank you, Mr. Mukhopadhyay. And now I request Mr. Bidhan Chakraborty, Managing Director, West Bengal State Seed Corporation, Government of West Bengal. এটা তো ঠিক আছে। গুড আফটারনুন। প্রথমে বিসিসিআই আমাদের গ্র্যান্ড থর্ন এবং নেওয়ার্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে ওনারা ইনভাইট করেছেন। তো প্রথমে যেটা বলছি, এতক্ষণ জাস্ট এইটুকুন সেশন থেকেই যেটুকুন বুঝলাম যে আমাদের ইফকো বলল ধান কী করে ভালো জিনিস সারটা ব্যবহার করব, আর আমাদের মিস্টার মুখোপাধ্যায়ও বললো একই ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হলো সিড প্রোডাকশান, নিজে প্রোডাকশানটা করবো। তো এখানটায় ইফপিও তো অনেকগুলো আছেন, আমার মনে হয় যে আমি এর আগেও মনে হয় 2-3 বার আপনাদের সঙ্গে বসেছি এবং আমি সার্টিফিকেশান দিন ছিলাম। তো সেখান থেকে আমার যতদূর আমার মনে পড়ছে 3 থেকে 4 জনকে আমরা পারমিশন দিয়েছিলাম। আছেন কি তারা কেউ এখানটায়? একজনকে দেখতে পাচ্ছি, আর কে আছেন সিড প্রোডাকশানে যারা পারমিশন পেয়েছিলেন? দেবরাকে দেখছি, আর কাউকে পাচ্ছি না। যাই হোক, কিন্তু আমরা কিন্তু 3 থেকে 4 জনকে সিড প্রোডাকশানের পারমিশন দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনারা কিন্তু সেটা কন্টিনিউ করেননি। কেন করেননি সেটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, আপনারা করতে পারেননি। তো আমাকে প্রথমে একটু বলা হয়েছিল যে প্রোডাকশান, আমাদের স্টেটের প্রোডাকশান, জাস্ট আমি খুব শর্টে 10 মিনিট সময় দিয়েছেন মিস্টার চক্রবর্তী, বেশি বলার স্কোপ নেই। তো আমাদের স্টেটে যদি সিড প্রোডাকশানের কথা বলি, আমরা কিন্তু ভালো পজিশানে, রাইট, আমরা আস্তে আস্তে অনেকটাই ভালো জায়গায় গিয়েছি। আমাদের যদি 19 কোটির ফিগারটা আমার কাছে আছে, আমরা লাস্ট ইয়ারে প্রায় 1.2 লাখ টনস আমরা সিড প্রোডাকশান করেছি। তার মেজরিটি অবশ্য ধানে প্রায় 94,000 মেট্রিক টনের মতন, এবং আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি ডেভেলপ হয়েছে লাস্ট 4-5 ইয়ার্সে সেটা লেন্টিল, পালসেসে খুব ডেভেলপ। টোটাল পালসেসে আমাদের প্রচণ্ড একটা হাইক এসছে, এবং খালি লেন্টিলেই প্রায় আমরা 5,000 টন প্রোডাকশন করছি, সার্টিফাইড সিড কিন্তু এটা। তো এবং এর মধ্যে বিলো 10 ইয়ার্স, অ্যাবাভ 10 ইয়ার্স, আপনারা যারা জানেন নিশ্চয়ই জানেন যে বিলো 10 ইয়ার্সের আমাদের একটা গভর্নমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন আছে যেগুলো আমাদের প্রোডাকশান বাড়াতে হবে। তো এই হলো আমাদের সিড প্রোডাকশান। কিন্তু যেখানটায় আমি বলতে যাব, আপনারা তো অনেকগুলো সকাল থেকে শুনছি, প্লাস আমরা আগেও জানি, আমরা অনেকগুলো এভিনিউতে আপনারা জড়িত আছেন, সিড টেস্টিং করছেন, মার্কেট লিঙ্কেজ, ইনপুট লিঙ্কেজ, অনেকগুলো শুনলাম। আপনারা প্রকিউরমেন্ট করছেন, সিড প্রোডাকশানেও হয়তো ইনডিরেক্টলি আছেন, সার্টিফাইড সিড হয়তো উৎপাদন করছেন না, প্রকিউরমেন্ট করছেন। কিন্তু আমি যেটা বলতে যাব, এনর্মাস স্কোপ আছে আমাদের, ভীষণ স্কোপ আছে, এবং এখানটায় তার ক্রেডেনশিয়ালস হলো একটাই, কোয়ালিটি, আর কিছু নয়। কোয়ালিটি, রিলায়েবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এর বেশি কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই পয়সাকড়ি লাগবে না তা নয়, আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, কিন্তু এর বেসিক ব্যাপারটাই হচ্ছে কোয়ালিটি কনসার্ন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ফেনোটাইপিক্যালি যদি কোনো ধান দিই, সেটা ধানটা যদি আপনাদের দিই, যেটা বলুন তো কী ধান বলবেন ধানই আছে, সেটা কোন গ্রেডের, বিরাট না ফাউন্ডেশন না টিএল না, একটা লাগালে একটাও জার্মিনেশন হবে না, কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। সেটা বুঝবেন কখন? 3 মাস পরে। 3 মাস পরে যখন বুঝলেন, তখন আপনি যদি ভালো হলো, কোম্পানিটা দাঁড়ালো, আর খারাপ হলে সে সারা জীবনের মতন শেষ হয়ে গেল, ফার্মার্স তাকে নেবে না, নেওয়ার কথাও না, নেবেও না। অর্থাৎ কোয়ালিটিটা ফার্স্ট টাইম, এবং আপনার কমিটমেন্ট টু দ্য নেশন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সিড এমন একটা ইনপুট যার উপর সম্পূর্ণটাই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রোডাকশান, সব কিছুই, এবং তার হলো আপনার রিলায়েবিলিটি, আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা। এইটা শুনতে খারাপ হলেও শুনতে হবে আমাদের, যে এইটার কিন্তু আমরা দেখি যে একটা ছোট্ট কনসার্ন 1 হেক্টর 2 হেক্টর থেকে আরম্ভ করে আজকে কত বড়, আমাদের স্টেটে প্রায় 200+ সিড প্রডিউসিং অর্গানাইজেশন আছে। তাদের আমরা ছোটো থেকে দেখেছি, আমরা নিজের হাতের তৈরি করেছি, 1-2 হেক্টর থেকে আরম্ভ করে এখন সে প্রচুর টাকা ট্রানজ্যাকশন করছে। তার একমাত্র কারণ তার বিশ্বাসযোগ্যতা। আপনারাও পারবেন, এবং এখানটায় ওই একটা সিজনকে করতে গিয়ে যাতে আমরা নষ্ট না করি। তো যাই হোক, এখানটায় আমি আর বেশি করা যাবে না। এখানে একটা এসএসআর একটা দেখাচ্ছিলাম,
সে এসআরআর হচ্ছে আমরা কি করে ডেভেলপমেন্ট করি স্টেটের। তো তো সেটাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা প্রত্যেকটা ক্রপেই প্রায় আমরা ডেভেলপ করেছি আমাদের এসআরআর মানে সিড রিপ্লেসমেন্ট রেট। আমরা কিছু পিছিয়ে আছি আমাদের গ্রাউন্ডনাট, ধান, মেজ, এগুলোতে আমরা পিছিয়ে আছি, অনেকটা আলু। তো এই কতগুলো ক্রপ ছাড়া বেশিরভাগই আমরা আমাদের সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন সিড কিন্তু এরা প্রোডাকশান বলছি না, সিডে আমরা কিন্তু আমরা অনেকটাই বেশি গেছি। তো সিড প্রোডাকশানে জাস্ট একটা কথা বলছি, সিড প্রোডাকশানের জন্য 3টা লোকের দরকার হয়। একটা হলো ফার্মার্স, একটা হলো ইন্টারেস্টেড অর্গানাইজেশনস আর সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি। এগুলো হয়তো সবাই জানেন, তাও একবার বলে দিচ্ছি। 3টা লোককে নেয়, একটা ফার্মার্স যে প্লাস সিড প্রডিউসিং অর্গানাইজেশনস মানে আপনারা এফপিওসরা, এবং আরেকটা সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সিস যারা এই টোটাল কর্মযজ্ঞের পুরোহিতে কাজ করে, মানে সার্টিফিকেশান পুরোটাই করে। তো এই 3টা লোকের বেশি কিন্তু দরকার হয় না। এবং সেখানে কোন কোন ক্রপ হয় আমি জাস্ট সবাই জানেন, বলে যাচ্ছি। সিরিয়ালস, প্যাডি, হুইট, মাস্টার্ড, হাইব্রিড মেজ, ফিঙ্গার মেজ, নতুন একটা ক্রপ আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি, রাগি, এরা হিলে করেছি এবং এবার আমরা বাঁকুড়াতেও আরম্ভ করেছি। পালসেসে সব ক্রপসে হয়, অয়েল সিড, ফাইবার ক্রপ, সব রকম ক্রপসে আমরা করি। কারা কারা করে আপনারা জানেন, গভর্নমেন্ট ফার্মস করে, এসএসসি করে, এনএসসি করে, স্টেট ইউনিভার্সিটিস করে, সিএডিসি করে, কোঅপারেটিভ, এফসিসি, এনজিও, সেলফ হেল্প গ্রুপ, ফার্মার্স এবং প্রাইভেট, সবাই আমাদের এর সঙ্গে জড়িত। বললাম যেটা প্রায় 200 সিড প্রডিউসিং অর্গানাইজেশনস আমাদের সিড প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত আছে। আচ্ছা, এইটাই আমি আরেকবার বলছি, অনেকবার বলেছি হয়তো, যারা অনেকে রিপিটেশন হচ্ছে, যারা ছিলেন তারা হয়তো আর ইন্টারেস্টেড হয়নি বলে আসেননি, কিন্তু এই কথাটাই বলবো যে কি করে আপনারা আরম্ভ করতে পারেন। এতক্ষণ অনেক ইনপুট যারা দিয়েছেন তাদেরটা নিয়েছেন, কেউ মার্কেটিং করেছেন, কিন্তু এবার কিন্তু যেটা বলবো নিজেদের ফিল্ডে নামতে হবে, প্রোডাকশন। এবং এখানে বারবার করে যেটা বলছি, এনর্মাস স্কোপ, হিউজ গ্যাপ। ভালো সিডের দাম এখনও পাবেন, এবং আপনারা যাদের খোঁজ খবর রাখেন দেখবেন ভালো সিড এখন লোকে কিনতে কিন্তু কার্পণ্য করছে না। যদি আপনি মানে আমরা দেখেছি এই সিজনও 42-45 টাকা 45 টাকা করে কেজি ধান নিয়েছে ভালো সিড হলে। এবং সেই ভালো সিডটা তো দেখে বোঝা যাবে না, আপনি কে বিক্রি করছে সেই দেখে কিন্তু আমরা সিড কিনি, সিডের তো ভিতরে ঢুকতে পারি না আমরা। অর্থাৎ ওইখানটাই কিন্তু যে বারবার যেটা বলছি, কোয়ালিটি কনসার্ন হতে হবে। তো প্রথমে যেটা আপনার দরকার হবে সেটা সিড লাইসেন্স। না, তার আগে যদি পিছন থেকে যদি আরম্ভ করি, আপনাদের ফার্ম রেজিস্ট্রেশন, যেটা আপনাদের সবার আছে, কোম্পানি একটা রেজিস্টার্ড, মানে 50% কাজ আপনাদের হয়ে গেছে। ফার্ম রেজিস্ট্রেশন যেটাই অনেক দিন অন্য যারা আসে তাদের অনেক সময় লেগে যায়, কিন্তু এইটা কিন্তু ফার্ম রেজিস্ট্রেশন আপনারা কমপ্লিট করেছেন, ওরা ফার্ম কোম্পানির একটা রেজিস্ট্রেশন। তারপরে যদি এবার বলি সিড লাইসেন্স, এই নামে আপনাকে একটা সিড লাইসেন্স নিতে হবে এই কোম্পানিটার নামে। কারণ আপনি যেখানে সিড প্রোডাকশান করছেন অ্যাজ ওয়েল এজ সেলার, এবং যে সেল করবে তার একটা সিড লাইসেন্স দরকার, এটা জানেন আপনি। অর্থাৎ খালি তো আপনি প্রোডাকশান করবেন না, বিক্রিও করবেন, আপনার সিড লাইসেন্স যে কোনো খুব ইজি ব্যাপার, এখন অনলাইনে হচ্ছে জানেন। আপনি যে এরিয়া কাজ করবেন সব ব্লকে অ্যাপ্লিকেশন করে দিন, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি লাইসেন্স পেয়ে যাবেন। এরপরে ট্রেড লাইসেন্স, এটাও খুব এমন কিছু ব্যাপার না, সবাই ট্রেড লাইসেন্স সবার আছে, এটা যে লেভেলে কাজ করছেন যেখানে আছেন সেখানে ট্রেড লাইসেন্স পেয়ে যাবেন। এবং সিড লাইসেন্সের সঙ্গে যেটা আরেকটা জড়িত, সিড লাইসেন্স করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যারা ইন্সপেক্টর আছে, যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছেন, তারা যখন ইন্সপেকশন করতে আসবে, তারা তখনই বলবে তুমি স্টোরিংটা তোমার দেখাও, তোমার গোডাউনটা দেখাও, এবং স্টোরিংটা কেমন করতে হবে, সায়েন্টিফিক গোডাউন একটা দরকার নিশ্চয়। এবং সায়েন্টিফিক গোডাউন থেকে বড় কথা হচ্ছে যে স্টোরিংটা আপনি ক্যাপাসিটি কীরকম আপনি প্রোডাকশান করবেন, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি আপনি স্টোরিংটা বানাবেন। এবং সেই স্টোরিংটা যেরকম সিড প্রোডাকশানের জন্য দরকার, সেরকম আপনার সিড লাইসেন্সের জন্য কিন্তু সিড প্রোডাকশান একটা স্টোরিং ক্যাপাসিটি দরকার, প্লাস থ্রেসিং ফ্লো, এগুলো সব প্রোডাকশানের সঙ্গে জড়িত। এবং সিড প্রসেসিং ফ্যাসিলিটিস, এবং এটা এখন জানেন নিশ্চয় যে আপনাকে যদি নামতে হয়, আপনাকে ভালো ভালো কোম্পানি যারা ওয়েল এস্টাবলিশ তার সঙ্গে কম্পিট করতে হচ্ছে, অর্থাৎ ভালো প্রসেসিং মেশিন। এবং এখন আমরা যেটা বলছি ক্লাব ডু ইট গ্র্যাভিটি সেপারেটর, এছাড়া আপনার সিড বিজনেসে আর আগানো যাবে না। মানে এখন এত ভালো কোয়ালিটির সিড আমরা পাচ্ছি, তার সঙ্গে কম্পিট করতে গেলে আপনাকে সেই কোয়ালিটি অ্যাসিওর করতে হবে, নাহলে ওই খালি ওই কুলো ঝেড়ে সিড প্রোডাকশান করলে আপনার কেউ নেবে না। এবং নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ফর পলিউশন কন্ট্রোল, সেটা আপনারা সমস্যা নেই পেয়ে যাবেন। সোর্স অফ সিড, অর্থাৎ সোর্স অফ সিড মানে হচ্ছে
আপনারা তো সার্টিফাইড সিড উৎপাদন করবেন, তো ফাউন্ডেশন সিডটা কোথার থেকে পাবেন? সেটা আমাদের কর্পোরেশনে থেকেও নিতে পারেন, বা যে কোনো এনজিওস থেকে নিতে পারেন, আমাদের ইউনিভার্সিটি নিতে পারেন, সব জায়গায় নিতে পারেন। সেই সোর্সটা আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে। ল্যান্ড হোল্ডিং পার্টিকুলার্স, অর্থাৎ আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখছি, আপনাদের এক একটা এফপিওজে ধরুন আমি শুনছি 1000 জন 500 জন করে মেম্বার। এটা আমার সাজেশন, যদি কেউ সত্যি করে সিড প্রোডাকশানে আসতে চান, অতজন লোক নিয়ে আরম্ভ করবেন না, ফেল করবেন, কনফার্ম ফেল। আপনি একটা লার্নিং প্রসেস জানেন নিশ্চয়, শিখতে হবে আপনাকে সিড প্রোডাকশানটা। তো সেই জন্য 30, 40, 50 জনকে নামুন, যারা ডেডিকেটেড, যারা এগ্রিকালচার সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, ফিল্ড লেভেলের আইডিয়া আছে, তাদেরকে নিয়ে নামুন। 50 জনকে নামুন, এই 50 জনকে নিয়েই আরম্ভ করুন। এবং এখানটায় আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে এটা বাড়ান না, বাড়ানোর স্কোপ তো আপনার থেকে যাচ্ছে। এবং আপনারা যারা এফপিওজ আছেন তার আন্ডারে যারা করবেন তাদের একটা লিস্ট দিয়ে আমাদের জমা দেবেন। আর একটা হলো কম্প্যাক্ট এরিয়া। কম্প্যাক্ট এরিয়া আপনাদের জন্যই, যে এরিয়ায় সিড প্রোডাকশন হবে, আমরা সিড ভিলেজ কনসেপ্ট আমাদের আছে জানেন নিশ্চয়, যে এই ভিলেজটা সিড উৎপাদন হয় এবং সেখানটায় আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়, গভর্নমেন্ট থেকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং সেটা আপনাদের মানে প্রকিউরমেন্ট থেকে আরম্ভ করে আমাদের ইন্সপেকশন সবগুলোই কিন্তু কম্প্যাক্ট এরিয়া থাকবে। আরেকটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল এবিলিটি, নিশ্চয়ই লাগবে। ফিনান্সিয়াল এবিলিটি ছাড়া আপনারা আগাবেন কী করে? নিশ্চয়ই আপনাদের আছে, আপনারা আগাতে পারবেন। তো যেগুলো বলা হলো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় যে আপনার পারমিশন, এবং পারমিশনের জন্য যে দরকার হচ্ছে যেটা এটা দিবে নিশ্চয় জিডিএস সিট সার্টিফিকেশান দেয়, ডেপুটি ডিরেক্টর এগ্রিকালচার সিট সার্টিফিকেশান টালিগঞ্জ অফিস তারা দেয়। কিন্তু এইগুলো যেগুলো বলা হলো নিশ্চয় খুব বেশি কিছু রিকোয়ারমেন্ট নয় যাতে আপনার পারমিশন পাবে না। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে আপনাদের মানসিকতা ঠিক করতে হবে যে আমি চাষ করব, আমি ভালো উৎপাদন করব, এটাই হলো মেন কথা। এরপরে হচ্ছে যেটা আপনাকে দেখাতে যাচ্ছি, যেটা আমাদের সবার ভুল হয়ে যায়। হ্যাঁ আচ্ছা হয়ে গেছে একটা এখানে একটা জিনিস দরকার, যে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেটার লিস্টটা দেওয়া আছে, আপনার বলার সময় নেই। যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন কোথায় করবেন, যদি দরকার পড়ে ওনারা আপনাদের পরে শেয়ার করে দেবে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করবেন যাতে পারমিশনটা পাওয়ার জন্য। এইটা আমি বলে দিলাম। এখানটা কোন ডিস্ট্রিক্টে যারা করতে চান এখানে বলা আছে সবগুলো। আচ্ছা এখানে আর কিছু বলবো না, এই যে প্যাকেটগুলো দেখাচ্ছে এই জন্যই যে যদি আপনারা করেন আপনাদের নামেই এখানটায় আমরা ট্যাগিং করতে পারবো। এবং যেটা স্কোপ আমি আর একটা দুটো লাইন বলছি, সেটা হচ্ছে আমরা যদি সিড প্রোডাকশান করতে গেলে আমাদের গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কি পাওয়া যেতে পারে। এখন যেটা কথা হচ্ছে, যেটা বিলো 10 ইয়ার্স ভ্যারাইটির জন্য প্রত্যেকটা স্কিমেরও কিন্তু আমরা সাবসিডি দিয়ে থাকি। সে পালসেস, সয়েলসিড, ধান, মেজ সব কিছুতে সাবসিডি আছে বিলো 10 ইয়ার্স যদি ভ্যারাইটি করি। আর ডিস্ট্রিবিউশন সাবসিডিও কিন্তু আপনারা যদি যখন বিক্রি করতে যাবেন তখনও কিন্তু আপনারা মানে গভর্নমেন্টের সাবসিডি পেয়ে আপনার ফার্মার্স ডিস্ট্রিবিউশন সাবসিডি পাবেন। এবং এখানে আরেকটা যেটা নতুন স্কোপ যেটা আমাদের হচ্ছে, সেটা কিন্তু যে আমরা মেজ সিড প্রোডাকশান আপনারা জেনেছেন, এগুলো কিন্তু সব আমাদের নেটেড নয়, এটা আমাদেরই প্রোডাকশান। আপনারা কিন্তু এইটাও খুব মানে নিশ্চয় জানেন যে মেজের এখন ভীষণ এরিয়া বেড়ে গেছে, অত সিড প্রোডাকশান একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সিড প্রোডাকশান আমরা করছি, এই যে এটা হলো। আর হলো আলু টিপ মানে হাইটেক পটেটো শুনেছেন অনেকেই, হাইটেক পটেটো প্রোডাকশানও আপনারা নামতে পারেন। তো যাক, আর খুব বেশি আর সময়ও নেই, তো আমি মিস্টার চক্রবর্তীকে ইনভাইট করব যে যদি ওনারা চান যারা সিড প্রোডাকশানে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে নিয়ে যদি ছোট কোনো গ্রুপে আলোচনা করতে চান। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। যারা উপস্থিত আছেন তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কাগজে লিখে আমাদের কাছে জমা দিতে পারেন, আমরা ওনাদের কাছে ঠিক পৌঁছে দেবো এবং পরবর্তী পর্যায়ে ফলো আপ করে নেব। এখন রিকোয়েস্ট করছি শ্রী অর্পণ অধিকারী, ম্যানেজার কৃষি মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা। সময়ের অল্পতার জন্য ওনাকে অনুরোধ করছি একটুখানি স্লাইডটা একটু পাওয়া যাবে, প্রেজেন্টেশনটা? Okay, thank you. Well, good afternoon to all the dignitaries and the participants who are present today on this session, either on the dais or on this auditorium. First of all, I would like to thank you to the Bengal Chamber of Commerce to inviting Mahindra and giving us this opportunity to share some of our activities that we are performing at field level in farm mechanization sector. Since
2:20 বাজে, and probably 10 minutes I will get to share my presentation. তো আমি রিকোয়েস্ট করব আমার 1:1 আই কন্ট্যাক্টে থাকতে, কারণ I do not believe on such presentations. All these are the formal things we need to follow either on our educational institution or in our professional part. But আমি মনে করি যে এখানে এফপিওর অনেক ফার্মার্স কমিউনিটি থেকে অনেকেই আছেন, এবং এক্ষুনি যিনি বললেন এমডি স্যার, ওনার হয়তো মনে নেই, আমার সুযোগ হয়েছিল ওনাকে একটু ফলো করার। কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক আমরা যখন এগ্রিকালচার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে স্যার এসছিলেন, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের যৌথ প্রযোজনায়, মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা প্রোগ্রামে আমি স্যারকে শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং এখানে অনেক সিনিয়র মানুষ আছেন, মোস্ট অফ দি এগ্রিকালচারিস্ট, তাদেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা রাখার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ। ওয়েল, ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম ইউ অল টু দি কৃষি ফ্যামিলি অফ মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড। বেসিক্যালি দেখবেন আমরা যে কাজটা করছি, কৃষ ই দেখবেন এখানে প্রবাবলি আপনারা দেখতে পারবেন কৃষ ই আমরা লিখেছি হাইপেন দিয়ে, স্মল ই। এই স্মল ইটা বেসিক্যালি ডিনোট করছে দ্য ডিজিটাইজেশন। আমরা KRISHI নর্মালি লিখে থাকি, তো কৃষিটাকে ওইভাবে না লিখে আমরা সিগনিফাই করছি উইথ দি ফার্ম ডিজিটাইজেশন। দেখবেন তলা একটা লাইন লেখা রয়েছে, এক্সপার্ট টেকনিক, ন্যায় উপায় অ্যান্ড পরিণাম দেখায়। মাহিন্দ্রার কৃষির এটা একটা এটার সিগনিফাই করছে কি যে ধরনের এক্সপার্টাইজ টেকনিক, অ্যাডভান্স টেকনোলজি which we are using at farmers field in field of farm mechanization with the new techniques, and finally not only the experiments we are doing, rather ওই এক্সপেরিমেন্ট থেকে যা রেজাল্টটা আমরা ড্র করার চেষ্টা করছি, ফার্মার্সকে দেখাবার চেষ্টা করছি যে আগে আমরা ট্র্যাডিশনালি যে চাষ করছি, ম্যানুয়ালি চাষ করছি, আর আজকে আমি যখন ফার্ম মেকানাইজেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করছি, যান্ত্রিকরণ বা যন্ত্রপাতিকে ইউজ করছি চাষের ক্ষেত্রে, এই দুটোই ডিফারেন্স কি আছে ফিল্ডে ইন টার্মস অফ হোয়াট, ইন টার্মস অফ yield and production, অর্থাৎ ফলনের আমার কি ডিফারেন্সেস আসছে, অ্যান্ড সেকেন্ডলি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অন হুইচ কৃষি ইজ ফোকাসিং, দ্যাট ইজ দ্য রিডিউসিং দি কস্ট অফ কাল্টিভেশন, অর্থাৎ চাষের খরচা কমানোর ক্ষেত্রে। তো in pan India, across the country, we are almost covering 11 crops, considering both agricultural as well as horticultural crops. But in Bengal, পশ্চিমবাংলায় আমরা মোস্টলি ফার্ম মেকানাইজেশনের কাজটা করছি। এক হচ্ছে ধানের ক্ষেত্রে ফর প্যাডি ক্রপস, অ্যান্ড সেকেন্ডলি ফর পটাটো, আলুর ক্ষেত্রে। কিছুক্ষণ আগে ইয়ারা থেকে স্যার বলছিলেন যে আমাদের হুগলি জেলার কথা। হুগলির বইচিতে লাস্ট সিজনে, মানে আগের বছরে আমরা রবি সিজনে আলু করেছি পোটাটো প্লান্টার দিয়ে। হরাল দাসপুর বলে একটি গ্রাম আছে স্যার বইচিতে, যেখানে জয়দেব পাল বলে অ্যারাউন্ড 69 ইয়ার্স ওল্ড ফার্মার, তিনি নিজের সিনার্জিতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অলমোস্ট 3 একর্স অফ ল্যান্ডে আলু চাষ করেছেন মেশিনে, পোটাটো প্লান্টার, মহিন্দ্রার নিজস্ব পোটাটো প্লান্টার আছে সেইটা দিয়ে। এবং যখন উনি শুরু করেছিলেন একদম ইনিশিয়াল স্টেজ অফ দি ফার্মিং, তখন ওনার বীজটা পরিমাণে অনেক লেগেছিল বলে আমাদের প্রতি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বাট এন্ড অফ দ্য সিজন when he received almost 1.5 বেশি ফলন তিনি পেলেন পার একরে, তখন তিনি আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করেন এবং একটা পোটাটো প্ল্যান্টটা নিজেই তিনি কিনে নিয়েছেন। তো দিস হ্যাজ বিন আ ভেরি আমাদের কাছে এটাও একটা সিনার্জি, একটা মোটিভেশন কাজ করে যে ফার্মার্সের জন্য আমরা যখন মাঠে কাজ করি, সেই উল্টো হাত থেকেও তাদের মতো যারা প্রোগ্রেসিভ ফার্মার্স আছে তাদের সাপোর্টটা পাই, তখন আমাদেরও কোথাও কাজটা একটা সাকসেসের দিকে আমরা দেখতে পাই। কৃষি কাজটা কি করে? কৃষি কাজটা অ্যাকচুয়ালি করে বেসড অন 3 প্রাইম পিলার্স। নাম্বার 1, দি এগ্রি অ্যাডভাইজারি, অর্থাৎ কৃষি উপদেষ্টা। যেরকম স্যার দুজন বললেন, দ্য 2 আর্লিয়ার স্পিকার্স অন সিড, তো
তো দেখা যায় যে যদি দেখা যায় আপেক্ষিক পুরো পশ্চিমবাংলায় I can, আপনাকে খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মোর দ্যান 85% ফার্মার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সিড ট্রিটমেন্ট করেন না, বীজ শোধন করেন না। তো সিডের একটা পার্ট স্যাররা তুলে ধরেছেন, আমি সিড ট্রিটমেন্টটা বলছি যে বীজ শোধন করা দরকার। তো এই যে বীজ শোধন আমরা করি না আগে ট্র্যাডিশনাল ফার্মিং সিস্টেমে, ওয়েন উই আর অ্যাডাপ্টিং দি মডার্ন টেকনোলজি আর মডার্ন ফার্মিং, সেটা মেবি অর্গ্যানিক ফার্মিং হতে পারে, সেটা মেবি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম হতে পারে, সেটা মেবি ফার্ম মেকানাইজেশন হতে পারে, সেইখানে যে যে টেকনোলজিগুলো আমরা অ্যাডপ্ট করছি, তাহলে যখন ট্র্যাডিশনালি করতাম তখন আমার কি ক্রপের বেনিফিটস হতো কি হতো না, অ্যান্ড যখন আমি টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করছি, মডার্ন টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করছি, তখন আমার ফার্মিং সিস্টেমে কি ডিফারেন্সেস আছে ইন টার্মস অফ, অ্যাগেন আই উড সে ক্রপ প্রোডাকশন অ্যান্ড কস্ট অফ কাল্টিভেশন। সেই মেজর ডিফারেন্সেসগুলো আমরা দেখাবার চেষ্টা করি থ্রু আওয়ার এগ্রিকালচার অ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস, যে তুমি আগে বিশোধন করতে না, এখন তুমি বিশোধন করো, তাহলে তোমার ক্রপ সিড জার্মিনেশনের ক্ষেত্রে কী কী হতে পারে, লাভ হতে পারে, ক্রপ লসকে আমি কিভাবে আটকাতে পারি। দেখবেন যখন আমাদের বাড়িতে পুজো হয় বা কোথাও মন্দিরে পুজো হয়, ঠাকুরের সামনে যখন আমরা প্রসাদ দিই, একটা লক্ষণ রেখা কেটে দিই। ঠিক বীজ শোধন যারা এখান থেকে এফপিও থেকে আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা এফপিও করেছেন, অবভিয়াসলি আপনারা টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করেছেন বলে ইউ হ্যাভ এস্টাবলিশড ইউর ওন ফার্মস। মাই মেসেজ ইজ টু ইউ টু স্প্রেড দিস মেসেজ টু মোর নাম্বার অফ ফার্মার্স, দে কাইন্ডলি, যাতে তারা বীজ শোধনটা খুব ডেডিকেটেডলি করেন। তার কারণ কি হচ্ছে, যখন আমরা যদি শুরুতেই একদম জার্মিনেশনস মানে সিডলিং স্টেজেই যদি আমরা বীজ শোধনটা করি, তাহলে একটা কোথাও না কোথাও আমরা একটা প্রোটেক্টিভ মেজার্স নিয়ে নিচ্ছি, পরবর্তীকালে পেস্ট ইনফেস্টেশনের ক্ষেত্রে ওটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে, যেটা আমাদের ক্রপ লসকে অ্যাভয়েড করতে সাপোর্ট করবে। 2 নম্বর হচ্ছে ঠিক এরকমভাবেই স্যার ইউরিয়ার কথা বললেন, যে উই গো ফর আননেসেসারি ইউজ অফ লার্জার ভলিউম অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ইউরিয়া। সেই ইউরিয়াটা কেন আমরা দিই, অর্ধেক ফার্মার্সের কাছে দেখা যাবে যে আমাদের কাছে সয়েল টেস্টিং রিপোর্ট নেই। আমি চাষি, আমি চাষ করছি, অথচ আমার কাছে মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট নেই। এবার যখন when the experts either from the government institution or from the corporate houses visits the field, farmers field, they guided the farmers or they recommended the farmers the fertilizer doses, that how much you must apply in your field, সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ কি, আমরা যখন একজন ফার্মারকে রেকমেন্ড করব সামথিং, কি তুমি এই ফার্টিলাইজারটা দাও, এত পরিমাণে দাও, ইদার পার একর অর সামথিং লাইক দ্যাট, তো উই নিড সাম ডেটা, যে আমার জমিতে কি আছে, আমি কি ক্রপ চাষ করছি, সেই ক্রপের জন্য আমার এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস কী কী দরকার, এবং কি দরকার এবং কোনটা আছে কোনটা নেই, এই জায়গাটা যতক্ষণ না আমি রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সাজেস্ট অর টু গাইড দি ফার্মার্স অ্যাকর্ডিংলি। তো এই জন্য আমি এফপিওদের এটাও রিকোয়েস্ট করব কি তারা যেন আরও ফার্মার্সদেরকে বলেন যাতে মাটি পরীক্ষাটা করা হয়, কারণ মাটি পরীক্ষা করতে গেলে ফার্মার্সদের একটা প্রবলেম হয়ে যায় কি, আমরা ঠিক টাইমে রিপোর্টটা পাই না। তো এইটা ফেসিলিটেট করা হয় ব্লক থেকে, ব্লক এগ্রিকালচার অফিস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এক্সটেনশন ইউনিট দ্যাট উই হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি নেমড অ্যাজ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, সেখানেও আছে, বা স্যাররা এখানে আছেন সিনিয়র মানুষ, তারা বলতে পারবেন আরও কীভাবে এই জিনিসটাকে ফেসিলিটেট করা যেতে পারে, টু প্রোভাইড দি সয়েল টেস্টিং রিপোর্ট মোর ফাস্টার ইন ফার্মার্স হ্যান্ড। কারণ দেখবেন এখন কারেন্টলি আমাদের আমন ধান খারিফ সিজন চলছে, আর হয়তো প্রবাবলি 18-19 ডেজ আছে হাতে আমাদের ধান রোয়া করার ক্ষেত্রে। তো এই ধান রোয়া করার আগে যদি ফার্মার্সের হাতে সয়েল টেস্টিং রিপোর্ট না থাকে, whoever the experts are visiting or guiding them, either from the government institute or corporate houses, it is very difficult for them to guide the farmers accordingly. Yes sir, thank you so much. 2 নম্বর হচ্ছে, 2 নম্বর যে পার্টে আমরা কাজ করি, দ্যাট ইজ ফার্মিং সার্ভিসেস অর ফার্ম রেন্টাল সার্ভিসেস। এখানে আমরা কি করি, চাষিকে লেটেস্ট বা অ্যাডভান্স যে ইমপ্লিমেন্টস আছে, ফার্ম মেশিনারিজ আছে, যেরকম আমরা হাতে ধান রোয়া করি, ট্রান্সপ্লান্ট করি, সেখানে আমরা ফার্মার্সকে বলছি আপনারা রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন দিয়ে ধান রোয়া করুন। এতে কি হবে না, এতে দুটো জিনিস হবে। 1 নম্বর হচ্ছে, হাতে যখন আমরা ধান রোয়া করি, ট্রান্সপ্লান্ট করি, পার বিঘাতে 5 to 7 অ্যান্ড কোনো জায়গায় 10টা করে লেবার লাগে,
ঠিক আছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এক একজন লেবারের আজকের প্রেজেন্ট সিনারিওতে অলমোস্ট 250 থেকে 300, 350, কোথাও কোথাও 400 টাকাও চার্জ পড়ে একজন লেবারের। তো 1 বিঘে দেখা যায় যে 1 বিঘে ধান রোয়া করতে অলমোস্ট 3000, 3500 পড়ে যায় খরচা। যদি আপনি দেখেন যে একর প্রতি একটা হিউজ ফিগার দাঁড়ায়। তো আমরা চেষ্টা করছি মাহিন্দ্রার কৃষি যে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে যদি আপনি ধান রোয়া করেন, 3টে ফ্যাক্টরস বেনিফিটস ফার্মার্সকে দেবে। 1 নম্বর, যে 2টো লেবারে কাজ মানে আমার ট্রান্সপ্লান্টিং হয়ে যাবে, যেখানে আমার 3টে বা 4টে ফার্মারের লেবার কস্ট কমে যাবে। 2 নম্বর হচ্ছে আমি একদিনে অ্যারাউন্ড 2 একর জমি আমি রোয়া করতে পারবো, যেটা হাতে করলে অনেক সময় লাগে। 3 নম্বর হচ্ছে কি, যে সায়েন্টিফিক ক্রপ প্রোডাকশন। যখন আমরা ধান রোয়া করি হাতে ম্যানুয়ালি, এই গাছ 1 নম্বর গাছের থেকে 2 নম্বর গাছের যা ডিস্টেন্স, 2 নম্বর গাছের থেকে 3 নম্বর গাছের ডিস্টেন্স ইউনিফর্ম বা সেম থাকে না। বাট ওয়েন উই উইল গো ফর মেকানাইজেশন অর ট্রান্সপ্লান্টিং প্যাডি থ্রু রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, তখন 1 নম্বর দেখবেন 1 নম্বর গাছ থেকে 2 নম্বর গাছের যা ডিস্টেন্স, 2 নম্বর গাছ থেকে 3 নম্বর গাছের ডিস্টেন্সও সেম, 3 নম্বর থেকে 4 নম্বর গাছেরও ডিস্টেন্স সেম। এতে কি হয়, গাছ টু গাছ, প্লান্ট টু প্লান্ট যে ডিস্টেন্সটা থাকে সেটা ইউনিফর্ম থাকার কারণে হাওয়া বাতাস খেলতে সুবিধা হয়। এতে কি হয় না, সূর্যের আলো গাছের গোড়া, মাটির গোড়া অবধি পৌঁছয়। অ্যান্ড অ্যাজ উই নো, সয়েল থেকেই আমরা নিউট্রিয়েন্টস আপটেক করে প্লান্ট, তো সেই পুষ্টি বা সেই নিউট্রিয়েন্টস পাওয়ার জায়গাটা অনেক ওপেন হয়ে যায়, অনেক ওয়াইডার হয়ে যায়। যেহেতু ঘনত্ব যত বাড়বে, যত আমার ক্লামজিনেস বাড়বে, তত আমার একজন গাছ হিসেবে আমার যতখানি নিউট্রিয়েন্টস পাওয়া দরকার সেইটা আমি পাবো না, ওটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে উইথ সো মেনি আদার প্লান্টস। তাই জন্য সায়েন্টিফিক ওয়েতে আমরা এই রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ধান রোয়া করলে আমরা প্রপার নিউট্রিশন পাবো, হাওয়া বাতাস খেলবে, তাতে কি হবে, সূর্যের আলো পাবে এবং পেস্ট ইনফেস্টেশনকে আমরা আটকাতে পারবো। কম হবে না এরকম কোথাও নেই, ভুল পুরো হবে, কিন্তু কম হবে। আমার যতটুকু হওয়ার কথা ছিল অ্যাটলিস্ট তার থেকে 20-25% আমরা আটকাতে পারবো। 3 নম্বর পার্ট হচ্ছে, আমি তো স্কিপ করে যাচ্ছি, এখানে দেখবেন একটা রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের ছবি দেওয়া আছে, যেটা আমরা খড়গপুর 1 নম্বর ব্লকে ওয়েস্ট মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টের লাস্ট বড় সিজনে করেছিলাম। অলমোস্ট আমরা 8 একর জমিতে টার্গেট নিয়েছিলাম 20 একর্স, বাট ফাইনালি আনফর্চুনেটলি বৃষ্টির কারণে আমরা 8 একর অবধি করতে পেরেছি। তো এতে কি হয়েছে, রো টু রো ডিস্টেন্সটা থাকে 30 সেন্টিমিটার, আর যেটা প্লান্ট টু প্লান্ট ডিস্টেন্সটা থাকে 16, 18 এবং 21 সেন্টিমিটার। এটা অ্যাজ পার দি ফার্মার্স নিড অর রিকোয়ারমেন্ট সে চেঞ্জ করতে পারে। এতে কি হয়, যেটা আমি বললাম যে ইকুয়াল ডেপথ অফ ট্রান্সপ্লান্টিং থাকে, রোগ পোকা লাগার প্রকোপটা কমে যায় অনেক। These are some of the pictures which we have taken during our field works and transplanting paddy. দেখুন, 2 রকমের আমাদের ট্রান্সপ্লান্টার আছে, একটা হচ্ছে রাইডিং টাইপ, যেটা 4 চাকা গাড়ির মতো, আর একটা হচ্ছে ওয়াক বিহাইন্ড। ওয়াক বিহাইন্ডটা কী হয়, যেটা আমাদের ছোট জমি যেহেতু যেখানে থাকে, সেখানে চাষির পক্ষে হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের মতো সেখানে চালাতে সুবিধা হয়। আর রাইডিং টাইপটা কী হয়, যেটা একটু বড় জমি, সেখানে ফার্মার্সরা চাইলে সেটাকে ব্যবহার করতে পারে। অবভিয়াসলি প্রাইসেরও একটু ডিফারেন্সেস আছে। আমি জানি না, আমার একটা প্রশ্ন হয়তো বলা উচিত ছিল ফার্মার্স এন্ড থেকে। যখনই আমরা রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে, যে কোনো কোম্পানির রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে যখন আমরা ধান রোয়া করব, আমাদের বীজ তোলাটা কিন্তু আলাদাভাবে করতে হবে। আমরা প্রথাগতভাবে যেভাবে বীজ তোলা করে থাকি নর্মালি, সেইভাবে হয় না। ম্যাট নার্সারি বা ট্রে নার্সারিতে আমাদেরকে বীজ তোলাটা তৈরি করতে হবে, তার একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস আছে। আপনারা যদি, আজকে তো সময় হবে না এতটা বোঝানো বা বলা, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে মাহিন্দ্রার কৃষি, ওখানে গিয়ে আপনারা দেখে নেবেন যে কীভাবে ম্যাট নার্সারি হয়। এছাড়া আমাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করেন তা ডেফিনেটলি আমরা ট্রেনিং সেশন রাখবো। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, রাইট 2 minutes হার্ডলি, ইয়েস স্যার। তো আমরা যখন এই ধান রোয়া করেছিলাম রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে, তখন আমাদের যেটা টেকনিক প্লটস বা ডেমো প্লটস ছিল, তাতে 5 কাটি এসেছিলো 30 থেকে 35, আর যেটা ম্যানুয়ালি করা হয়েছিল তাতে 18 থেকে 22টা টিলার্স এসেছিলো পার প্লান্ট। এবং যে ফার্মার ফিল্ডে আমরা করেছিলাম, সেই ফার্মার্সের 3 থেকে 3.5-4 কুইন্টাল পর্যন্ত আমরা প্রোডাকশন বাড়াতে পেরেছি, এবং 4-5 হাজার টাকার একটা কস্ট সেভিং আমরা আনতে পেরেছি। তো দ্যাট হ্যাজ বিন ওয়ান অফ আওয়ার সাকসেস ইন বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট।
এটা হচ্ছে সিড বীজ তোলাটা কীভাবে হয় সেইটার একটা ছবি, ট্রান্সপ্লান্টিং করতে গেলে মেশিন দিয়ে। নাও আমি লাস্ট পার্টিয়ে আসি, কৃষি রেন্টাল। আমরা যেটা প্রথমে বলছিলাম, মাহিন্দ্রা কী করছে, যারা একটু প্রোগ্রেসিভ ফার্মার আছে বা যারা মেশিন ভাড়ায় দিয়ে চালান, বিজনেস করেন, এরকম কিছু রেন্টাল এন্টারপ্রেনার ফ্রম দি রুরাল এরিয়া উই আর আইডেন্টিফাইং, তাদেরকে আমরা মেশিন ভাড়ায় দিচ্ছি। কারণ সকালে অনেক সেশনে কথা হয়েছে অ্যাবাউট দি পুয়ার অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স। তো অনেক ফার্মার্স থাকে, মোস্ট অফ দি ফার্মার্স যাদের অর্থনৈতিক অবস্থান সেই জায়গায় নেই দামি দামি মেশিন কিনে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা। তো উই আর গিভিং দিস অপরচুনিটি অর দিস রেন্টাল সার্ভিসেস টু দি লিটল বিট লার্জার ফার্মার্স। তারা সেই মেশিনটা ভাড়ায় নেয় কোম্পানির থেকে এবং ডিলারশিপ থেকে, এবং তার গ্রামেরই আরও 80 জন 90 জন যে পুয়ার অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স আছে তাকে ভাড়ায় দেয়। তাতে কি হলো, একজন পুয়ার অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স প্রযুক্তিটাকে ব্যবহারও করতে পারলেন, অথচ তাকে লার্জ অ্যামাউন্ট পে করে কিনতে হলো না মেশিন। অ্যান্ড যিনি রেন্টাল দিচ্ছেন তার একটা অল্টারনেটিভ বিজনেসও আর্নিং জেনারেশন হয়। লাস্ট পার্ট, আমাদের কিছু অ্যাডভাইজারি অ্যাপ আছে, যে অনেক সময় কি আমরা যখন ফিল্ড ভিজিটে আজকে যাচ্ছি, আবার হয়তো বর্ধমানে আজকে যাচ্ছি, আমি হয়তো কালকে বা পরশু চলে যাবো মেদিনীপুর, বর্ধমানে আমি আবার 10 দিন বাদে ফিরবো। তাহলে চাষির রোগ পোকা লাগলে সে তো আর আমার 10-12 দিন ভিজিটের অপেক্ষায় থাকবে না রোগ পোকা। তাই আমরা কি করেছি, নিদান অ্যাপ বলে একটা কৃষির অ্যাপ আছে, যাতে ফার্মার সে পোকা লেগেছে না রোগ হয়েছে বুঝতে পারছে না, তো তার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ মোবাইল যদি থাকে তাতে এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে ছবিটা আপলোড করে দিলে আমাদের মাহিন্দ্রার বম্বে হেড অফিসে একটা অ্যাগ্রোনমি সেল আছে, সেখানে অ্যাগ্রোনমিস্টরা আছেন, তারা সেটাকে আইডেন্টিফাই করেন এবং আমাদের মাধ্যম দিয়ে সেই সলিউশনটা ফার্মার্সের কাছে পৌঁছে দেন। লাস্ট, প্রিসিশন ফার্মিং আমাদের আছে, এগুলো কিছু স্মার্ট সয়েল ম্যাপিং রেট, ভেরিয়েবল রেট ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশনস চলছে, এগুলো ট্রায়ালে চলছে গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা। আমাদের ইস্টার্ন জোনে এখনও সেইভাবে স্টার্ট হয়নি, বাট উই আর ইন পাইপলাইন প্রজেক্টস। So I am going to conclude my part that আমরা মোস্টলি মাহিন্দ্রার কৃষি একটা জিনিসকে ফোকাস করে কাজ করছে, দ্যাট ইজ অন আ প্রায়োরিটি বেসিস, অন দ্য বেসিস অফ দি কারেন্ট সিনারিও অফ ইন্ডিয়ান ফার্মিং সিস্টেম, যে চাষির খরচা কমাতে হবে। কারণ আজকের দিনে 3টে কোয়েশ্চেন জেনারেলি ফার্মার্স ফিল্ড ভিজিট করলে পাওয়া যায়। এক হচ্ছে আমার প্রোডাকশন কম হচ্ছে, মানে চাষি হিসেবে বলছি আমার প্রোডাকশন কম হচ্ছে, চাষের খরচা বেড়ে গেছে, আর মার্কেটে দাম পাচ্ছি না। যেটা সকালে অনেক স্যাররা বলেছেন যে মার্কেট প্রাইস কন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টর নয়, তার পিছনে অনেক রিজনস অ্যান্ড ফ্যাক্টরস কাজ করছে। কিন্তু প্রথম যে দুটো জায়গা রয়েছে, 1 নম্বর হচ্ছে কিভাবে আমি খরচা কমাবো, আর 2 হচ্ছে আমি প্রোডাকশন বাড়াবো কনসিডারিং দি সায়েন্টিফিক ক্রপ প্রোডাকশন। এই দুটো প্যারামিটার্সকে মাথায় রেখে মাহিন্দ্রার কৃষি প্যান ইন্ডিয়ায় কাজ করছে এবং তথা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলাতে কাজ করছে। আমরা বর্তমানে বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে কাজ করছি। তো আই উইল রিকোয়েস্ট টু অল দি এফপিওস যারা রয়েছেন, তারা এই ডিস্ট্রিক্টগুলোর সঙ্গে যারা রয়েছেন সেখানকার যদি মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর ডিলারশিপ আছে না, কারণ আমরা ভারতবর্ষে মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর ডিলারশিপের মাধ্যম দিয়ে আমাদের এই ইউনিটটা, এই ফার্ম মেকানাইজেশন সেক্টরে বিজনেসটা অপারেট করছি প্যান ইন্ডিয়ায়। তো আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয় বা কোনো কিছু জানার থাকে, কাইন্ডলি আমাদের কনসার্ন ডিস্ট্রিক্টের মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর শোরুমে জানাবেন, বা কৃষি আপনি ইউটিউব চ্যানেল খুঁজলেই পেয়ে যাবেন, তাতে আমাদের টোল ফ্রি নাম্বার আছে, সেখানে যোগাযোগ করলেও আমরা কিভাবে আপনাদের সঙ্গে টেকনোলজি উইথ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফর বদারিং মি ফর লং সিনস। সবার খিদেও পেয়ে গেছে সকাল থেকে, সো আই এম সো সরি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেন। থ্যাংক ইউ। জাস্ট আমরা অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, আর 5-7 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমরা এই সেশন শেষ করব। লাস্ট মিস্টার রাজশেখর মণ্ডল, অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিমিয়ার ইরিগেশন, অনুরোধ করছি কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। এরপরেই আমরা ব্রেক করব। আপনারা আর অল্প কিছুক্ষণ সময় দিয়ে এটা শোনার চেষ্টা করুন কাইন্ডলি। Good afternoon. The most challenging time is either pre-lunch or post-lunch. So 5 minutes, I'll try to put the things into perspective. Most of the slides are pictures, so I'll not speak much. And I hope you'll enjoy this.
PPT. Esteemed delegates in the dais, FPOs, farmer friends, Mr. Jayanta Chakravarti, Dr. A.R. Khan, Professor V. Padmanandan, Sri Rajesh Singh, thank you for giving us the opportunity for Premier Irrigation to present what is micro irrigation all about. I'll skip most of the slides, so don't worry. I'll try to finish in 4 or 5 minutes. Premier Irrigation Agritech, কলকাতার একটা কোম্পানি। আপনারা জানেন না বোধহয়, নামটা একটু ইংলিশের মতন, কিন্তু কলকাতার কোম্পানি, একটা ফ্যাক্টরি বোরালে আছে আর একটা ফ্যাক্টরি নাগপুরে আছে। আমরা মাইক্রো ইরিগেশনে কাজ করি। চা বাগানে আমরা গত 50 বছর থেকে কাজ করছি, অ্যান্ড এগ্রিকালচারে অনেক স্টেটে কাজ করি, এক্সেপ্ট জম্মু কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব। বাকি সব স্টেটে আমরা আছি। আমাদের মোটো হচ্ছে চলো বানায় মিট্টি সোনা, চলো বানায় মাটিকে সোনা। So I'm skipping most of the slides. I'll try to focus কতগুলো স্লাইড যেগুলো আপনাদের জন্য রেলেভেন্ট হবে, আমার চাষি কি বলছে ওইটাই রেলেভেন্ট হবে। মাইক্রো ইরিগেশনটা কি, মানে হোয়াট ইজ মাইক্রো ইরিগেশন, আই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইন 4 slides অনলি। একটা হচ্ছে স্প্রিংকলার ইরিগেশন। স্প্রিংকলার ইরিগেশন মানে ওর ভিতরে এগেন 3টে ভাগ আছে। একটা নর্মালি যেটা আমরা স্প্রিংকলার বলি, যেটা কি 10 থেকে 12 মিটার অবধি ওর রেডিয়াসটা, মানে যে জলের থ্রোটা হবে ওটা 10 থেকে 12 মিটার হবে। আরেকটা হচ্ছে মিনি স্প্রিংকলার, যেটা কি 6 থেকে 7 মিটার অবধি হয়। আরেকটা হচ্ছে মাইক্রো স্প্রিংকলার, যেটা 2 থেকে 3 মিটার অবধি হয়। আরেকটা আপনি দেখবেন, যদি ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন, পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা বৃষ্টির মতন তৈরি করে। এটাকে অনেক লোক পছন্দ করে, এটাকে বলা হয় রেন গান। 30 থেকে প্রায় 35 মিটার অবধি এটার থ্রো, আর এটাই চা বাগানে ইউজ হয়। গত 50-60 বছরে এটার এক্সপার্টাইজ প্রিমিয়ার ইরিগেশনের কাছে আছে, এখনো চলছে। সেকেন্ড হচ্ছে ড্রিপ। অনেক লোক ড্রিপ বলে, বাট ড্রিপের টেকনোলজিটা কি, দুটো টাইপের টেকনোলজি আছে। একটা হচ্ছে যে ড্রিপার, ওই ড্রিপারটা যদি টিউবের ভিতরে থাকে ওটাকে ইনড্রিপ বলা হয়। আর ড্রিপারের উপরের থেকে যদি জল বেরোয়, যেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখাচ্ছে, ওটা হচ্ছে অনলাইন। একটা হচ্ছে ইনলাইন, যেটা ভিতরে আছে ইন, আর একটা হচ্ছে বাইরের থেকে যদি জল পড়ে ওটা হচ্ছে অনলাইন। তো আমাদের কাছে ভেরিয়াস ক্যাপাসিটি আছে, যেটা লেখা আছে, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। আর কি কি অ্যাসেসরিজ হতে পারে মাইক্রো ইরিগেশনে, একটা হচ্ছে পাম্পস প্রেশার বাড়ায়। সেকেন্ড হচ্ছে ফিল্টার জলটাকে পরিষ্কার করে। চলে আসছি মেন টপিক, যেটা কি আমাদের চাষিরা কেমন করে উন্নত হয়েছে, তার আগে জাস্ট একটা স্ন্যাপশট দিচ্ছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই হচ্ছে আমাদের স্টোরি অলরেডি, অ্যান্ড অমিতবাবু আছেন দেবরা এফপিস থেকে। আমরা আজকের ডেটে নর্থের থেকে সাউথ অবধি 22টা এফপিওর সঙ্গে অলরেডি কাজ করছি। 42,000 ফার্মারকে 3 বছরে মাইক্রো ইরিগেশন দিয়েছি। এই বছর মিনিমাম 35,000 ফার্মারকে মাইক্রো ইরিগেশন দিচ্ছি। অল ডিস্ট্রিক্টস উই আর প্রেজেন্ট, অলমোস্ট 29-30 ডিলার আর সার্ভিস সেন্টার্স আমাদের কাছে আছে। ড্রাগন ফ্রুট, পনসিহারি, দক্ষিণ দিনাজপুর। তো এই ছবিগুলো খালি দেখুন, আমি আর ডিটেল কিছু যাবো না, বিকজ এই পিপিটা আপনি পাবেন সুদীপ্তর থেকে কিংবা জিটির টিমের থেকে। ছবিগুলো দেখুন কোথায় কি হচ্ছে। বেঙ্গলে যেটা আমরা ভাবি যে কিছু হচ্ছে না, দ্যাট ইজ রং। আমি অনেক স্টেটে ট্রাভেল করি, বাট আমি দেখাতে চাইছি যে বেঙ্গলে অনেক কিছু হয়, প্লিজ দেখুন এটাকে। ড্রাগন ফ্রুট, দক্ষিণ দিনাজপুর। ড্রিপ দেখছেন, ড্রিপ হচ্ছে লঙ্কাতে, করণদিঘি, উত্তর দিনাজপুর। মাল্টা, সুইট লেমন যেটাকে আমরা বলছি, ইংলিশ বাজার। মাল্টা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আচ্ছা, ড্রাগন ফ্রুট খালি একটা জায়গায় হচ্ছে না, আমার বাড়ি বাঁকুড়াতেও হচ্ছে, মেদিনীপুরেও হচ্ছে, উত্তর দিনাজপুরেও হচ্ছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে। চা তো আমি বলেই দিয়েছি আগের থেকে, এন্টার টি ইজ মাইক্রো ইরিগেটেড বাই রেন গানস। মক্কা, মেজ, ভুট্টা, মুর্শিদাবাদ, অনেক জায়গায় হয় আপনারা জানেন, বাট ড্রিপে হচ্ছে। আলু, এটা আমরা জয়পুরে করেছি, অ্যান্ড আলু রেজাল্ট খুবই ভালো। টমেটো, ম্যারিগোল্ড,
অ্যান্ড ফুলে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া গেছে। পাইনাপল চোপড়া কিংবা ওই যে বিধাননগর কিংবা শিলিগুড়ির যে কাছাকাছি যে এরিয়াটা, পাইনাপলে মিনি স্প্রিংকলার খুব ভালো কাজ করে, মাস্টার্ডেরও ভালো কাজ করে, মিনি স্প্রিংকলার দুটোই খুব ভালো কাজ করে। বানানা ড্রিপে খুব ভালো রেজাল্ট আছে। বানানা সাউথ ইন্ডিয়াতে চারদিকে ড্রিপেই আছে, উইদাউট ড্রিপ বানানা উইল নট গ্রো, মানে বানানা হয় না। গোয়াভা এটা একটা সাঁইথিয়াতে বীরভূমে আমরা করেছিলাম। বিটল ভাইন, দিস ইজ ওয়ান অফ দি প্রমিসিং ক্রপ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। আই থিঙ্ক যদি বাংলাতে মানে বেঙ্গল ইজ ফেমাস ফর ইজ অলসো পান, অ্যান্ড পানে বিটল ভাইনে খুব দারুণ রেজাল্ট, অ্যান্ড চাষিরা অনেক উপকৃত পাচ্ছেন লেবারে, জলের সমস্যাতে। আচ্ছা, গরমের দিনে যখন জল থাকে না, বৃষ্টি হয় না, মানে বৃষ্টির হওয়ার আগে, তখন সামার প্যাডি যেটা, ওই সামার প্যাডিতে আমরা একটা করেছিলাম রেন গান, যেটাকে আমি আগে দেখালাম আপনাকে, 30 থেকে 35 ফুটের যেটা রেডিয়াস আছে। রেন গান আমরা গলসিতে করেছিলাম বর্ধমানে, খুব বিউটিফুল রেজাল্ট। সোলার, আমার কলিগ এখানে অনির্বাণ আছে, অনির্বাণই করেছেন। অনির্বাণ, রেজ ইউর হ্যান্ড। সোলার হি হ্যাজ ডান ইন পুরুলিয়া, ম্যাঙ্গো ক্রপে করেছিলাম with solar, drip irrigation with solar pumps. This is small video. My presentation is over. Just listen 4-5 minutes and this is over. Sound. মিউট করো। So this is a 4-5 minutes video, but we'll restrict it to 2-3 minutes only, and then we'll have lunch. নমস্কার, আমার নাম বাবলু মাহাতো, গ্রাম নপাড়া, 2 নম্বর ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, দক্ষিণ দিনাজপুর, বংশারি ব্লক। আমি 2016 সাল থেকে ড্রাগন ফ্রুট চাষ করছি। ড্রাগন ফ্রুট চাষ করার পরে আমার ড্রাগন ফ্রুটে একটা জলের ব্যবস্থা করতে হয়, জল লাগে। তো আমার এখানে 2 বিঘে জায়গাতে মোটামুটি আমার জল যখনই ছেক দিতাম তখনই আমার 4 থেকে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা জল লাগতো ওয়েদার হিসাবে। তো আমি একটা সরকারি ড্রিপ একটা পেয়েছিলাম 19 থেকে। তো এই 19-এ পাওয়ার পর থেকে আমার ড্রিপ লাগানোর পরে আমার তার 50% খরচায় আমার এখন চাষ করা যাচ্ছে। আমি আগে যেটা করতাম, ডয়ে দিতাম, পুরো জমিতে আগাছায় ভরে যেত, আর ভরে যাওয়ার পরে এই আগাছা কাটার অনেক আমার লেবার কষ্ট লেগে যেত। ড্রিপ লাগানোর পরে যেটা আমার লাভবান হয়েছে, গোড়ায় জল পড়ছে,
শুধু গোড়াটাতে আমার ভিজে থাকছে, সাইডগুলোতে আর জল যাচ্ছে না, আমার এই আগাছা হচ্ছে না। আর আমি এটাতে সরকারি পেয়েছি, তো সরকারির 30,000 টাকা আমাকে দিতে হয়েছে, আর সরকারি দিয়েছে টোটাল 1,60,000 টাকা আমি পেয়েছি এই পুরো মাল মেটেরিয়ালস। আর পরে এই যখন ড্রিপ লাগানোর পরে আমার টাইম মতো জলটা দিতে পারছি, আগে যা ফলন হতো তার থেকে এখন আমার ফলন ধরে রাখুন 40% বেশি আমি ফলন পাচ্ছি। আর তারপরেও এখানে আরেকটা যেটা আমার ওই ড্রিপের যে একটা সিস্টেম করা আছে, যেটা যে আমি কিছু ওখানে কেমিক্যাল কি কিছু খাদ্য জাতীয় জিনিস ওখানেই দিলে আমার পুরো গোড়াই হয়ে যাচ্ছে। এই সার প্রয়োগ করাতে আমার যদি আগে বিঘেতে যদি আমি 20 কিলো সার দিতাম, ওই সারটা এখন যেহেতু আমার লিকুইড হিসাবে ওই মেশিনে যাচ্ছে, তাতে আমার এটাতে ধরুন যে 20 কিলো, এখন আমার 12-13 কিলোই দিলেই হয়ে যাচ্ছে, মানে আমার 7-8 কিলো ওখানে একটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। তাতে আমি নিজেই সাকসেসফুল, আমি একজন কৃষক হিসাবে বলছি। So thank you so much. Thank you for patiently listening to us. Thank you so much. Yeah, thank you for this insightful session. Just hand over some mementos. Now I request Mr. Jayanto Chakraborty to hand over the memento to Mr. Swapon Rai, to Mr. Probir Mukhopadhyay, to Mr. Bidhan Chakraborty, to Mr. Orpon Odhikari, and to Mr. Rajshekhar Mandal. Thank you. Now we will go for the lunch break, and here we will come back by 3:30. I request all of you to come back by 3:30. Our next session will be starting at 3:30 sharp. Thank you. হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছি এই বিয়ে ওনাদের লাঞ্চ নিয়ে যাচ্ছি। आओ बेटा, सब कुशल मंगल? जी। चल। आते समय कोई तकलीफ? आपके रहते भला कैसे तकलीफ? पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बैठो। लो। चाची, हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज उदास क्यों है? कुछ नहीं बताते, बस मुंह लटका के बैठे रहेंगे। क्या हुआ? बेटा पिछले साल फसल खराब हुई, कोई आमदनी नहीं हुई, पता नहीं इस बार खेती कैसे करेंगे। शायद घर गिरवी रखना पड़ेगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन खेती के लिए पैसे? जरा धीरज रखो, जरा शांति रखो। आपने केसीसी के बारे में सुना है? ये क्या भला है?
बला नहीं भला है चाचा जी। हाँ? केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होगा? बताओ बताओ। तुम जरा ठीक से खा लो। किसान क्रेडिट कार्ड से ऐसे सभी किसान जो व्यक्तिगत किराएदार, भागीदार, पट्टेदार, कृषि भूमि में बटाईदार हैं, वे सभी खेती और उससे जुड़े कामों के लिए ऋण ले सकते हैं। अरे वाह! बस इतना ही नहीं, इससे गैर कृषि कामों से जुड़े व्यक्ति और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी ऋण ले सकते हैं। लेकिन ये ऋण हम कौन-कौन से काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद की खरीदी, खेती के उपकरण, खेतों की जुताई, फसल की बुआई और सिंचाई, पशुपालन और मछली पालन जैसे कई कामों के लिए। लेकिन ब्याज दर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। 3 लाख रुपयों पर सिर्फ 7% सालाना, और समय पे चुकाया तो 3% की छूट भी। और हाँ, सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर ही ब्याज लगेगा। और 1,60,000 रुपए तक के ऋण पर तो कोई कोलेटरल भी नहीं है। लेकिन फसल खराब हुई तो? अगर प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता है तो किस्त चुकाने के लिए ज्यादा समय भी मिलता है। इसके अलावा ये हमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी देता है। दुर्घटना बीमा कवर भी? हाँ चाचा, आप किसान क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा? पर बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी ना? और इनके घुटनों का दर्द तो तुम जानते हो। तुम्हें मेरे घुटनों की पड़ी है? मुझे खेती की चिंता है। अच्छा, तुम बताओ कैसे मिलेगा ये? यहाँ बैठे बैठे। सच? हाँ, बस अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए, मांगी हुई जानकारी यानी कि निजी और भूमि की जानकारी, पहचान प्रमाण पत्र, ऋण का प्रकार और राशि, नजदीकी शाखा आदि जानकारी भरिए। मंजूरी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। लेकिन ये एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये काम बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। बस आगे बैंक को दस्तावेज दिखाइए और मंजूर की गई ऋण राशि के साथ अपना किसान क्रेडिट कार्ड पाइए। ये तो एकदम आसान है। बिल्कुल, ना कोई शुल्क, ना कोई छुपे खर्च और ना ही कोई बिचौलिया। इतनी सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए? कुछ मीठा। मिठाई? किस खुशी में? ये मेरा भतीजा है, शहर से आया है और आते ही मेरी खेती की सारी समस्याएं दूर कर दी। शहरी बाबू खेती के बारे में क्या जाने? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हो? वो तो बैंक में मिलता है, शहर के बाजार में नहीं। अरे बुद्धू, बैंक से ही दिलाया है। ये बैंक में अफसर हैं। इन्हें आज हंसता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़िए और इसके लाभ उठाइए। किसान क्रेडिट कार्ड अपनाइए और सम्मान से जीने का हक पाइए। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण कवर करता है खेती हेतु कम अवधि के लिए ऋण, कटाई के बाद के खर्चे, उपज विपणन ऋण, किसानों की घरेलू आवश्यकताएं, कृषि परिसंपत्तियों के रख रखाव और कृषि संबंधी अन्य कामों के लिए कार्यशील पूंजी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सभी पात्र किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचे। इसलिए भारत सरकार 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण को बढ़ावा दे रही है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। विशेष पहल 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक। India is on the move. Driven by aspirations of economic growth and powered by its youthful energy. And behind this phenomenal rise of the new India is the contribution of rural India. The growth of rural India is in fact powered by specialist institutions. The National Bank for Agriculture and Rural Development is a sterling example of such specialist institutions in the development story of the nation. Come,
let us take you on the journey of NABARD on the canvas of rural India, a journey of several milestones. NABARD was set up on 12th July 1982 as India's apex development bank for serving the development aspirations of rural India. It started out as a refinancing institution for rural credit, but over the years has branched into multiple sectors related to the rural economy. This expansion is a testimony to the diverse demands of rural India and the ability of NABARD to match the same through policy planning and project execution. It all started with refinance, a tool for giving fillip to both short-term credit and long-term capital investments in agriculture. NABARD took up a scientific approach for understanding and assessing the credit requirements of Indian agriculture. It developed credit planning systems to maximize credit flow. In the recent years, new generation financial products have been introduced by NABARD in association with RBI, such as the RuPay Kisan credit cards. Refinancing long-term agricultural projects for capital formation has been a continued theme. NABARD, with the help of its technically qualified staff, developed model schemes for diverse sectors like animal husbandry, plantation, and horticulture. At NABARD, we realized early on that development of rural infrastructure is critical for rural development. It has the power to spark local economies. The Rural Infrastructure Development Fund, RIDF, set up with NABARD in 1995, has today blossomed into one of the largest channels for funding infrastructure projects in rural India. It has supported investments in areas like irrigation, rural roads, bridges, and modern warehousing facilities, among others. Irrigation is often called the very lifeline of Indian agriculture. The Long-Term Irrigation Fund, established in NABARD by the Government of India, is one of the most ambitious mechanisms in the history of Indian agriculture. Its main aim is to ensure timely execution of incomplete irrigation projects. Post-harvest management through creation of adequate storage capacity has emerged as a huge national priority in the recent years. NABARD's financial support has led to creation of modern storage space and enabled price discovery for farmers. Promotion of best practices in farm and off-farm sector is embedded in NABARD's mandate. It is perhaps the only institution in the country to have established and continued the tradition of building domain-specific funds. The Farm Sector Promotion Fund facilitates transfer of technologies to boost agricultural production, while the Watershed Development Fund and Tribal Development Fund support soil and moisture conservation and productivity enhancement, leading to better livelihoods. Nearly 1,800 projects have been supported across 1.9 million hectares in 22 states under Watershed Development Fund. The Tribal Development Fund has reached deep into the tribal heartlands to introduce suitable fruit trees, intercrops, micro-irrigation, agro-processing, and organized marketing. About 600 TDF projects in 26 states have benefited 500,000 tribal families. The Indian farmer is typically a small farmer with a tiny land parcel. This translates into small marketable surplus and inadequate returns for his produce. NABARD sees formation of farmer collectives as a solution to this quagmire. 150,000 farmers' clubs have been set up by NABARD in association with banks and NGOs across India to act as catalysts of change. Alongside, there is a determined effort being made to set up farmer producers' organizations for efficient input purchase and marketing of their produce. Global warming is a new reality of our times. NABARD is aware of the impact it can have on agriculture
and has evolved models which are in sync with ecology. It has earned the accreditation of being a National Implementing Entity, NIE, under national and international climate finance funding mechanisms for overall project implementation and monitoring of the climate change projects in India. An old Indian saying states that gods reside where women are respected. At NABARD, we have cherished women empowerment as a major organizational objective and made it a central theme of every development project. Not surprisingly, our flagship project in this area, the NABARD SHG Bank Linkage Program, is today the largest microfinance program in the world, covering more than 95 million poor rural households. In the new digital world, NABARD has initiated a project to bring self-help groups on a digital platform called eShakti. Under the Financial Inclusion Fund, NABARD has undertaken financial literacy campaigns through various stakeholders in rural India. The fund has also been used extensively to propagate financial technology among the resource-poor banks. Another silent revolution started by NABARD running across India is the Joint Liability Groups program, which enables farmers and rural lessees to access farm credit even though they are not title holders of the land. Over 2 million joint liability groups have been promoted, and credit dispersals to these groups has seen a consistent rise. Off-farm sector holds the future for a significant portion of rural communities. NABARD has evolved several refinance and promotional schemes for the development of off-farm sector in response to ground-level requirements. Skill development and promoting entrepreneurial culture among the rural youth have been key components of NABARD support. Alongside, NABARD provides marketing opportunities to rural artisans and producers by sponsoring their participation in exhibitions across the country. Rural financial institutions are a vital ingredient of India's growth story, and NABARD sees them as a critical part of the Indian rural credit system. Each year, NABARD undertakes nearly 300 inspections of rural financial institutions across the country, and in the process, helps them develop sound banking practices. Alongside, NABARD works steadfastly towards building their internal capacities and bringing professionalism into their organizations and operations. NABARD has brought more than 200 cooperative banks with nearly 7,000 branches across the country fully into the CBS platform through cloud computing. This will ensure government subsidies and payments directly into the bank accounts of its customers. Taking up such a diverse portfolio of responsibilities requires matching infrastructure internally. NABARD works through a nationwide network of regional offices to meet these challenges. At the district level, district development managers of NABARD work with stakeholders ranging from informal groups to district administration to banks, while the regional offices are the biggest partners in progress of their respective state governments. Being the apex financial institution and being a developmental financial institution, you have to work with various entities to solve problems of farmers, agriculture, rural development, and NABARD has seamlessly worked with state governments, central government, non-governmental organizations, as well as some of the people's representatives in panchayats, etc., to carry the mandate of development forward. This endeavor for developing rural areas as per their aspirations, we have large number of youth, so demanding a lot of new things in rural development. And we are gearing NABARD and the entire rural credit system for effective delivery, for fulfilling rural aspirations and enhancing farmers' income.
There is a belief that the banyan tree is great not because of its trunk, but because of its offshoots. NABARD stands by this belief and by its partners who enable it to reach out to rural India. State governments with their line departments, banks, multilaterals, bilaterals, NBFCs, over 4,000 civil society organizations, nearly 150,000 farmers' clubs, universities and corporates who share NABARD's vision of rural prosperity. But our most important partnership is with those whom we seek to help. The millions of rural Indians who dream of equal opportunities and economic prosperity. These dreams and their fulfillment have been the pole stars of our enriching journey. NABARD, Development Bank of the Nation for fostering rural prosperity. India has over 13.8 crore land holdings, of which 85% are small and marginal farmers with holding less than 2 hectares. This has resulted in higher operational and transaction cost, leading to uneconomic farm units. Also, the small and the marginal farmers are unable to realize reasonable price. The solution lies in bringing together the farmers and other producers to get organized and to leverage and scale up to produce inputs at a lower price. The producer organization can also access timely and adequate credit from financial institutions and banks for meeting their credit requirements. The National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, has taken an initiative for supporting producer organizations, adopting a flexible approach to meet the needs of producers. In order to give a special focus to address the problems faced by small and marginal farmers and others, Producers Organization Development Fund, PODF, has been set up by NABARD. Any registered producers organization vis-à-vis producers company as defined under Section 581A, in Part 9A of Companies Act 1956. Producers cooperatives, registered farmers federations, mutually aided cooperative society, MACS, industrial cooperative societies, other registered federations, primary agriculture, cooperative credit societies, etc., set up by producers are eligible for assistance under PODF. The other forms of farmers, producers collectives such as SHGs, JLGs, Farmers Club can also have access to support under PODF through their promoting institutions. NABARD under PODF provides 3 types of supports: financial support, capacity building, and market linkages. The financial support will be for direct lending to producers' organization for term loans or composite loans comprising of both working capital and term loan requirements, working capital loan or market infrastructure facilities, or a combination of these. Grant support can also be provided as part of the overall project for capacity building of the producers' organizations. NABARD's assistance will be limited to a maximum of 90% of the total project outlay.
The period of repayment for the loan assistance will be a maximum of 7 to 10 years, with a moratorium of 1 to 2 years, which may be allowed on case-to-case basis. நபார்டு இந்திய வேளாண்மைக்கும் குறிப்பாக கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை நபார்டு நிறைவேற்றி வர்றதில் அந்த நபார்டு உழவர் மன்ற திட்டங்கிறது எங்களை ரொம்ப கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம். அந்த உழவர் மன்ற திட்டத்தில் கடனை கொடுத்து அந்த கடன் மூலமாக இது மாதிரி நவீன வேளாண் கருவி கிடைக்கும். கிராமப்புற விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் சார்ந்த குடும்பங்களுக்கு இப்போ கறவை மாடுகளை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். NABARD wishes all producers' organizations to benefit from Producers' Organization Development Fund. ঘোরার সময় ওই এর যে ব্রেক সিস্টেমটা আছে ব্রেক প্লাস ক্লাচ মানে ওটা যখন দাবাবে পুরো মেশিনের কাজ করা সব বন্ধ হয়ে যাবে, গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে যাবে, পেছনে কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যালো দেখেন এখন যখন গিয়ারটা নিউট্রাল করবে এটা অটোমেটিক সেন্সর আছে আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে, দেখলে যে ঘুরে গেল আবার গিয়ারে দিয়ে দিয়ে দেবে তখন আবার এখানে এসে খালি ওই আইডেন্টিফাইটা নামাবে আর ফরওয়ার্ড গিয়ার দিয়ে চলে যাবে।
आओ बेटा, सब कुशल मंगल। जी। चल। आते समय कोई तकलीफ? आपके रहते भला कैसे तकलीफ? पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बैठो। लो। चाची, हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज उदास क्यों है? कुछ नहीं बताते, बस मुंह लटका के बैठे रहेंगे। क्या हुआ? बेटा, पिछले साल फसल खराब हुई, कोई आमदनी नहीं हुई। पता नहीं इस बार खेती कैसे करेंगे। शायद घर गिरवी रखना पड़ेगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन खेती के लिए पैसे? जरा धीरज रखो। जरा शांति रखो। आपने केसीसी के बारे में सुना है? ये क्या भला है? भला नहीं, भला है चाचा जी। हाँ? केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होगा? बताओ बताओ। तुम जरा ठीक से खा लो। किसान क्रेडिट कार्ड से ऐसे सभी किसान जो व्यक्तिगत, किराएदार, भागीदार, पट्टेदार, कृषि भूमि में बटाईदार हैं, वे सभी खेती और उससे जुड़े कामों के लिए ऋण ले सकते हैं। अरे वाह! बस इतना ही नहीं, इससे गैर कृषि कामों से जुड़े व्यक्ति और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी ऋण ले सकते हैं। लेकिन ये ऋण हम कौन कौन से काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद की खरीदी, खेती के उपकरण, खेतों की जुताई, फसल की बुआई और सिंचाई, पशुपालन और मछली पालन जैसे कई कामों के लिए। लेकिन ब्याज दर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। 3 लाख रुपयों पर सिर्फ 7% सालाना, और समय पे चुकाया तो 3% की छूट भी। और हाँ, सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर ही ब्याज लगेगा। और 1,60,000 रुपए तक के ऋण पर तो कोई कोलेटरल भी नहीं है। लेकिन फसल खराब हुई तो? अगर प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता है तो किस्त चुकाने के लिए ज्यादा समय भी मिलता है। इसके अलावा ये हमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी देता है। दुर्घटना बीमा कवर भी? हाँ चाचा, आप किसान क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा। पर बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी ना? और इनके घुटनों का दर्द तो तुम जानते हो। तुम्हें मेरे घुटनों की पड़ी है? मुझे खेती की चिंता है। अच्छा, तुम बताओ कैसे मिलेगा ये? यहाँ बैठे बैठे। सच? हाँ, बस अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए, मांगी हुई जानकारी यानी कि निजी और भूमि की जानकारी, पहचान प्रमाण पत्र, ऋण का प्रकार और राशि, नजदीकी शाखा आदि जानकारी भरिए। मंजूरी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। लेकिन ये एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये काम बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। बस आगे बैंक को दस्तावेज दिखाइए और मंजूर की गई ऋण राशि के साथ अपना किसान क्रेडिट कार्ड पाइए। ये तो एकदम आसान है। बिल्कुल, ना कोई शुल्क, ना कोई छुपे खर्च और ना ही कोई बिचौलिया। इतनी सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए? कुछ मीठा। मिठाई? किस खुशी में? ये मेरा भतीजा है, शहर से आया है और आते ही मेरी खेती की सारी समस्याएं दूर कर दी। शहरी बाबू खेती के बारे में क्या जाने? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हो? वो तो बैंक में मिलता है, शहर के बाजार में नहीं। अरे बुद्धू, बैंक से ही दिलाया है। ये बैंक में अफसर हैं। इन्हें आज हंसता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे किसान भाइयों,
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़िए और इसके लाभ उठाइए। किसान क्रेडिट कार्ड अपनाइए और सम्मान से जीने का हक पाइए। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण कवर करता है खेती हेतु कम अवधि के लिए ऋण, कटाई के बाद के खर्चे, उपज विपणन ऋण, किसानों की घरेलू आवश्यकताएं, कृषि परिसंपत्तियों के रख रखाव और कृषि संबंधी अन्य कामों के लिए कार्यशील पूंजी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सभी पात्र किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचे। इसलिए भारत सरकार 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण को बढ़ावा दे रही है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। विशेष पहल 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक। India is on the move. Driven by aspirations of economic growth and powered by its youthful energy. And behind this phenomenal rise of the new India is the contribution of rural India. The growth of rural India is in fact powered by specialist institutions. The National Bank for Agriculture and Rural Development is a sterling example of such specialist institutions in the development story of the nation. Come, let us take you on the journey of NABARD on the canvas of rural India, a journey of several milestones. NABARD was set up on 12th July 1982 as India's apex development bank for serving the development aspirations of rural India. It started out as a refinancing institution for rural credit, but over the years has branched into multiple sectors related to the rural economy. This expansion is a testimony to the diverse demands of rural India and the ability of NABARD to match the same through policy planning and project execution. It all started with refinance, a tool for giving fillip to both short-term credit and long-term capital investments in agriculture. NABARD took up a scientific approach for understanding and assessing the credit requirements of Indian agriculture. It developed credit planning systems to maximize credit flow. In the recent years, new generation financial products have been introduced by NABARD in association with RBI, such as the RuPay Kisan credit cards. Refinancing long-term agricultural projects for capital formation has been a continued theme. NABARD, with the help of its technically qualified staff, developed model schemes for diverse sectors like animal husbandry, plantation, and horticulture. At NABARD, we realized early on that development of rural infrastructure is critical for rural development. It has the power to spark local economies. The Rural Infrastructure Development Fund, RIDF, set up with NABARD in 1995, has today blossomed into one of the largest channels for funding infrastructure projects in rural India. It has supported investments in areas like irrigation, rural roads, bridges, and modern warehousing facilities, among others. Irrigation is often called the very lifeline of Indian agriculture. The Long-Term Irrigation Fund, established in NABARD by the Government of India, is one of the most ambitious mechanisms in the history of Indian agriculture. Its main aim is to ensure timely execution of incomplete irrigation projects. Post-harvest management through creation of adequate storage capacity has emerged as a huge national priority in the recent years. NABARD's financial support has led to creation of modern storage space and enabled price discovery for farmers. Promotion of best practices in farm and off-farm sector is embedded in NABARD's mandate.
It is perhaps the only institution in the country to have established and continued the tradition of building domain-specific funds. The Farm Sector Promotion Fund facilitates transfer of technologies to boost agricultural production, while the Watershed Development Fund and Tribal Development Fund support soil and moisture conservation and productivity enhancement, leading to better livelihoods. Nearly 1,800 projects have been supported across 1.9 million hectares in 22 states under Watershed Development Fund. The Tribal Development Fund has reached deep into the tribal heartlands to introduce suitable fruit trees, intercrops, micro-irrigation, agro-processing and organized marketing. About 600 TDF projects in 26 states. Welcome back to the post-lunch session. Request all of you to kindly take your seats so that we can start the next session. Request my colleagues to kindly, request people to come inside the room so that we can start the session within next 5 minutes. There's a determined effort being made to set up farmer producers organizations for efficient input purchase and marketing of their produce. Global warming is a new reality of our times. NABARD is aware of the impact it can have on agriculture and has evolved models which are in sync with ecology. It has earned the accreditation of being a National Implementing Entity, NIE, under national and international climate finance funding mechanisms for overall project implementation and monitoring of the climate change projects in India. An old Indian saying states that gods reside where women are respected. At NABARD, we have cherished women empowerment as a major organizational objective and made it a central theme of every development project. Not surprisingly, our flagship project in this area, the NABARD SHG Bank Linkage Program, is today the largest microfinance program in the world, covering more than 95 million poor rural households. In the new digital world, NABARD has initiated a project to bring self-help groups on a digital platform called eShakti. Under the Financial Inclusion Fund, NABARD has undertaken financial literacy campaigns through various stakeholders in rural India. The fund has also been used extensively to propagate financial technology among the resource-poor banks. Another silent revolution started by NABARD running across India is the Joint Liability Groups program, which enables farmers and rural lessees to access farm credit even though they are not title holders of the land. Over 2 million joint liability groups have been promoted, and credit dispersals to these groups has seen a consistent rise. Off-farm sector holds the future for a significant portion of rural communities. NABARD has evolved several refinance and promotional schemes for the development of off-farm sector in response to ground-level requirements. Skill development and promoting entrepreneurial culture among the rural youth have been key components of NABARD support. Alongside, NABARD provides marketing opportunities to rural artisans and producers by sponsoring their participation in exhibitions across the country. Good afternoon. Welcome back to post-lunch session of the Rural Livelihood Summit 2022. Now, there is an important session for inviting Mr. Malay Kumar Poddar, Chairman and Managing Director of Agri Insurance Company Limited.
his message on insurance facility for APOs, and I think Mr. Poddar has done a tremendous contribution to the Agril fraternity by giving the concept of crop insurance, and particularly in West Bengal, huge number of beneficiaries are being covered with multiple crops as per the insurance sector also. So, welcome Mr. Malay Kumar Poddar for accepting our invitations, and we are eagerly waiting to hear from you for around 10 minutes about your suggestions and directions in the areas of agricultural crop insurance for the benefit of the farmer. So request Mr. Malay Kumar Poddar, please. Yeah, is my voice reaching there? Am I audible? Yeah, you are audible, Mr. Poddar. Okay. Thank you very much, Mr. Chakraborty. Thanks for giving a generous introduction regarding agricultural insurance company. And thank you very much for having me here today in the Bengal Chamber of Commerce, this 2022 summit, the Rural Livelihood Summit, enhancing sustainable livelihood. The word sustainable is very, very important nowadays, because particularly in agriculture, which is still depending to a great extent on the climate and climate risk, global warming, changes in the season pattern. We have rainfall when you do not want them to be there, because that was our experience. We have drought-like situation. Farmers, they are forced to sow the crop, again re-sow it. So all these things are becoming prominent by the day. So under this, what kind of protection can be given to the farmers? So that's what actually the agricultural insurance company keeps on doing. It has been doing so for last almost 19 years. It has come into being in 2003-04. So 19 years we have completed. As on date, we are by far the largest crop insurance company in our country. Annually, we cover on an all India basis more than 6.5 crore of farmers' application. Farmers' application means number of applications, the proposals that farmers submit. And if you count the head of the number of heads of the farmer, it comes to 2.25 crore, 2.5 crore, depending on the year to year. Now, in that context, what is the Bengal government's share? In Bengal, we have come up with a very, very unique, innovative, and sustainable crop insurance solution, which is absolutely unique, not only in India, but anywhere in the world. We are covering almost 1.1 crore farmer applications across Kharif and Rabi season. And if you count the number of farmers, it is around 85-90 lakhs. So in the previous years, actually, these numbers are not there. As Mr. Chakraborty has mentioned, there is a paradigm shift which has taken place after the government of West Bengal has accepted our proposal of leapfrogging, transforming into a technology-based crop insurance system. I am very much thankful and feel grateful to the government of West Bengal, the whole administration, the agriculture department, starting from Nabanna, from secretariat to the grassroots level, to the DDA's office, to the ADA's office. Everybody is tremendously involved in implementing the Bangla Shosho Bima scheme. It is not an insurance, it is more of a collaboration. We have at least 250 people
constantly in touch with the grassroots level offices, and they are taking feedback from the grassroots level offices, from the ADAs, from primary workers, from the DDAs. We deploy intermediaries to individually ensure each and every farmer. We get a proposal form filled up by them. We collect the bank account number. We collect the bank details, passbook and all those things, land records. So it is quite a cumbersome, quite a elaborate process, I would say, that is going on. And it's all because of the collaboration that we have with the district level offices of Agriculture Department. So I must be thanking the entire line department across Bengal for this kind of collaboration that we are doing. In most of the cases, actually, we have come up to the best satisfaction of the farmers, of the block level administration, district level administration, and state level administration in terms of service delivery. Service delivery means we have paid claims to the satisfaction of the stakeholders, basically the farmers, in a time-bound manner. Whether it is Yas cyclone, or it is Jawaz cyclone, or it is Amphan. We have done this every time. Now, this Mr. Chakraborty has mentioned about this, what is there for the farmer producing organizations. So I may say that we have, apart from this Bangla Shoshyo Bima, which covers certain crops at a farmer level, there are other crop insurance policies we have developed, and those are, we call it Sampurno Fasal Kavach. বাংলায় বললে সম্পূর্ণ ফসল কবচ, কবচ মানে যেটা হচ্ছে প্রোটেকশন। তো এইগুলো আমরা সোজা we can sell it to the APOs. এটা আমরা গতবারের সেমিনারও বলেছিলাম, সামিটে আমরা বলেছিলাম এই জিনিসটা। তো এই একটা জিনিস আছে, আর আরেকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঋতু কবচ। মানে আমরা যদি APOর কথা ডাইরেক্ট বলি, farmer producer organization, for all the members together, they can take one policy from agricultural insurance company. We'll be mobilizing our intermediaries, our field supervisors. They will be in touch with the farmer producer organizations. We'll sensitize them about what are the benefits of these insurance policies. Sampurno Fasal Kavach. So Sampurno Fasal Kavach, all the farmers can be enrolled on a group basis. Okay. So that is one thing that the APOs can think of. I'll request my Kolkata regional office and the entire grassroots level officers actually to get in touch with the APOs. Our numbers are there on our website, but it is insurance company's job basically to reach out to you. The APO representative is present in the audience and we'll be doing that. Another thing is that we have a product called consequential crop loss policy. This policy can be given to the warehouse owner, even to the farmer. Suppose this time we have come to know that some of the potato crops have been lost in the godowns because of whatever reason. Even those warehouse owners can take policies from us, because it is ultimately it is the farmers who are going to suffer the losses if their crop is lost in the cold storage itself and they are not able to get the expected price after they take it from the storehouse for selling in the market. So those are also possible. So we are gradually coming out with this kind of policies so that entire agricultural ecosystem, the production activities and the risk associated with these production activities can be covered through an insurance mechanism. So this process will be on, and we'll remain in touch with the APOs. We'll take a baseline survey. Baseline survey means we'll try to understand what is their insurance requirement, what is their premium payment capabilities or willingness to pay. We'll take those things into consideration, and we'll be in touch with this again with the state government, who has been very, very helpful to us actually for rolling out this kind of products. So we'll be further augmenting our activity in this regard
and probably will be able to spread a safety net for the entire farming community of Bengal. I must thank Bengal Chamber of Commerce for holding this kind of summit, which is very, very beneficial for all the stakeholders, particularly FPOs or farmers or whosoever linked to this kind of this seminar. They would understand that what kind of, as far as for the insurance company, I can speak about insurance only, what kind of protection is available through insurance companies. Agricultural insurance company is a government company set up by government almost 20 years back, and we remain responsible, being a government company, that our main job is to protect the farmer's interest. And we have been doing that, we will be doing that. It is not that we dither about paying about claims actually wherever it has happened. In many of the cases, whatever the turnaround time that has been given in the policy, we paid claims earlier to that. So that is our service motto, that is our commitment. And that is the reason agriculture insurance company is by far the largest, one of the largest crop insurance companies in the world, all over the world. So thanks to Mr. Chakraborty once again, and thanks to Bengal Chamber of Commerce for inviting me to convey my message to all the APO members who are present in the audience or joined on online. We'll be staying like this, and we'll be looking forward to further collaboration with the APOs in future. Thank you very much. Thank you, Mr. Poddar, for your valuable suggestions and insight of this insurance sector in the agriculture, because even few years back also it was a new terminology, insurance in agriculture. But now it is becoming a synonymous with agriculture. And you have all along supported Bengal Chamber of Commerce in many initiatives, and we truly appreciate your contribution in the farming sector, particularly in West Bengal. And if you allow me, we came to know that Mr. Poddar, you will be superannuating from your services this month. Bengal Chamber of Commerce and Industries is grateful and very proud to be working with you for a long time. Your suggestions and your advices has been given a tremendous impetus to this farming community of West Bengal also. We are looking forward for your continued patronage services in different capacities as a mentor in the farming of West Bengal. We truly appreciate your contributions, and thank you very much. Thank you, Mr. Chakraborty. It is all my pleasure. It's all my privilege. I'm really indebted for having me here on this important forum. Thank you very much. Thank you. Once again, thank you, Mr. Poddar. We are honored that you accepted our invitation, and also your support to all our initiatives. Now we will shift to the next session. That is a panel discussion on optimizing, panel discussion on availability of financing facility and market connect. The panel discussion will be moderated by Professor V. Padmanand, Partner, Grant Thornton Bharat, LLP. Thank you, Professor Padmanand, for joining us today. I now request, we have some speakers who will be attending us virtually, and some are here with us who will be joining us physically. Mr. Sunil Tedpalli, founding team member, Avanti Finance, he will be joining us virtually. Mr. Himanshu Vaghela, Manager, Agriculture Finance, Friends of Women World Banking, India, he is also joining us virtually. Mr. S. Ramesh, Chief Operating Officer, Napkishan Finance Limited, he is also joining us virtually. Mr. Vijay Vardhan, General Manager Operations, ITC Limited. Mr. Vardhan, I believe Mr. Vardhan is here. I request Mr. Vardhan to come to the dais, please. Mr. Vardhan. Yeah. No, many others are here.
Mr. Abir Chakraborty, FNV Wire Big Basket. Mr. Chakraborty, please come to the stage. Mr. Swapun Singh Roy, Managing Director, HKB Agro Limited, Bingo. Request Mr. Swapun Singh Roy to kindly come to the stage. Mrs. Swahid Swatwali, Associate Director, PepsiCo, and Mr. Probal Rai, Regional Head, PepsiCo, they are also joining us virtually. Can you invite everyone to join virtually, those who are joining, to put their cameras on? I request all of you to kindly, those who are joining virtually, kindly please put your camera on. Request all of you. We can start off the discussion, madam, because time is very short. Yeah, the time is very short, and after this we have some FPOs who are traveling far away and they will present their cases. So I'll just hand over the session to you. Thank you. Thank you, madam. So we will start off the session. We have 3 experts representing the financial ecosystem, NBFCs, all of them. NAB Kisan is slightly a different kind of NBFC in terms of also enjoying credit guarantee cover, if I may mention, and offering at very competitive terms, but with certain limitations from their side also in some cases. And then we have four representatives from representing different commodity buyers, ITC, Big Basket, etc., both processors as well as retailers. So it will be a good mix by which we understand the needs of the banker and the needs of the buyer also, two critical stakeholders in the ecosystem. So we'll start off with Sunil Ji. Avanti Finance offers different products, including a 10 lakh 1 year kind of loan product, which they offer to FPOs. And I suggest that we make no presentations, no PowerPoint presentations. About 5 to 6 minutes per presenter would be very appropriate, I think. We are already 45 minutes overshot, So the inaugural session with all the senior experts went off quite a bit long. But it was very well endorsed by the state government. Very good support from the state government. Over to you, Sunil. Yeah. Sunil is connected? Yeah. Yeah. Thanks, Padmanand ji. Thank you, everyone. Thanks to the Bengal Chamber of Commerce Chamber to have me in the session today. I was really hoping that I would be there in person. Couldn't join because of a bit of a family exigency. Hopefully next time we'll be there and enjoy the hospitality as well as the company of all these august audience. Very quickly, Avanti as an institution was envisaged by Mr. Ratan Tata, Nandan Nilekani and Dr. Vijay Kelkar as an organization that needs to provide financial services to the unserved and underserved segments in India. The idea was that there are a lot of financial innovations today for people who are in the urban and the peri-urban areas, but the poor tend to get excluded. And the kind of visionaries that they actually foresaw this digital divide, creating more issues in the community as well as in the society, that there is a large chunk of people who depend upon agriculture who will be left out of this entire progress to the digital march that the rest of the nation is going on. So Avanti is envisaged as a platform. The nature of a platform is that it tends to bring in various networks to come together and provide a value proposition to the smallholder and the subsistence farmer. In this context, FPOs also play a very critical role. We all know that. Instead of actually draining about Avanti and what we do, I wanted to actually share a small case for the benefit of the audience and for everybody. So we are present in 22 states and close to about 340 districts in India.
So there is this FPO, which is based out of MP, where FPOs typically tend to have very small or weak balance sheets, as it is called. So they just had 30 lakhs of paid up capital, which was again coming through a lot of members. And this FPO works with a lot of tribals in the space of agri-cotton, agricultural related organic cotton. The idea was that these smallholder farmers who are growing organic cotton need to be given some sort of an upside. And how do we do that? So here was a partner who was ready in the form of a promoting organization and set up this FPO with just 30 lakhs of capital. But their requirement was, at the time of procurement from these farmers, their requirement was close to about 3.5 crores, right? So how do you manage that? So Avanti stepped in. So our way of credit assessment and underwriting is completely different from a typical NBFC or a bank. What we look for is input linkages, throughput linkages, and output linkages. In the context of this FPO, this partner for us was providing the seeds, the technical know-how, as well as production-related support to enhance the production for this particular all the smallholder farmers who are associated with this FPO. They also had at the back end a requirement for procurement, which is linked to an end buyer who was available for them. So we saw those output linkages. We verified the veracity of that particular order. We looked into the throughput linkages, their technical capabilities, and also at the ground level, their ability to mobilize, plan, and get these small and subsistence farmers into this ambit. So the experiment really worked. We sanctioned close to about 3.5 crores at the beginning with close monitoring. The farmers got input credit to start the process. The organization provided technical know-how, enhanced the production. There was a spinner and a general as the farmer's income at the stage gate, the farm gate improved significantly. And finally, when the procurement happened, this partner actually paid off the agreed amount to the individual farmers, but they also took this commodity onto NCDX and looked at before the actual delivery happens. And they created an upside to the farmers so that whatever was the gain share, they took part of it and they shared the rest of it with the individual farmers. So a typical farmer, if by herself, if she was doing organic cotton or any cotton, if she would have got 100 rupees, through this entire process, she was able to get 140 rupees, 40% clear upliftment at an individual farmer level. This is possible because of the unique tech stack that we have built and the partner network that we have on ground. This is just a sample as to, or a case or an example as to how Avanti typically works. I will stop here and see if there are any questions and hand it over back to Padmanand. Thank you, sir. You're on mute, Padmanand. Yeah, thank you, Sunilji. Perfect timing, I must say. And more about the instruments is what we'll discuss towards the end of the session. We'll have a lot of FPOs who, for the first 1 year are not going to be supported by anybody, because the credit guarantee scheme of the government of India is also skewed to the extent that only after an audited balance sheet of 1 year can a nationalized bank avail of the credit guarantee scheme. So no nationalized bank is going to support an FPO for 1 year. So meaning FPO does not operate for 1 year, is it? The whole thing is meaningless, the ecosystem. Correct. So this is where NBFCs had to play a critical role till the government modifies all this, hopefully soon, whenever it happens, that kind of thing. So thus lakh is the kind of typical funding requirement for working capital, in the first 8 months or 9 months of operations for input and output led interventions, credit sale and deposit-based, cash-based procurement. So this is where a critical gap exists in the ecosystem. We will discuss this in future as we go on. We'll now have Himanshuji from FWWB, who have been pioneers also in FPO lending. Himanshuji, over to you. Yeah, thank you, Padmanand sir. Yeah. So first of all, I would like to thank the Bengal Chamber of
Commerce for inviting us, Grant Swanton and NABARD for inviting us in such a platform to present our initiatives in the FPO field. So FWWB, just 1 or 2 minutes, I'll brief you about our activities. FWWB is an apex organization founded in 1980s by Sri Ilaben Bhatt, and we are providing credit and capacity building हिमांशु जी services. थोड़ा Yeah. हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा तो अच्छी बात है. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग क्रेडिट और कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस देते हैं कम्युनिटी कलेक्टिव्स को, और वी वर द पायोनियर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस में हम लोगों ने एसएचजी लिंकेजेस, एमएफआईज, उसमें हमने बहुत बड़ा एंकर रोल प्ले किया है, और सेम रोल हम लोगों को एफपीओ फील्ड में प्ले करना है. और इसी के मद्देनजर हम लोगों ने 2010-11 में एफपीओ लैंडिंग शुरू किया था. 2007 से ही शुरू कर दिया था, बट 2007 में हम लोगों ने कुछ कोऑपरेटिव सपोर्ट किए थे अनंतपुर में, पुत्तपर्ती एरिया में, ग्राउंड नट कोऑपरेटिव. उसके बाद हमने 2010-11 में एक बहुत फोकस्ड वे में एफपीओ लैंडिंग शुरू किया था. तब तो ज्यादातर कोई एफपीओ लैंडिंग करता ही नहीं था. सो 10-11 में हम लोगों ने 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया था, और अभी हम लोग 142 करोड़ डिस्बर्स कर चुके हैं. हम लोग बेसिकली नेसेंट और ग्रोइंग एफपीओ पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग को उनका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना है. हम मैच्योर ग्रोइंग वैसे भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो ग्रोइंग और नेसेंट एफपीओ पे ज्यादा रहता है. जैसा सुनील जी ने 30 लाख बताया, तो 30 लाख तो बहुत बड़ा शेयर कैपिटल अमाउंट है. हम जिनके साथ काम करते हैं उन लोगों का 5 से 10-15 लाख के अंदर उन लोगों का शेयर कैपिटल रहता है. लेकिन लास्ट 10 साल से, और दूसरा हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग के भी प्रोग्राम्स है, क्योंकि क्रेडिट और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों ही साथ एफपीओ को मिले तो ही सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं. और क्लासरूम ट्रेनिंग के बजाय हमें प्रैक्टिकल जो डे टू डे ऑपरेशंस है, जैसे हम लोग अभी एक एग्री फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक सेंट्रल लोकेशन में 5 to 8 एफपीसीज को कवर कर सके और उनके डे टू डे ऑपरेशंस सॉल्व कर सके. जैसे जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है क्लासिक ट्रेनिंग, वो शायद उस टाइम उनको क्वेरी ना भी हो. तो इसीलिए हम लोग का पूरा फोकस है कि हम लोग इन लोगों को डे टू डे ऑपरेशंस में क्या इश्यूज आते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में ये लोग कैसे टैकल कर सके, उसके लिए हम एग्री फैसिलिटी सेंटर का भी प्लान कर रहे हैं. अभी हम लोग का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स गुजरात, कर्नाटका, बिहार उसमें चल रहा है. और हम लोग अभी एफपीओ लैंडिंग पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो हम लोग वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, और सदर्न इंडिया में भी हमारा रीच है, महाराष्ट्र में भी हमारे काफी पार्टनर्स है. सो एफपीओ लैंडिंग सी अभी भी इट्स इन वेरी नेसेंट स्टेज. देखिए अभी बैंक्स वगैरह इतने जल्दी, तो क्योंकि एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस को 20 साल लगे थे, और इसको अभी जैसे 8-9 साल ही हुए जो सेक्टर ग्रो कर रहा है. तो काफी सारी चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और बैंकर्स को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि एफपीओ कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे उसको आप लोग फंड कर सकते हैं. और एक केस, क्योंकि एक एफपीओ को आप सेम लेंस से नहीं देख सकते, असेसमेंट टूल आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा उनके बिजनेस प्लान के हिसाब से, और उनके टेलर मेड प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है एफपीसीज को. तो टेलर मेड प्रोडक्ट रहेगा, थोड़ा कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट में रहेगा, तो सस्टेनेबिलिटी का चांसेस है. और एफपीओस के साथ जुड़े रहने का लॉन्ग टर्म सपोर्ट की जरूरत है एफपीओस को. तो उसी हिसाब से हम लोग उनके साथ बैठते हैं, उनका पूरा बिजनेस समझते हैं, एक टेलर मेड प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं. हमारे अप्रेजल टूल से हम लोग नीड असेसमेंट भी करते हैं, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का. तो क्रेडिट एंड सीबी हम लोग साथ में देने का कोशिश करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना रहे. तो इसीलिए हमारा क्रेडिट और सीबी दोनों पे फोकस है. तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर. I think you are on mute, sir. Sir, you are on mute. We will now move on to Ramesh ji, the CEO of NAB Kisan Finance. Over to you, Ramesh ji. Thank you, Padmanand ji, and thank you, West Bengal Chamber of Commerce, for giving us an opportunity to speak in this forum. मेरा नाम है रमेश, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ नैब किसान संस्था का.
नैप किसान एक नाबार्ड का सब्सिडरी है। नाबार्ड ने आप सभी जानता होगा, इट्स पायोनियर इन फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ 2014-15 से 2014 से एफपीओ फॉर्मेशन डिफरेंट फंड्स के अंतर्गत किया है। सो एज अ कॉर्लरी नाबार्ड हैज फॉर्म्ड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से किया है। एफपीओ को सस्टेन करना है तो द लॉन्ग टर्म दे नीड क्रेडिट। क्रेडिट इज ग्रोथ। सो उसको सस्टेन करने के लिए अभी तो एफपीओ इज इन इवॉल्विंग फेज। सो बहुत सारे मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स आगे नहीं आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दे विल कम, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। To fill that gap, NABARD subsidiary, NAP Kisan, we have stepped in and we have started extending credit at a very reasonable rate to all the FPOs. So आज का मार्केट में देखा तो हमारा लोन NAP किसान से जो लोन हो रहा है दैट इज सबसे कम इंटरेस्ट रेट में फ्लेक्सिबल शेड्यूल में हम लोग दे रहे हैं इंटरेस्ट। सो बेसिकली हम लोग कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं, जैसा पद्मानंद जी पहले बताया था, थ्रू टाई अप विद डिफरेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसएफएसी, नैप संरक्षण का, रेबो फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। सो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज के साथ भी टाई अप करके थ्रू देयर क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी एफपीओस का विदाउट एनी कोलेटरल वी आर एक्सटेंडिंग ए कोलेटरल फ्री लोन। एंड हम लोग का पैन इंडिया बेसिस में है। अभी ऑलमोस्ट 21 स्टेट में हम लोग का लेंडिंग है। करीब 1600 एफपीओस का फंडिंग हो चुका है। जस्ट बेसिक क्राइटेरिया हम लोग नैप किसान के साइड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एफपीओ को फंड देने के लिए। पहले तो वो 6 महीने होना चाहिए, 6 मंथ ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारे पास एप्लीकेशन आने के डेट से उनका रजिस्ट्रेशन डेट का भीतर 6 मंथ्स होना चाहिए। एंड दे नीड टू हैव 1 ऑडिटेड बैलेंस शीट। मान लीजिए वो लोग सितंबर में रजिस्टर किया तो 31 मार्च पूरी हो गया तो वो 6 महीने का ऑडिट करके दिया तो भी काफी है। 6 महीने का एक्सिस्टेंस, 1 ऑडिटेड बैलेंस शीट, मिनिमम 2 लाख का शेयर कैपिटल एंड पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ अर्थात शेयर कैपिटल प्लस व्हाट एवर दे हैव अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिजर्व्स मिला के नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये बेसिक क्राइटेरिया है। सो हमारे पास जो मैं जो बोल रहा हूँ 1600 लोन्स हम लोग दिया है, ऑलमोस्ट 50-60% ऑल आर नो वेरी फ्लडिंग एफपीओस, नैसेंट एफपीओस बोल सकते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एफपीओस है। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग एफपीओस का क्रेडिट दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन है वो संस्था, किसी और संस्था का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट। रेगुलर सीईओ होना चाहिए। कम से कम 1 साल का बिजनेस प्लान है तो काफी है। बिजनेस प्लान मतलब वो बहुत बड़ा चीज हम लोग एंटिसिपेट नहीं करता है। बेसिक थिंग, वो कौन कौन सा कमोडिटी में डील करने वाला है, कितना क्वांटम में डील करने वाला है एंड किसका कितना कीमत कितना है, कौन सा महीने में डील करने वाला है। ये चीज 4-5 चीज है तो ये बिजनेस प्लान बन जाता है। हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हर स्टेट में है, वो लोग मदद भी करता है एफपीओस को ये बनाने के लिए। सो ये आसान है, 1-2 पेज का बिजनेस प्लान बनाए तो मोर देन एनफ है हमारा क्रेडिट के हिसाब से। अभी जो 10,000 एफपीओ स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो एफपीओ फॉर्म हो रहा है, उसके अंतर्गत भी नया एफपीओ की भी हम लोग फंडिंग करने का तैयार है। उसके हिसाब से हमारा लेंडिंग नॉर्म्स भी बहुत सारे रिलैक्स किया है। सो वो लोग भी 6 महीने के बाद हमको दे कैन एक्सेस। हम लोग उनको भी नया एफपीओ को भी क्रेडिट देने में तैयार है। जैसा हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन है उसका शेयर कैपिटल का अप टू डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एज, 2 साल के अंदर है तो 5 टाइम तक दे सकते हैं। 2 साल के ऊपर है बट ट्रांजैक्शन अच्छा है तो 10 गुना दे सकते हैं उसका नेटवर्थ से। 2 साल के ऊपर है बट टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर बड़ा एफपीओस जो कर रहा है उसका हम लोग 20 टाइम वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का है। टर्म लोन, एनी टर्म लोन फैसिलिटी एनी एफपीओस कैन अवेल फ्रॉम अस। हम लोग के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टाई अप है। सो फार्मर्स कैन गेट अ कंसेशनल रेट 6% इंटरेस्ट सबवेंशन जिसमें है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत। सो नैप किसान इज एलिजिबल इंस्टीट्यूशन टू फंड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आल्सो। सो एफपीओस का इसमें बेनिफिट क्या है, उनका इंटरेस्ट रेट 6% में उसका टर्म लोन मिल जाता है एफपीओस का। इसके अलावा हमारे पास प्लेज लोन फैसिलिटीज भी है।
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस को प्लेज करके कमोडिटी फाइनेंसिंग ले सकता है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीट्स के द्वारा। सो वो भी बहुत कंसेशनल रेट में अराउंड 8.5 के अंदर परसेंटेज के अंदर उनको मिल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूस वो टाइम लिमिट होता है, उसके हिसाब से हम लोग प्लेज लोन भी दे देते हैं। सो ये हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। एज आई मेंशन्ड, ये पूरा मोस्ट ऑफ द लोन्स कोलेटरल फ्री है। किसी कारण के वजह से वो एफपीओ क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर नहीं हो पा रहा है तो वी हैव मिनिमम कोलेटरल रिक्वायरमेंट 15% कैश कोलेटरल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पर्सनल गारंटी, उसके बेसिस में भी हम लोग लोन दे सकते हैं। सो जस्ट बेसिक अबाउट व्हाट आर प्रोडक्ट्स। I'll take a pause here and ready for the discussions and also for the questions. Yeah. Thank you, Ramesh ji. Before going for detailed discussion at the end of the session, one question to each one of you, experts. One is, there is a feeling, we have also clubbed with NAB Kisan for about 30 or 40 of our FPO. There is a impression sometimes that time taken is too long, meaning it may take about 1 month for appraisal, then there is a sanctioning committee procedure. Similarly, if you go to an NBFC, it may be say Avanti or it may be FWWB or Samanati or whoever, 4 दिन में हो गया, मतलब विजिट भी नहीं चाहिए, it's all online. 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 4 दिन. There is no question. And no registration होने के 2 हफ्ते के बाद, you have a good business plan. The FPO board of directors interviews and gives good inputs on what he's going to do with the money, with a good cash flow analysis, which we train, of course. So within 4 days, money is given. Is there some way by which you are looking at reducing this through Digitech services or other options? This is one thing we are seized of this issue. बेसिकली क्या हो रहा है, सपोजिंग दैट पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारा हाथ में सबमिट हो चुका है तो इट्स वेरी इजी फॉर अस, टैट बहुत कम है। मेनी टाइम्स क्या हो रहा है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स इवन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल डीप रूरल पॉकेट्स में आने में टाइम ले रहा है, उसके वजह से ही मैक्सिमम डिले हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज हमारा एप्लीकेशन भी अभी ऑनलाइन कर दिया। सो इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिलअप करने के मदद कर रहा है। सो एप्लीकेशन स्टेज से हमारा क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस तक अभी ऑनलाइन कर दिया। एंड अप्रूवल अप्रेजल पीरियोडिक नहीं है, रेगुलरली केस टू केस पे हो सकता है या केस टू केस वी डोंट वेट सर। इसका कमिटी अप्रोच वगैरह नहीं है, सो इंडिविजुअल सैंक्शनिंग पावर के हिसाब से कंटिन्यूअस फ्लो आता रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। Only problem what we face is submission of KYC documents इतना जल्दी नहीं आ रहा है, because as you understand we are also a RBI regulated entity. Inspection के दौरान we have to keep our records also. So there are certain mandatory things which definitely we cannot overlook those things. वो आने से ही वो जो delay के कारण है, otherwise our process are now streamlined and पूरा online कर रहा है। So आगे जाके उतना समय नहीं लगेगा, but I still feel minimum 2 weeks is required, sir. Okay. To do a foolproof sanction. Certainly. One question to Himanshu ji and also to Sunil ji. Each one of you can answer. The cost of capital, where we work with FWWB or others, it goes up to 14.8, 15%. Now, in input operation, effective ROI with 10 lakh of funds, they can do even 90 lakhs or rotated 9 times a year, they can do 90 lakhs or 1 crore of business, and who spend 15% margin hai to 10 lakhs say they are making 15 lakh as profit, but ROI is 150%, in many cases in the input operation, for example. So in this case, it does not make a difference whether you are paying 1.5% more a month or less, zyada de rahe 1% आधा टका कुछ फर्क नहीं पड़ता, because ROI 150 टका 200 टका है, that kind of thing. And even if it's equity, if you look at it as loan, you don't even look at the 10 lakh as equity investment. ROI would be even 600%. So in those cases, a few percentage does not matter. But is there some other means by which you are looking कि कैसे अपना cost of capital को कम करके थोड़ा spread, bring it to NABARD rates 12% or 11%, ऐसा कुछ होने का संभावना है या difficult है for working capital? देखिए अभी तो जो फंडर्स वगैरह है, जो बीइंग अ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, हम लोगों का भी एक फोकस रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम रेट पे इंटरेस्ट पे दें, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा ज्यादा स्प्रेड हम लोग रखते नहीं है, ज्यादा उसका तरीके का हाई मार्जिन। लेकिन अभी जो एफपीओस का है वो बहुत थिन मार्जिन है वर्किंग कैपिटल, जैसा आपने बताया। तो अभी हम लोग
एक काम कर रहे हैं, जैसे कोई रीपेमेंट ऑन टाइम आ रहा है तो उसको 1% हम लोग रिबेट करते हैं, संवेशन करते हैं, और हम लोग प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो वो फिर और प्री पेमेंट अलाउ करते हैं, प्री पेमेंट कोई चार्जेस नहीं करते। तो उस हिसाब से हम लोग एफडब्ल्यू में एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि एफपीओ को हर तरीके के साथ सुविधा हो। जैसे उनका 6 महीने का लोन है और 2 महीने में रिपे कर देना है तो हम लोग अलाउ करते हैं, कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं करते। लेकिन जब तक बैंक्स वगैरह वो लोग प्लेयर में नहीं आएगा तब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफपीओ के लिए मुश्किल है रिड्यूस करना। और इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, बहुत रिस्की बिजनेस है। कैश कोलेटरल हम लोग कुछ नहीं देते, टर्न अराउंड टाइम भी कम है। तो वो जब तक कन्वेंशनल बैंक्स या फिर कोई लो कॉस्ट फंड नहीं मिलता है तब तक तो एनबीएफसीज के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना तो काफी मुश्किल है। I have और one एनबीएफसीज अभी क्रेडिट गारंटी में भी फॉल नहीं करते हैं। जैसे what we are doing, Padmanand ji, is apart from the foreclosure, there is no penalty. You can do the prepayment, etc. I think what we are trying to do is we are trying to see if we can get some global funds to do a bit of and those kind of arrangements by which if there is some sort of a guarantee, we definitely want to, because all of us do that bit of provisioning into the pricing, right? So if there is that bit of around 2.5%, whatever, and if we can remove that, so it's still early stages because not many people do understand the thin balance sheet. So, but yes, we are very keen to see as to on a day-to-day, on a month-to-month basis, how do we reduce this? But the way forward will be with some of them, because the cost of capital definitely will. Okay. Fine. Sir, my network is a bit bad. So yeah, it has been slightly. One last question. Means to reduce this financing other than other equity investors or retail from outside could be that you go in for value chain financing, perhaps, like some NBFCs do. Ki rather than paying to the FPO, you pay to the input supplier for the operation. Or you pay to the buyer. Say you give it to Pepsi rather than giving it to the FPO, Pepsi or ITC, for example. So wouldn't that be a means of reducing risk further? It will be. It just adds a little bit of more pressure on the operations. Okay. But definitely it is one of the very clear path, clear-cut availability. I think as a platform, Padmanand ji, we should be able to do this. So you're back on right here. Okay. और इसके लिए आपको पूरा एक ऑपरेशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा आपके जो एनबीएफसी, तो उस हिसाब से वो हो सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड ऑपरेशंस के स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जरूर। तो एक अच्छी रिसोर्स इंस्टीट्यूट फील्ड में है जो आपको बैकग्राउंड फीड करते रहेंगे, लेटर ऑफ कंफर्ट देंगे, 2-3 साल उनके साथ रहेंगे, देन यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल। नहीं, वही बात हुई। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। सो थैंक यू जी। वील जस्ट गो टू द मार्केट बायर्स एंड देन कम बैक. So we'll come to the leading firms who are here. We have Vijay Vardhanji, GM of ITC Limited. ITC is working with FPOs for years together. Many of our Rajasthan FPOs supplying the crores worth of wheat to ITC. I have a personal request as you go. Who is this? Sorry? Sorry, Padmanand ji, I just need to log off. I'm to attend. No problem, ji. We'll connect again. No. My apologies to the panel. Sure. I'm so sorry. I have an exigency. I did not want to miss this session. Yeah. Please. We very much understand. Thank you, sir. Thank you very much for all your inputs. And we'll be working together in West Bengal too. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So we'll move on to Vijay Vardhanji, GM Operations ITC. Over to you, Vijay ji, on what you expect from an FPO in terms of quality, compliance, vendor registration. What is your definition of a good FPO for business, please? But in 5 minutes, please. 5 to 6. Thank you, Padmanand. I will actually touch upon the whole ecosystem where FPO is an important one. यानी पूरा जो ITC एग्री बिजनेस जो है उसका जो पूरा इकोसिस्टम है, यानी खेती से लेके फैक्ट्री तक, जिसमें एफपीओ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो
कहाँ एफपीओ क्या रोल प्ले करता है और आईटीसी कैसे देख रहा है इसको, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आईटीसी कंपनी जो है, हम एग्री बिजनेस में बहुत सारे कमोडिटीज यानी बहुत सारे क्रॉप्स को डील करते हैं। हम किसानों के साथ काम करते हैं और उस क्रॉप को खरीदते हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खुद भी बना रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि आईटीसी शुरुआत हुआ ही टोबैको से, सिगरेट, वीट, आशीर्वाद आटा जो है, जैसे आईटीसी गेहूं खरीद रहा है तो वो आईटीसी आटा भी बना के बेचता भी है। ऐसे नोटबुक है, तो नोटबुक जो पेपर बनता है, पेपर के लिए जो पेड़ लगते हैं उसको पल्पवुड बोलते हैं। तो ये पूरा जो खेती होता है, पल्पवुड पेड़ों को लगाना और खरीदना और बाद में पेपर बनाना। ऐसे आईटीसी बहुत सारे कमोडिटीज में है। पोटैटो जो चिप्स के पीछे है, अपने स्वपन सिंह जी अभी बता रहे थे कि वो भी आईटीसी को सप्लाई करते हैं। तो ये जो कमोडिटीज है, आईटीसी कैसे देखता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम 110 साल से पुराने कंपनी है, तो ये आगे और 100 साल और 200 साल हम कैसे रहेंगे बिजनेस में, सीधी बात। तो कैसे रहेंगे जब हम भी डेवलप हो रहे हैं और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, किसान हो या हमारे फैक्ट्रीज है, तो फैक्ट्री का आजू बाजू में जो कम्युनिटीज है, सभी को भी प्रॉस्पेरिटी हो रहा है साथ में, तभी जाके कंपनी भी रहेगा। नहीं तो 10 साल 20 साल में बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट निकालेंगे, आगे शायद ना रहे। तो उस हिसाब से हमने क्या किया है कि जहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं, सपोज गेहूं है, तो गेहूं हम उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, महाराष्ट्र, बहुत स्टेट्स, राजस्थान प्रोक्योर करते हैं। तो उन एरियाज में हम किसानों के साथ काम करते हैं। तो गेहूं का क्रॉप और उन किसानों के बाकी क्रॉप वो और क्या करते हैं, और उन सबको देखते हुए हम काम करते हैं उनके साथ। तो पहला काम होता है उनको जो खेती हो रहा है उसमें नॉलेज बढ़ाना। यानी सुबह से हम बहुत सारे लोगों ने जो बताया, उनमें से बहुत सारे प्रैक्टिसेस के रिलेटेड इश्यूज भी थे। यानी किसी ने बताया सीड ट्रीटमेंट नहीं होता, किसी ने बताया वैरायटी जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो प्रैक्टिसेस जो किसानों को एडॉप्ट करना है, उन प्रैक्टिसेस पे किसानों के साथ काम करना है। तो गेहूं है तो गेहूं के साथ कर रहे हैं, तो गेहूं के पहला क्रॉप होता है धान होता है, या तो सोयाबीन होता है, कहीं कहीं पे कॉटन भी है। तो उस क्रॉप के लिए भी काम करना, किसानों के साथ नॉलेज जो होता है उस पे काम करना। और अभी जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि कब बारिश होता है या कब बारिश नहीं भी होता है, दोनों बड़ा प्रॉब्लम है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा सूखा पड़ जाता है कि जहाँ पे 2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ लेकिन आज पानी देना ही पड़ रहा है। तो ऐसे चीज़ें भी, जैसे हम इस बार आसाम में बोल रहे थे कि अभी टी में हर सीजन में पानी देना पड़ रहा है, जो पहले उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कैसे बदलना है, तो ये पूरा नॉलेज है। दूसरा है कि हर किसान को होना चाहिए कि पानी का एक्सेस, वो या तो बोरवेल हो या कुआं, कुछ और कुआं हो, या तो अपना फार्म पॉन्ड हो। तो एक उसके लिए हम काम करते हैं कि उन सबको वो एक्सेस हो पानी का। और तीसरा है कि खेती के साथ उनको डाइवर्सिफाई होना है, यानी थोड़ा रिस्क कम भी करना है और नया कौन सा सोर्स से इनकम आता है। तो खेती कुछ भी हो लेकिन पेड़ भी लगाएं क्रॉप के साथ। तो कैसे पेड़ जो टिम्बर दें, जैसे बंगाल में हम देखते हैं महोगनी लगाते हैं, कहीं कहीं पे कदम भी लगाते हैं। तो जो टिम्बर दें तो उनसे क्या होता है कि आपको लंबे टाइम के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है जब आप काटते हो। ऐसे फ्रूट ट्री भी हो। तो बहुत हम क्या किसानों के साथ काम करते हो बोलते हैं कि आपको तो पेड़ खेती के साथ लगाना है, ताकि आपका रेगुलर खेती होता ही रहे लेकिन आपका रिस्क कम हो और आपको लमसम इनकम मिले। और दूसरा, एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 लाइव स्टॉक, यानी वो गाय बकरी, गाय हो, भैंस हो या बकरी हो या मुर्गी हो, व्हाटएवर, लेकिन होना चाहिए। वो भी डी रिस्किंग है, रिस्क कम करना। तो तीसरा, पहला नॉलेज, दूसरा पानी का एक्सेस, तीसरा क्या है कि लाइवलीहुड जो है डाइवर्सिफाई करना है, उसको बढ़ाना, ये इनकम का आमदनी आने वाले जो सोर्सेस है बढ़ाना। और चौथा है इंस्टीट्यूशन, यानी जो अभी मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और सुबह से वही बात हो रहा है कि छोटे किसान है तो छोटे किसान ना डिमांड कर सकता है खरीदते वक्त, ना बेचते वक्त कुछ पूछ सकते हैं, तो उनको साथ में आना है। तो साथ में आने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक है कि गांव में ही वुमेन ग्रुप जो है, ऐसे ही हम
वुमेन या मेन जो भी हो, किसानों का ग्रुप बनाते हैं 30-40 लोगों का, ताकि वो खुद से पहले फर्टिलाइजर खरीदे, फिर उनको एक मोटर लग रहा है या पे स्प्रेयर लग रहा है तो वो ग्रुप से खरीदे और आपस में रेंट करते रहे। और उसका नेक्स्ट लेवल है जब वो ग्रुप सब स्ट्रांग हो तो ऐसे 10-20 ग्रुप्स को मिला के एफपीओ बनाना। तो इन एफपीओस को आईटीसी ने भी अभी मान लिया कि आगे जाते आईटीसी का जो पूरा सोर्सिंग है, यानी जो खरीदना है, हम एफपीओ रूट में करेंगे। अभी एक इंडियन गवर्नमेंट का भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है और हमने भी सोचा है कि यही आगे जाके एक मेन सोर्सिंग चैनल होना है हमको। और आईटीसी का चेयरमैन, हमारे चेयरमैन ने बोला है कि हम 4000 एफपीओ के साथ काम करेंगे और हमारा एसएफएसी से डायरेक्ट पार्टनरशिप भी हुआ है कि हम या तो नया बनाएंगे या तो जो एग्जिस्टिंग है उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो 4000 एफपीओ देश भर में हम गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले हैं। तो आईटीसी ने डिसाइड किया कि आईटीसी इन एफपीओ के साथ काम करने वाला है, जिसमें आईटीसी एफपीओ के थ्रू किसानों को ट्रेनिंग देगा क्रॉप कल्टीवेशन पे और एफपीओ से खरीदेगा। और ये पूरा आईटीसी डिजिटल करने का सोच रहा है ताकि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। तो आईटीसी का खुद का पहले ई चौपाल जो था उसको हम आईटीसी मार्स करके अभी और डेवलप किया है। तो ये एफपीओ को जैसे एक एफपीओ आ गया तो एफपीओ के सब किसान उसमें आ जाएंगे ऐप में, और उनको जो भी उनका क्वेश्चंस है, उनको जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर होता रहेगा। और उनको जब बेचना होता है ग्रुप को, तो ग्रुप को जो भी बेचने का जो भी यानी वो बोलेंगे ये मेरे पास ग्रेड ये है, उसका ये प्राइस है, तो आईटीसी एक प्राइस ऑफर करेगा। वो सब देख के फिर वो डिसाइड करेंगे आईटीसी को दे या किसी और को दे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आईटीसी अपना पूरा एग्री वैल्यू चेन में सोर्सिंग जो है यानी खरीदना जो है वो अभी एफपीओ रूट से खरीदने वाला है। और आईटीसी ये भी मानता है जब मार्केट आ जाता है, जैसे इसके पहले भी डिस्कशन हो रहा था, जब मार्केट आ जाता है तो क्रेडिट जैसे बहुत सारे चीज़ें उसके साथ साथ फॉलो भी हो जाएंगे। तो ये हमारा यानी पिछले साल हमने 200 एफपीओ नया बनाए थे, ऐसे ही अभी ये जो 4000 का जो है तो अगले 10 साल में हम करने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक तो इंस्टीट्यूशन यानी जो ग्रुप बनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो आज जो खेती हो रहा है वो खेती में बहुत सारे बदलाव लाना है। तो जो भी लाना है बदलाव वो होना है, और किसानों को एडिशनल इनकम जैसे पेड़ लगाएं या गाय बकरी मुर्गी वो जो भी है वो भी लगाएं ताकि वो डी रिस्क हो। तो एफपीओ डेफिनेटली इन सब चीज़ों के साथ यही आईटीसी जब जहाँ पे भी हम किसानों के साथ जुड़े ये चारों चीज़ें हम करना चाहते हैं। और ये जो एफपीओ के साथ हम क्या देख रहे हैं कि सभी किसानों को इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, क्रॉप इंश्योरेंस और ये जो पीएम किसान, कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, ये स्कीम भी सबको मिले ताकि वो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलता है वो भी सब लोगों को मिलता रहे, जो हम एफपीओ के थ्रू ही चैनल करने वाले हैं। तो फिलहाल यही है आईटीसी का जो काम हो रहा है और जो काम करने वाले एफपीओ के साथ। कोई क्वेश्चन है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू विजय जी। वी विल नाउ मूव ऑन टू अबीर जी। अबीर जी, आपको थोड़ा इनपुट्स, योर एक्सपीरियंस विद व्हाट वी फाइंड इज हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे एफपीओस का नॉर्मली बड़े बायर्स के साथ करने में उतना सफलता होता नहीं है। बैंगलोर में हुआ है काफी, बेकुल के साथ, रिलायंस फ्रेश के साथ एंड बिग बास्केट, पर मेनी केसेस वी फाइंड कि हॉर्टिकल्चर में ये थोड़ा टफर है कंपेयर टू सीरियल्स एंड पल्सेस with regard to large retailer and processor connectivity. Over to you, Abir ji. Good afternoon, sir. Sir, actually हम कोलकाता डीसी में एक्चुअली हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं एफपीओस पे। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन टू एफपीओस। एक्चुअली वी वर्क ऑन CCs, collection center. In Kolkata, we have 3 collection centers. One is in different locations, Barasat, Chakda and Polerhat. Regarding Big Basket, we have average tonnage consumption of 20 to 22 tons per day, including fruits and vegetables. Okay, so our CC volume is around 10 to 12 tons per day, and we need to purchase the products from Mandi too, which is of 10 tons. Okay, regarding fruits and that actually I can tell you that हम लोग अभी ऐसे हम लोग नया है एफपीओस में काम करने के लिए, और हमने अराउंड 5 to 6 एफपीओस मतलब रजिस्टर किए हैं
बट वी हैव नॉट, हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक उनसे काम करने, बट वी हैव अ प्लान दैट रिगार्डिंग सेरेल्स और जो भी वेजिटेबल्स है, तो हम लोग वो पूरा सीसी और एफपीओस पे ही काम करेंगे। और फ्रूट्स पे तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली वेस्ट बंगाल में हाँ फ्रूट्स हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट हो गया, माल्टा हो गया, जो अभी नया नया कल्टीवेशन चालू हुआ है। एक्चुअली हमारा बिग बास्केट में डिमांड इतना ज़्यादा ह्यूज होता है कि ऐसे नॉर्मल फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फुलफिल करे। तो FPOs is must necessary, so we can get in a bulk quantity and it can fulfill our demands. और हम लोग भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा FPOs से कनेक्ट करने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट FPOs so that they can also connect to big basket for more productivity and for better gaining. Very good. Thank you very much, Abir ji. Now we'll move on to HKB Agro, Swapan Singh ji. हेलो, बताइए सर। Yeah, please. Your input on what is a model FPO? एक अच्छी FPO आपके लिए क्या डेफिनेशन है, एंड FPO के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए FPO को क्या करनी है? सर, मैंने तो FPO को बारे में बताए गए, लेकिन मैंने तो उस सेक्टर में ज़्यादा काम किया नहीं है। मैंने जो कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव है वो 2016 में पैदा हुआ एक गांव में। मैंने, आप भी जानता है, बाप मजूमदार जी बोला है, किसान लोग को मोटिव है जो एक ही तरफ चलेगा। हमारा गांव का किसान छोटे छोटे खेती बाड़ी है, 3-4 बीघा 5 बीघा, तो पोटैटो के लिए वो चलेगा तो पोटैटो ही करेगा। लेकिन ज़्यादा पैदा होने के बाद वो लोग का बहुत मुश्किल आता है, कोई सुसाइड करता है, तो उसको डाइवर्ट करना, तो वो पोटैटो में ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसीलिए मैंने सोचा किया जे उसको पोटैटो में डाइवर्ट करना तो प्रोसेसिंग में ले जाओ। 4 बीघा 5 बीघा काम करता है, खेती बाड़ी करता है, उसको 1 बीघा काटल करके प्रोसेसिंग में ले जाओ, और कुछ हो न तो उसको तो श्योर मार्केट मिलेगा। क्योंकि खेती बाड़ी पहले करने के पहले ही वो सोचा जान जाता है जे उसको क्या मार्केट मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा। बाकी जो जमीन है वो उसका मर्जी माफिक होने दीजिए, जहाँ मजूमदार साहब ने बोला है। इसीलिए हम लोग वो ATL, FC3, लेवी फिंगर, ये सब प्रोसेसिंग वैरायटी गांव का खेती बाड़ी कराते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं, बर्धमान, हुगली, बांकुड़ा, हावड़ा का थोड़ा पार्ट में। ये प्रोडक्शन करने के बाद मैंने जो ITC है उन्होंने को सप्लाई किया, पुगो को किया है, राजा मेरी को है, पिया का है, तो कम से कम किसान को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और थोड़ा जो खाने का जो पोटैटो है उसको थोड़ा डाइवर्ट करना होता है। इसी के लिए उसको तो कुछ ना कुछ पैसा उस टाइम मिलेगा, तो सेव करना है, यही काम हमारा है। FPO में हम घूमेगा। मैंने पहले एक कोऑपरेटिव में था, क्रेडिट कोऑपरेटिव में मैंने FPO बनाया। बीजा का बहुत प्रॉब्लम था, मजूमदार साहब बोला है, विधान बाबू बोला है जे अपना बीजा अपना बना लो। उसीलिए हम कोशिश किया था, नाबार्ड के हेल्प में मैंने ग्वालियर, जालंधर से बीडा सीड ले आके हम खेती बाड़ी किया था। लेकिन हम तो कोऑपरेटिव 6 साल पहले छोड़ दिया, तो उधर में काम ठीक से नहीं चल पाया। मैंने फिर आज विधान बाबू के साथ मैंने बात किया था जे बीजा हम फिर पैदा करेगा, किसान लोग को कमी पैसा से बीजा देने के लिए। ये किसान का आज सारा दिन मैंने जो सोचा बा देखा बा डिस्कस हुआ, किसान का पोजीशन अच्छा नहीं है सर। गांव का मॉडर्नाइज जो विज्ञान भित्तिक खेती बाड़ी होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा।
क्योंकि आज बहुत प्रॉब्लम है लेबर का। लेबर कोई मिलता ही नहीं, किसान खेती बाड़ी करने के लिए कोई लेबर मिलता ही नहीं, दूसरा काम में डाइवर्ट हो गया। इसीलिए एक बहुत मुश्किल आता है आने वाला दिन में, तो उसको सेव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम सोचा है जे क्या क्या वो छोटा छोटा जब महिंद्रा का बात हुआ था, वो छोटा छोटा जो मशीन है हमारा गांव में, एक पंजाब हरियाणा जो जमीन है, हम गया था उधर में, बड़ी बड़ी प्लॉट है, लेकिन हमारा हुगली में छोटा छोटा प्लॉट है, अलग अलग प्लॉट है। उधर पंजाब में सब जमीन लीज में दे देता है, एक एक आदमी वो संगा वाला भाटी वाला इकट्ठा करके 50,000 बीघा, 100,000 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा के बड़ा बड़ा प्लॉट है। हमारा सब छोटा छोटा प्लॉट है। वो जो इम्प्लीमेंट करेगा मशीनरी, प्रॉब्लम आता है, तो अभी आता है छोटा छोटा मशीन, वही हमको देखना होगा, महिंद्रा से बात करना होगा, कितना कैसे उसको सपोर्ट देना होगा। और क्या है जो आज हम इधर में ये जो प्लेटफॉर्म है, हम बहुत खुश है। भारत चेंबर्स जो हमको इधर ले आया, मैंने गांव में तो हमको बहुत आनंद में है, लेकिन हमको प्रोटीन नहीं है। इधर आने के बाद ये प्लेटफॉर्म हमको प्रोटीन दिया है। क्या है जो हमको जो इन्फ्लुएंस, हमको आगे बढ़ने का जो इच्छा, ये हमको जगाया, ये प्रोटीन है। ये इधर बहुत सारी कंपनी आया, इसको साथ हमको जान पहचान होता है। उधर का जो एक कंपनी है यारा, वो फर्टिलाइजर के लिए बात हुआ, कैसे कम पैसा में हमको खेती बाड़ी होना, ये बात हुआ, चर्चा हुआ, यही सब हमको चाहिए। और एक बात आपको, हम जो सुबह से देखता है, आप सारी समस्या के लिए बात करता है। हमारा एक गांव के किसान के लिए आपको पास हमारा एक अर्जी है। अर्जी क्या है, जो इंश्योरेंस है, किसान लोग को जो इंश्योरेंस है, वो तो बोला है जे वो फसल बीमा, लेकिन हमारा जो ध्यान में है, हम लोग जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है, वो लोन बीमा है, लोन इंश्योरेंस। और एक क्या प्रॉब्लम है, पहले खेती के जाने के बाद उसको देखता है क्या पोजीशन है, हार्वेस्टिंग करके देखता है, इतना इतना 20 हाथ लेके हार्वेस्टिंग करने के बाद सर्वे होता है। अभी ड्रोन में सर्वे होता है। ड्रोन में सर्वे की सर ठीक है, किसान का कोई सहायता मिलेगा? हमारा उधर में इस साल बहुत आलू डैमेज हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर क्रॉप हुआ, पहले जो नुकसान हो गया, फर्टिलाइजर, लेबर, ट्रैक्टर, इसको तो चला गया। किसान लोग अब देखा सुना है, जे मजिंदा साहब बोला है जे पूरा बान में पूरा लॉस हो गया, लेकिन जब सेंट्रल टीम आया देखा है पूरा हरित सबूज हो गया। ये साल भी हमारे उधर में नेक्स्ट टाइम क्रॉप हुआ पोटैटो, पहले जो हुआ वो पूरा नुकसान हो गया, लेकिन कोई सर्वे हुआ नहीं, सर्वे हुआ नहीं। और दूसरा टाइम जो ड्रोन में देखा है सब सबूज है, लेकिन ये तो पैडी नहीं है, ये तो कंदो जातीय फसल है, अंडरग्राउंड में है। सर्वे ड्रोन में कैसे उसको मालूम होगा जो उसको कैसे है, यील्ड कैसे है कि नहीं? लेकिन सर्वे हो गया। हमारा उधर में गांव में, हमारा गांव में 10% हुआ। जी टाइम थोड़ा हो रहा है, टाइम और 1 मिनट। हाँ सुनिए सर, 10% हुआ। और प्रोडक्शन तो जो हुआ लास्ट में, आप देखा है पेपर में, स्टेट गवर्नमेंट का
जो पेपर में दिया है आप सब जानता है, ज्यादा से ज्यादा 55 से 60% प्रोडक्शन आया हमारा इधर में। नॉर्थ बंगाल से यूपी से माल आने के बाद इधर का जो स्टोरेज है एक फिलअप हो गया। लेकिन तो नॉर्मली फर्स्ट क्रॉप को छोड़ दीजिए, सेकेंड क्रॉप भी तो शॉर्टेज है, 50% है। तो किसान लोग को क्या गलती है? उसका कोई क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिलता है, वो उनको तो प्रीमियम दिया है। ये तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैसे किसान लोग को आप हेल्प करेगा, सर्वे कैसे करेगा? ड्रोन से पैडी को होगा, गन्ना को होगा, भुट्टा को होगा, लेकिन ये पोटैटो को होगा नहीं सर। आप थोड़ा देखिए, किसान लोग ये साल मर जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है। स्वपन जी, बात हम वापस आएंगे। वी विल नाउ लिसन टू इनपुट्स फ्रॉम प्रबल राय जी, बट उसके पहले स्वपन जी मैं बोलना चाहूंगा, अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके ड्रोन से नहीं सैटेलाइट से होता है। हाँ। सैटश्योर है, क्रॉपिन है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी डाल सैटेलाइट में होता है, जिससे सैटेलाइट से एक साल पहले ही पता चलता है कि कितना फसल होगा। एक वो, दूसरा बैंकर को इंश्योरेंस करने की, इंश्योरेंस कंपनी करने के लिए भी सरकार ला रहा है। तो ये सब बस चंद 2-3 महीने में ही आएगा। बंगाल में भी तो बहुत अच्छा बात हुई। हम भी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, सैटेलाइट वाला टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब लाएंगे तो आप बहुत आसान से जो इंश्योरेंस है हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए किसान का संगठन चाहिए, एफपीओ चाहिए। जैसे हमारे पोदार जी भी बोले, एफपीओ है तो एफपीओ अपना 500 मेंबर गरीब किसान का एक साथ करो इन बीमा, वो एफपीओ ही माने करेगा, एंड सरकार उसके लिए पूरी सहायता भी देगी। हाँ, और एफपीओ जो बोलता है, अभी वापस आएंगे, बहुत अच्छा है, उसके पहले प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एफपीओ जो आप बताया सूबे में, जो 500-800 मेंबर बन गया, लेकिन अच्छा काम होता नहीं ना। वो बाद में आएंगे, बाद में स्वपन जी, आप अभी 10 एफपीओ को भी आप सुनने वाले हैं, जिसका 2000 मेंबर है, बंगाल में ही है, एंड सब एक एफपीओ 13 करोड़ का धंधा कर रहे। बाद में अभी 10 मिनट बाद सुनेंगे, एक्टिव होना चाहिए। उसके पहले प्रबल राय जी को सुनेंगे, पेप्सिको वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं। पेप्सिको का भी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा क्षमता है, बहुत सारे हमारे एफपीओ पेप्सिको के वैरायटी के मुताबिक पोटैटो बना के बेचते हैं। तो ओवर टू यू प्रबल जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, किसान का सहायता के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है सर। प्रबल जी ठीक है सर, मैंने ज्यादा टाइम ले लेता है, तो आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, সবাইকে আমার নমস্কার। আমি আবার আমি এই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের মতন একদম ছোট্ট কোম্পানিকে আপনারা এখানে এনে সকলের সামনে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য আমরা খুব আনন্দিত, গর্বিত, যাতে আমরা আগামী দিন আরো ভালো করে চলতে পারি সেইটুকু আশীর্বাদ আপনাদের কাছে আমাদের কাম্য। নমস্কার। प्रबल जी प्लीज। थैंक यू। मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? या वी आल्सो हैव सत्यवाली सोहित जी फ्रॉम पेप्सी। सोहित जी भी है, सोहित सोहित। So good evening. I think it's a very interesting discussion. We have to speak in Hindi or English, Padmanand ji? Should be good. English अच्छा होगा। Okay. So हम जो भी यहाँ पे मौजूद हैं लाइव, उन सबको हमारा नमस्कार। मैं पेप्सिको कंपनी से एज एसोसिएट डायरेक्टर ईस्ट एग्रो ऑपरेशंस देखते हैं। पेप्सिको लार्जली पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंगेज्ड है। पोटैटो के अलावा हम मेज का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं। एंड आज की डेट में हावड़ा में हमारा एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जहाँ पे जो भी पोटैटो हम बाय करते हैं किसानों से, उसको हम वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा जो हमारा एक मेज चिप्स है, टोर्टिला चिप्स जिसको बोलते हैं, मतलब मक्के का चिप्स, डोरिटोस नाम का ब्रांड है, उसके लिए जो हम मक्के का ज़्यादा खरीद करते हैं वो भी हम बिहार से करते हैं। वो भी इसी जगह पे पूरे देश के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो तकरीबन 2 लाख टन आलू जो हम यहाँ पे बंगाल के किसानों से इसकी खरीद फरोख्त करते हैं, और तकरीबन 5000 टन मेज मक्का जो हम यहाँ पे साथ में वो करते हैं। तो हमारे जो कार्यक्रम है, ये जो कोलैबोरेटिव फार्मिंग मॉडल है, ये आज का मतलब काफ़ी सारे लोग जो अभी
हमसे पहले जिस स्पीकर ने बोला काफी उन्होंने पोटैटो के लिए इमोशनली अपना एक पिच भी दिया था। तो हमारा बंगाल का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 14 साल पुराना है। हमारे पास तकरीबन 18,000 किसान डायरेक्टली लिंक्ड हैं और हमारे मॉडल में ये जो 18,000 फार्मर्स हैं ये थ्रू एग्रीगेटर काम करते हैं। ये जो एग्रीगेटर है एक्चुअली इसको हम अपनी लैंग्वेज में तो वेंडर बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स अ एफपीसी, इट्स अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बिकॉज ये जो एग्रीगेटर हैं इनके साथ सारा फार्मर्स एंड टू एंड कोलैबोरेट करते हैं और काम करते हैं। पेप्सिको के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल में मैं बताना चाहता हूं कि बेनिफिट्स क्या हैं अभी जो भी हमारे पार्टनर्स हैं। वन इज हम उनको अपना प्रोप्राइटरी सीड देते हैं। तो मैक्सिमम हमारा जो ये कोलैबोरेटिव फार्मिंग है इसमें जो सीड जाता है वो पेप्सिको के द्वारा डेवलप किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद जो जर्मप्लाज्म है उससे बनी हुई मिनी ट्यूबर से बनी हुई हमारी प्रोप्राइटरी वैरायटीज जाती है जिससे हम बेटर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस ग्रेड पोटैटो है। बंगाल के अंदर तकरीबन 55 लाख टन पोटैटो स्टोर होता है, उसमें से पेप्सिको ही तकरीबन 1,10,000 टन करती है। 1,80,000 से 2 लाख टन हम हर साल खरीदते हैं। तो ये जो सीड है ये सीड हमारा प्रोप्राइटरी सीड है। इसके अलावा पेप्सिको के पास तकरीबन 50 लोगों की फील्ड में टीम है जो कि किसान के साथ और ये जो एग्रीगेटर है इनके साथ एंड टू एंड काम करते हैं। जब हम एंड टू एंड बोलते हैं तो इसमें पूरी नॉलेज देते हैं उनको, एक केमिकल किट, एक न्यूट्रिशन का रिकमेंडेशन वो सारा देते हैं। तो जो क्रॉप साइकिल है 100 से 110 दिन की जो साइकिल है उसमें सारा हैंड होल्डिंग करते हैं और उसके बाद जब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है जहां पे जाके उसकी गुणवत्ता के आधार पे हम मूल्य देते हैं, वहां पे भी उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे बेहतर क्वालिटी का पोटैटो वो हमें सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बिजनेस मॉडल है जिसके अंडर में काम होता है। बेनिफिट क्या है किसान के लिए या एज कोई भी नई एफपीओ जो अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं, बेनिफिट ये है कि हम बिफोर द सीजन पोटैटो का प्राइस देते हैं। आलू की अगर हम बात करें तो काफी वॉलेटाइल मार्केट रहता है। टेबल पोटैटो 5 रुपीज, 6 रुपीज, 7 रुपीज से लेके इट कैन गो टू 15-20 रुपीज एज वेल। बट वो जो स्पाइक है, जो ऊंचा मूल्य है वो हर साल नहीं आता है। तो पेप्सिको के साथ जो भी आज किसान जुड़े हुए हैं, चाषी जुड़े हुए हैं, बंगाल के जो भी एग्रीगेटर्स हैं वो इसीलिए जुड़े क्योंकि वो अपने रिस्क को डी रिस्क करते हैं। पेप्सिको के साथ जब काम करते हैं तो उनको पता है एश्योर्ड बेनिफिट उनको आएगा, एक 15 से 20% का आरओआई उनको 100 दिन के अंदर मिलेगा। आलू की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन इसकी खेती में 80 से 85,000 रुपए का खर्चा आता है। 80 to 85,000 रुपीज पर एकड़ का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो उसके देखते हुए 15 से 20% के आरओआई पे एक प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। उस प्राइस को पहले ही एडवांस में ही इन्फॉर्म किया जाता है सब लोगों को। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और उसके बाद बेसिस द क्वालिटी के बेसिस पे हम उसको बाय बैक करते हैं। और आज बिकॉज ये एक सबमिट है जिसमें इतने सारे एफपीओज यहाँ पे हैं, तो माय रिक्वेस्ट, हमारा आग्रह यही है कि आप मेरे से या प्रबल रे जी जो मेरे सीनियर मेंबर हैं, साथ में मेरे कलीग भी हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए इस मीटिंग के बाद एंड वी विल डेफिनेटली बी वांटिंग मोर पीपल टू कम। आप जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, जहां जहां साउथ बंगाल में हम काम करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग आइए। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तकरीबन बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं, 50 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़, इसमें ये सोच के आप फार्मर्स इकट्ठा कीजिए जो पोटैटो वाले एरिया में हॉटस्पॉट में है एंड फिर आप हमसे कोलैबोरेट कीजिए। इसमें जो एक लीवर है, जो एक मेजर लीवर इस पूरी प्रोसेस का है, मैंने बोला जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 80 to 85,000 है या समवेयर, वो डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई भी बीमारी आ गई तो वो 90, 95, 1 लाख तक जाती है। तो जो फार्मर्स हैं दे डोंट हैव द मनी, तो आपको एज एफपीओ नीड टू आपको वो क्रेडिट अवेलेबल कराना रहेगा। तो वहीं पर ही आई थिंक एज ए एफपीओ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज राइट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, नाबार्ड के सीईओ हैं और बहुत सारे, अभी एनबीएफसी से भी बात हो रही थी, तो आई थिंक एक वो मेजर एरिया है, अगर वो फिल हो जाए तो लॉट ऑफ एफपीओज कैन कम एंड वर्क टुगेदर विद अस, नॉट ओनली इन बंगाल। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हमारा कार्यक्रम जो है हम तकरीबन 5 लाख टन आलू लेते हैं। तो हम वी आर ओपन, मतलब हम जहाँ भी भारत में हमारे संस्थान हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ पे हम सपोर्ट करना चाहेंगे एफपीओ मॉडल को। मेरे सहयोगी प्रबल कुछ ऐड करेंगे इसमें फर्दर। प्रबल, ओवर टू यू। थैंक यू सोहित। सोहित ने जैसे सही बोला है, हमारा जो मॉडल है इसमें हम फार्मर के साथ थ्रू हमारा जो बिजनेस पार्टनर जुड़े हैं, इसमें हम मेजर इंटरवेंशन देख सकते हैं जो पार्टनर का जो रोल एफपीओ प्ले कर सकता है।
और हम लोग भी आगे चाहते हैं एफपीओ हमारा साथ आगे जुड़े रहे। छोटा सा क्वांटिटी करके पहले बात शुरू किए, ये एक अच्छा सा इकोनॉमिकल मॉडल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है सिर्फ प्राइवेट वेंडर नहीं है, हमारा साथ बहुत एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जुड़े हुए हैं जो हमारा साथ खेती करता है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है अगर एफपीओ हमारा साथ जुड़े रहेंगे, और ये डेफिनेटली एंड टू एंड एक वैल्यू चेन है, क्योंकि हम जब आते हैं सिर्फ पोटैटो सीड और एंड प्रोडक्ट नहीं लेते, उसके साथ कैसे उसका खेती अच्छा होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे होगा, क्रॉप मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फिर इसके पहले ही एक सहयोगी बोला जे लेबर खूब बहुत स्केर्स है, उसमें हम मेकानाइजेशन, स्मॉल स्केल मेकानाइजेशन को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, डिफरेंट वैल्यू चेन में हम पार्टनर होके फार्मर्स को एंड टू एंड प्रॉफिटेबिलिटी हम इंश्योर करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है एक एश्योर्ड बाईबैक प्लेटफॉर्म है पेप्सिको का, जिसमें पेप्सिको जो कमिटेड प्राइस है, कमिटेड प्राइस से वो मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। तो हम डेफिनेटली हम आगे ये जो हमारा जो प्रोग्राम है दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसमें हम एफपीओ का एक लार्जर पार्टिसिपेशन हम करेंगे, और डेफिनेटली जो मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट्स है मेरे से या सोहित से कनेक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली विल एक्सपेंड दिस आवर वैल्यू चेन। And if you have any question, we can answer that. I mean, any queries after the meeting. You are on mute, sir. Thank you very much, Anji. I just had two questions. The first question for both for Pepsi and also for ITC. How often is there a price mismatch between the expectation of farmer and what you offer them? ITC for wheat and Pepsi for potato, for example. Mismatch 50% time hota hai, 10% time hota hai ya zyada? So I'll try to answer from a potato perspective. Potato के जो आपका प्रश्न है, मैं जो समझा कि यही है कि क्या हमारा प्राइस फार्मर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या वो प्राइस मिसमैच है। सो देखिए, जो हमारा पोटैटो का मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलिए, कोलैबोरेटिव फार्मिंग बोलिए, बिकॉज जैसे भी बोलिए, ये जो मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल में क्या है कि वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, किसान की क्या खर्चा है पूरा, सीड का, लेबर का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, एवरीथिंग, राइट। वी पुट एंड टू एंड हर सीजन के शुरू में, एंड उसमें हम एक आरओआई जोड़ के प्राइस देते हैं। नाउ when this price mismatch happens is when the market price of table variety, जो बाजार में खाने वाला आलू है, उसका भाव ज्यादा होता है, तो किसान की ये हमसे अपेक्षा होती है कि हम उसको कुछ ज्यादा प्राइस दें। ये चीज, ये फिनोमिना हर 3 से 4 साल 5 साल में एक बार आता है, लाइक लास्ट सीजन। और उसमें फिर हम कुछ ना कुछ अपने मैनेजमेंट से, वी आर अ बिग कंपनी अगेन, हमारा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो देखते हुए एक अच्छा करेक्शन भी देते हैं। हमने लास्ट सीजन में भी करेक्शन दिया था। बट यूजुअली जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू अ एग्रीगेटर, दे आर सो लॉयल। मतलब मैं एक बोलना चाहूंगा आपको इस चीज को कि 70 to 80% ऑफ फार्मर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 10 साल 12 साल 15 साल से जुड़े हुए हैं, और चाहे बाजार का खाने वाले आलू का जो भी रेट हो, और जो पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रेट शुरू में दिया है, उसी रेट पे हमको सारा का सारा आलू वापस देते हैं। तो ये इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट, इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। बट हैविंग सेड दैट, पेप्सिको ऑलवेज वांटेड टू, आई मीन लाइक द लास्ट सीजन, बारिश हुआ तो किसान का तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। जस्ट मैं यूज केस, मेरे से पहले जो स्पीकर थे वो बोल रहे थे, इट इज राइट, उनका सीड, फर्टिलाइजर सारा खर्च हो गया। तो हमने उस लॉस को देखते हुए किसान को एक बेटर रेट दिया, करीब हमने 25% एक्स्ट्रा का प्राइस मार्केट में दिया था। हमने उसके बाद जो सीड दोबारा दिया था बारिश के बाद, वो सब्सिडी पे दिया था। और अभी भी हम फर्दर जब इस सीजन में जाएंगे, उसमें भी हम किसान की हेल्प के लिए और हमारे एग्रीगेटर की हेल्प के लिए कुछ प्रोग्राम इंश्योर कर रहे हैं, ताकि दे सर्वाइव, दे सस्टेन। बिकॉज ये एक वन साइकिल सीजन नहीं है कि जिसमें हम उनसे कोई प्राइस करके ले लें, क्योंकि वी वांट देम टू बी सक्सेसफुल। जब वो सस्टेन करेगा तभी ये मॉडल सस्टेन करेगा। सो वी आर वेरी कमिटेड ऑन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोहित जी। विजय जी, आपका इनपुट, कितना फर्क होता है आपके फार्मर का एक्सपेक्टेशन एंड आपका प्राइसेस टिपिकली 10% केसेस पे 50% टाइम और 90% टाइम? So first thing is हमारा जो है, it's not a contract farming, so ITCs it's only nurturing value chains. So suppose we you're not उतना audible नहीं है now?
Yeah, now it's better. Yeah, so what I meant to say, so ours is about nurturing value chains and then procuring in open market. So it's not like to dedicated farmers thing. So both of us have the option to either to sell or not to purchase. That is how we had incubated the value chains. So definitely it will be like when there is an expectation difference, farmers are willing to go elsewhere. वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनको नहीं है लगा अच्छा तो हमारे बैकयार्ड में हमारे जैसे पल्पवुड में क्लासिक एग्जांपल है जहाँ हमने उनको सुबह बोल यूक्लिप्टस कैजुरिना ट्रेनिंग दिया लगवाया, लेकिन इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पेपर कंपनीज भद्राचलम आते हैं खरीदते हैं, तो आईटीसी को ज़्यादा प्राइस भी देना होता है, तो दैट्स एन एक्सपीरियंस. बट आईटीसी ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बिलीव नहीं किया है, तो वी डोंट गेट इनटू इट. सही बात. हाँ, थैंक यू. Yeah, thank you very much. Abir ji, Big Basket, is it because कि हॉर्टिकल्चर में रोज उतर चढ़ाव होता है दाम में, इसलिए शायद हॉर्टिकल्चर का उतना ज्यादा रिटेलिंग के साथ टाई अप नहीं होती है एफपीओस का? Is that the reason? So it can be one of the reasons. That's because yeah, you are right that उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है मार्केट में. हाँ, और हमारा कलकत्ता में इधर मछुआ में मार्केट है, सबसे बड़ा फ्रूट का मार्केट है, तो वी जनरली डील विद देम ओनली. And again I'm saying that means we are trying to connect with the FPOs and we'll be happy to work with them. Very good. So thank you, gentlemen. Because of time's running short and we have 5 success stories also, we hope to work together throughout the country. Just a minute. And Please wait for a minute. pioneering with West Bengal. Thank you. Thank you so much. Thank you, Professor Padmanand, and thank you all the distinguished speakers. Not only like we have 165 FPO, members here. Apart from that, like on our digital platform, currently more than 450 people are watching the program, and we are also getting phone calls saying that it is like one of the best programs and knowledge that is being disseminated from here. So thank you. It was possible because of you. Now I request Mr. Manoj Kharb, Director, Grant Thornton Bharat LLP, to kindly come to the stage and hand over the small mementos to our distinguished speakers. Please hand over the mementos, please, Mr. Kharb. Now we will shift to our next and the final session. This session is like very interesting, where some FPOs are here who will be sharing their experiences. Now I request Mr. Oshim Debnath, Avant-Garde Farmers Producer Company Limited, to kindly come to the stage. I request Mr. Bijon Pushti, Dakshin Charkhelia United Club, to kindly come to the stage. Mr. Manoj Kumar, Krishi Bikas Shilpo Kendro. Mr. Kumar, please come to the stage. And Mr. Shodananda Chakraborty, Shantalpur Nagorik Odhikar Suraksha Welfare Society. I would like to say, they have come from different parts of the state, from North Bengal, South Bengal, from all parts of the state they have come, and they will share their experiences. Only because of the time constraint, I would like to request you to, keep the presentation a little bit short, but we are really very eager to listen to you. First, I request Mr. Shodananda Chakraborty
to make the presentation. Mr. Chakraborty, please. You have a presentation, Mr. Chakraborty? ছবিটা আগে দিয়ে একটা ছবি দিয়েছি, ছবিটা আছে, ছবি একটা মুভি দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, যতক্ষণে শুরু করছে ততক্ষণে আমি শুরু করি আর কি, যে কারণ আমরা যে সেশনে এসেছি, আমি এসেছি নর্থ বেঙ্গল থেকে। নর্থ বেঙ্গল এখান থেকে প্রায়, আমি যেখান থেকে এসেছি 800 কিলোমিটার দূরে। 800 কিলোমিটার দূরে আমি যেখান থেকে এসেছি, বেসিক্যালি আমরা সকাল থেকে যে আলোচনাগুলো করছি, যে আলোচনা আমরা করছি, সেই আলোচনাতে আমরা বুঝবার চেষ্টা করছি যে আমাদের আগামী দিনের যে প্রয়োজন সেটা মিটবে কী করে। কিন্তু আমি যে কথা বলতে এসেছি বা যে কথার জন্য এসেছি, আমি বিশ্বাস করি আমার কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটা জায়গায় আমাদেরকে নতুন করে সব কিছু দিয়েছেন। আজকে যে কথা নিয়ে আলোচনা করব বা বলবো, এটা আমাদের অনেকগুলো কাজের মধ্যে একটা কাজ। সেটা হচ্ছে আমাদের নর্থ বেঙ্গল যতটা এরিয়া আছে, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট, এই আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টে 1/3 হচ্ছে ফরেস্ট আছে। আর ফরেস্টের পাশে যে লোকেরা থাকে সেখানে হাতি মাঝে মাঝে ঢোকে, হাতি, এলিফ্যান্ট। হাতি ঢোকে, হাতি লোককে মারে, হাতি ফসল নষ্ট করে। এটা প্রবলেম কাদের? এটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এটা প্রবলেম কাদের? আমাদের রেলের, কারণ আলিপুরদুয়ারে অনেক বড় রেল লাইন আছে। এটা প্রবলেম কাদের? ফরেস্টের। আমরা যারা ডেভেলপমেন্টের কাজকর্ম করি তারা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি প্রবলেমটা কি আর প্রবলেমটা কত বড়, এটা বোঝার চেষ্টা করি, আর সেই প্রবলেমটার সলিউশনটা কি। এখন হাতি আসে, হাতি যায়, তো হাতিকে তাড়াবো কী করে? রেল চেষ্টা করেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওই মাঝে মাঝেই ফসলও নষ্ট হয়, লোকও মারা যায়, হাতিও কাটা যায়। তো এরকম একটা এফপিসি, মানে আমাদের একটা এফপিসি আছে, সংযুক্ত ফার্মার প্রডিউসিং কোম্পানি। আমরা এখানে বসে মিটিং করছি, সেই সময় আমরা দেখলাম যে একজন ঘুমাচ্ছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঘুমাচ্ছ কেন? সে তখন উত্তর করলো যে স্যার আমি ঘুমাবো না, কারণ আমরা রাত্রিবেলা হাতি তাড়িয়েছি, এখন ফসল কাটার সময়, এখন আপনি মিটিংয়ে ডেকেছেন, আমার তো ঘুম আসবেই। তখন আমি ওদেরকে বললাম কিছু কি করা যায়, কিছু কি করা সম্ভব? ওরা বললো স্যার আপনি কিছু করুন না। বিশ্বাস করুন আমার টিমে আমি ছাড়া সবাই কিন্তু আদিবাসী, 2500 আদিবাসী আমার সঙ্গে আছে। ওকে, আমি একমাত্র নন আদিবাসী। এবারে আমি তখন স্টাডি করলাম যে কিছু কি হাতি তাড়ানোর কোনো রাস্তা কি আছে। স্টাডি করে দেখলাম যে সাউথ আফ্রিকাতে এরকম কাজ হয়েছে, আমাদের ইন্ডিয়াতে কোথাও এরকম কাজ হয়নি। হাতি নিয়ে কোথাও এরকম কাজ হয়নি, কিন্তু সাউথ আফ্রিকাতে হয়েছে। তখন আমি রিকোয়েস্ট করলাম সরকারের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে, রিকোয়েস্ট করলাম উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে। আজ বিশ্বাস করুন সেটা একটা ইতিহাস হয়ে গেছে, কারণ ভারত সরকার এই প্রোগ্রামটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম চালু করছে এবং সেই প্রোগ্রামটা আমাদের ওখানেও হচ্ছে। প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে রিহ্যাব। রিহ্যাব মানে হচ্ছে রিডিউসিং এলিফ্যান্ট হিউম্যান অ্যাটাক বাই ইউজিং বি, তার মানে মৌমাছি দ্বারা হাতিকে রক্ষা সম্ভব, হাতিকে তাড়ানো সম্ভব। সুতরাং আমরা সকাল থেকে যে আলোচনা করছিলাম, এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের আলিপুরদুয়ার কেন সারা পশ্চিমবঙ্গের এত মধু তৈরি করা যায়, গুজরাটের দুধও তার থেকে ফিকে পড়ে যাবে, এত ইকোনমি আমাদের কাছে রয়েছে। শুধু আলিপুরদুয়ার ইটসেলফ, আমার স্টাডি বলছে 10 কোটি টাকা প্রতি বছর আমরা লস করি। আমরা সকাল থেকে আলোচনা করছি কি ইনপুট দেবো কি আউটপুট দেবো। আমার কথা হচ্ছে প্রকৃতি সব দিয়ে দিয়েছে, আমরা সেটাকে সার্চ করতে পারছি না। আমি বিশ্বাস করি বিভূতিভূষণের আরণ্যক বই একটা লিখেছিল, দ্যাট ইজ এ ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স, দে নিড টর্চ বিয়ারার, আই ওয়ান্ট টু বি ওয়ান অফ দেম। সুতরাং আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু দেবার জন্যে করতে পারি। আমরা যাদের জন্য কাজ করছি তাদের জন্য যদি একটু ঠিক করে কাজ করি।
নেক্সট, এটা কি ইয়ে করছো ভাই তোমরা? এটা কি আমাকে কি করতে হবে? এটা ওকে, এটা হচ্ছে, এটা দেখুন আপনারা এখানে দেখবেন একটা প্রেজেন্টেশন আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভিলেজার্স, হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওকে ঠিক আছে। এটা বলছি যে মৌমাছি একটা ফেন্স তৈরি করে, মৌমাছির যে আওয়াজ হয় হাতি যখন ঢোকে, সেই আওয়াজটা, মৌমাছির যে আওয়াজটা হয় সেটা একটা বেড়া তৈরি করে। এবং হাতি কি করে, হাতি যখন ঢুকতে যায় দু একটা মৌমাছি হাতির সুরে কামড়ে দেয়। এবং হাতি কিন্তু প্রচণ্ড বুদ্ধিমান জীব, একবার যদি সে মানে সেই কামড়ানোটা পায়, সে তখন অনেক দূরের হাতিকে কিন্তু সে মেসেজ পাঠায় যে এখানে এসো না, এখানে কিন্তু মৌমাছি আছে, এবং খুব বুদ্ধিমান জীব। তো এটা একটা আর্টিকেল ওখানে বেরিয়েছিল। এবারে আমরা আসি যে আমাদের এবারের যে সেশনটা, মানে যেটা নিয়ে আজকে সারাদিন আলোচনা হচ্ছে, এনহ্যান্সিং রুরাল লাইভলিহুড। রুরাল লাইভলিহুডটা আমরা বাড়াবো কী করে? আমি শুধু দু তিনটি জিনিস ওর সঙ্গে যোগ করেছি, যে প্রোগ্রামের ফোকাসের আগে আমি দেখবেন ক্রিয়েটিং বলে একটা কালার দিয়েছি, ক্রিয়েটিং এনাবেলিং ইকোসিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং, ওটাও আমি যোগ করেছি, রুরাল লাইভলিহুড অবলিক ইনকাম। এবার হচ্ছে আমাদের প্রবলেম, যেটা আমি বললাম যে প্রবলেমটা হচ্ছে, প্রবলেমটা এটাই যে হাতি মারা যাচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে, ফসল নষ্ট হচ্ছে, অ্যাফেক্টেড হচ্ছে ফরেস্ট, অ্যাফেক্টেড হচ্ছে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাফেক্টেড হচ্ছে রেল। এবার আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে, যেহেতু এলিফ্যান্ট অত বড় একটা জন্তু, সে একটা ছোট্ট মৌমাছিকে কিন্তু ভয় পায়, তো সেটা নিয়ে বিষয়টা রয়েছে। এবার আমাদের লোকেশনটার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে আদিবাসী অনেক আছে আমাদের, ওখানে সান্তাল, মুন্ডা, খাড়িয়া, ওরাও, রাভা, এটা যেমন আছে। ফরেস্ট 1/3 এরিয়া কিন্তু ফরেস্টও আছে, এবং বক্সা ফরেস্ট আপনারা অনেকেই নাম শুনবেন, বক্সা ফরেস্ট আমাদের খুব কাছে, দুটো ফরেস্ট আছে, 1/3 এরিয়া কিন্তু আমাদের ফরেস্ট। এবারে কি হলো যে আমরা এই পুরোটা দেখার পরে মনে হলো যে আমরা যদি এই ধরনের একটা কাজকর্মগুলো করি তাহলে কি হয়। মৌমাছি, দু ধরনের মৌমাছি নিয়ে আমরা কাজ করি, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বি আর একটা হচ্ছে ইটালিয়ান বি। এটা হচ্ছে যে আমরা যে কাজ করেছি সেই কাজটার ইম্প্যাক্টটা কি হয়েছে, জাস্ট এখানে একটা গ্লান্স এখানে দেখানো হচ্ছে, টাইমটা খুব শর্ট আছে, কিন্তু আমরা 10 টন পর্যন্ত মধু প্রোডাকশন করেছি। এবার হচ্ছে যে আমরা দেখুন আমরা কত টাকাটা লস করছি প্রতি বছর, কিন্তু আমরা এত আলোচনা করছি টাকা কোথায়, টাকা কোথায়, টাকা কোথায়। আরে টাকা তো রয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি বুঝতে পারছি না, বাট টাকা কিন্তু প্রকৃতিতেই রয়েছে, আমরা যদি সার্চ করতে পারি আমরা পেয়ে যাব। এটা হচ্ছে জাস্ট কিছু খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তার একটা গ্লিমস। এখানে দেখুন আমরা আমাদের মধুটাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আমরা দিয়েছি। এটা হচ্ছে জাস্ট যাদের সাথে আমি কাজকর্ম করি, এখানে আমাদের সকালে এসেছিলেন আমাদের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, ওনাকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জেলার ডিএম আছেন, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এখানে আছেন, আর কিছু লোকের আছে, জাস্ট লাম্পস। আমি বিশ্বাস করি যে এমন একটা কাজ করতে হবে যে কাজটা সোশ্যালি, এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল এবং ইকোনমিক্যালি প্রফিটেবল, তাই বিশ্বাস করি, আর সেটা গরিবের দ্বারাই হবে। এটা আমার টিম, থ্যাংক ইউ। আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা আসুন, সাপোর্ট করুন। এই কাজ একটা অনন্য কাজ, আমরা আসবো, আমরা চলে যাব, পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগে একটা ছাপ রেখে যেতে হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সদানন্দবাবু, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার কাজের জন্যে, এবং আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আপনার এই কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, যতটা সহায়তা আমরা করতে পারি সেটা আপনাদেরকে করবার জন্য। Next, I will request Mr. Oshim Devnath of Avantgarde Farmers Producers Company Limited to present his case. Mr. Devnath, please. দ্য রুরাল লাইভলিহুড এই সাবমিট প্রোগ্রামে আসার জন্য এবং কিছু বলার জন্য আমি নাবার্ড এবং জ্ঞান থর্টন এবং বিসিসি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কিছু বলার জন্য, আমাদের মানে অ্যাভেনগার্ডের কোম্পানি সম্পর্কে
যে আমরা কীভাবে বিজনেসটা করছি তারই উপরে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলছি। তা আমাদের এই কোম্পানি 2014 সালে আমাদের কাজটা শুরু হয় এবং 15 সালে আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা হয় এবং বর্তমানে আমাদের শেয়ার হোল্ডার রয়েছে 2000 এবং অথরাইজ ক্যাপিটাল 30 লাখ এবং পেড আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে 20 লাখ। এবং আমরা প্রথমত যে শুরু করেছিলাম এসএফএসির অধীনে যে আমরা কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল, তা প্রথমে আমরা পালসেস এবং অয়েল সিডের উপরে কাজ করতাম এবং বহরমপুর রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে আমরা কাজ শুরু করি এবং সেই প্রোগ্রামটা আমরা চলছে এখনও, মানে বাইব্যাক পদ্ধতিতে। আমরা প্রথমত পালসেস এবং অয়েল সিড এইগুলো আমরা 1 কেজি চাষিকে দিয়েছি বিনা পয়সায় এবং আমরা 3 কেজি বাইব্যাক পদ্ধতিতে এটা ফেরত নিয়েছি। এইভাবেই এটা চলছে এখন, এই প্রজেক্টটা আমাদের চলছে। এবং পরবর্তীতে আমরা আজমির থেকে আমরা মেথি, কালো জিরে এবং আরও কিছু মশলা আমরা নিয়ে এসে চাষ করিয়েছি, সেটা এই প্রজেক্টটার মধ্যেই চলছে এইগুলো। তার পরবর্তীতে আমরা মানে শুরু করি ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার, আপনার পটেটো রিসার্চ সেন্টার থেকে আমরা জলন্ধর থেকে পটেটো বীজ নিয়ে চাষিদের মধ্যে আমরা বন্টন করি এবং এই প্রজেক্টটাও আমাদের চলছে। বিভিন্ন রাজ্যেও আমরা আলু পাঠাচ্ছি, বীজ পাঠাচ্ছি এবং প্রোডাকশন করছি। এই জায়গাটা আমাদের বর্তমানে এই বিজনেসটা চলছে। তারপরে আমাদের পরবর্তীতে এই বিজনেস চলতে চলতে আমাদের 2014 সালের দিকে এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সুফল বাংলার প্রজেক্ট শুরু হয়। সেই শুরু থেকে আমরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করি। সেই অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা আজকে সুফল বাংলার যে আউটলেট প্রজেক্ট আউটলেট রয়েছে আমাদের 70টি আউটলেট রয়েছে এবং 4টে স্থায়ী স্টল রয়েছে। প্রত্যেক দিন এটা আমরা মূলত এটা চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে লকডাউন পিরিয়ডে। সুফল বাংলা যখন এই মোবাইল ভ্যানের প্রজেক্টটা নিয়ে আসে তখন এই বিজনেসটা আমাদের গ্রো করে। তা 70টি স্টল এখন চলছে এবং 4টে স্থায়ী স্টল চলছে আমাদের। তা এর মধ্যে দিয়ে আমাদের এখন কলকাতাতে 200 জন মানে বেকার যুবক কাজ করছে এই স্টলগুলোতে এবং তাদের একটা কর্মসংস্থান হয়েছে, 200 জন লেবার কাজ করছে আমাদের। তা আমরা এই মানে এসএফএসির একটা গ্র্যান্ট পেয়েছি মধ্যবর্তীতে 8,72,000 টাকা একটা গ্র্যান্ট পেয়েছি আমরা। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু ভর্তুকি স্কিমে আমাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্টেট ব্যাংক থেকে আমরা আর্থিক সহযোগিতায় একটি প্যাডি প্লান্টেশন মেশিন পেয়েছি এবং একটি মোবাইল ভ্যান পেয়েছি এবং সেটা কর্মরত কলকাতাতেই চলছে এইগুলো। আর 2022-23 আর্থিক বছরে আমাদের যেটা একটা ব্যাংকিং এসছে, মানে স্টেট ব্যাংকের অধীনে আমাদের 50 লাখ টাকার একটা লোন স্যাংশন হয়েছে। সেটা হচ্ছে বীজ পটেটোর ওপরে বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ এইগুলোর উপরে আমরা একটা লোন স্যাংশন হয়েছে। এই কাজটা আমাদের শুরু হবে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে, আমাদের একটা এসএফএসি থ্রুতে এটা হয়েছে। আর এখন আমাদের যে টার্নওভার, এবছরের টার্নওভার হচ্ছে 14 লাখ অ্যাভাব টার্নওভার হয়েছে, 14 কোটি টার্নওভার আমাদের কমপ্লিট হয়েছে। তা আরও কিছু বিজনেস আমাদের আছে, যেন ইনপুট বিজনেস আমরা করলাম, আলুর ওপরে করছি এবং ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটির ওপরেও কিছু ধানের ওপরেও আমরা কাজ করছি। ধান সংরক্ষণ থেকে আরম্ভ করে এই কাজগুলো আমরা করছি। ব্রাউন রাইস, ব্ল্যাক রাইস এইগুলো আছে, আমাদের ধান ভাঙানোর মেশিন আছে, হ্যাঁ, ডাল ভাঙানোর মেশিন আছে, এইগুলো আছে, যন্ত্রাংশ আছে। এই কাজগুলো আমরা করে থাকি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমরা মাল সাপ্লাই করছি বা বাইরেও সাপ্লাই করছি এইগুলো। আর হচ্ছে আমাদের আরেকটা বিজনেস আমরা শুরু করছি, যে ধরুন ইফকো ইফকো যে ক্যাটেল ফিড কিষান, এটা আমরা দুগ্ধ শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে আমরা সাপ্লাই করছি। মিল্ক যারা ডিয়ারি ব্যবসা করছে তাদেরকে আমরা সাপ্লাই করছি। এবং মাঝখানে আমরা লকডাউনের সময় আমরা জেকে কোম্পানির সঙ্গে পটেটোর উপরে কাজ করেছিলাম, ফিঙ্গার চিপসের যে পটেটো, ওরা শুরু করেছিল কাজটা আমাদের দিয়ে, কিন্তু লকডাউনের জন্য কাজটা ওরা বন্ধ রেখেছে এবছর, কাজটা ওরা করেনি এবছর। তা ওভারঅল এই যে ইনপুট বিজনেসটা আমাদের শুরু হয়েছে, সব কিছুই হচ্ছে, সবটাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা সহযোগিতা আমরা এই জায়গাটায় আসতে পেরেছি। এই 14 কোটি টাকা টার্নওভার, 14,40,00,000 যে টার্নওভার হয়েছে, এটা আমরা সুফল বাংলাকেই কৃতিত্ব দেবো। এবং ওভারঅল কৃতিত্ব আছে আমাদের জিটি, আমাদের সাপোর্ট না দিলে আমরা এই জায়গাটা যেতে পারতাম না। ওভারঅল জিটির একটা সাপোর্ট আমাদের কাছে আছে, সবসময় গাইড করছে যে জিটি, তার জন্য আমরা ওভারঅল এই জায়গাটা টার্নওভারে আসতে পেরেছি। তা
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আগামী দিনে যে আমাদের কর্মকাণ্ড অনলাইন বিজনেসেও আমরা আসছি এবং অ্যাপস তৈরি হয়ে গেছে, আমাদের অনলাইন বিজনেসও আমরা কলকাতাতে শুরু করছি আমরা। তা ওভারঅল সবাইকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ওভারঅল জিটিকেও ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই জায়গাটা একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। তা ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Sri Oshim Debnath. Now I request Mr. Manoj Kumar from Krishi Bikash Shilpo Kendro, who has come from West Midnapur, to present their work which they are doing now. थैंक यू मैम। मैं मनोज कुमार कृषि विकास शिल्प केंद्र की तरफ से मैं आपको अपने कुछ अपने कृषि विकास शिल्प केंद्र के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ। मैं मनोज कुमार एक रिसर्च एसोसिएट इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ। मैं वहाँ 12.5 साल तक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद एग्रीकल्चर और एजुकेशन रिसर्च के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा कृषि विकास शिल्प केंद्र काफ़ी सालों से कृषि के ऊपर काम कर रहा है और उसने काफ़ी अचीवमेंट्स अचीव किया है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं जिस बात पे अभी फोकस करना चाहता हूँ वो है लैक कल्टीवेशन। हमारे इस बंगाल में लैक कल्टीवेशन के ऊपर इतना पोटेंशियल है जहाँ किसी भी ना कोई फार्मर्स ग्रुप का और ना किसी कम्युनिटी का फोकस इसके ऊपर है। मैं आपको बताऊं जितने भी यहाँ पे फार्मर्स ग्रुप लोग आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं, मैं उनको इस तरफ ध्यान लाना चाहता हूँ जिससे वो जिस भी कमोडिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर लाभ ले सकते हैं। और वो कमोडिटी है लाह एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें एक सेल के अंदर 300 इंसेक्ट्स होते हैं। अगर आप 300 इंसेक्ट्स को बचा लो तो आप यूं समझ लो कि 1 लाख के बदले में 300 लाख, बट ये संभव नहीं है कि आप 300 के 300 इंसेक्ट को बचा लो। हम लोग टारगेट करते हैं 20। अगर आप 300 में अगर 20 को बचा लो तो 1:20 मीन्स 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में 20 लाख रुपए आपका आएगा। बावजूद इसके मैंने रिसर्च में ये पाया कि बहुत सारे किसान डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो भी नहीं अचीव कर पाते। वो अचीव कर पाते हैं तो 1:8, और ये बहुत ही आसान है। जितने भी फार्मर्स ग्रुप्स काम कर रहे हैं ज़्यादातर मैंने देखा कि वह तो सेरल्स में या हॉर्टिकल्चर में या फिर ऐसे कमोडिटी में काम कर रहे हैं जहाँ की उनका एक लिमिटेशंस है, उनके मार्केट बहुत कठिन है और वो कठिन मार्केट को हमेशा फेस करते हैं और उसके वजह से वो लाभ नहीं ले पाते जिनके उनके एक्सेप्टेशन होती हैं। इसीलिए इस पूरे प्लेट्यू जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो एक्सटेंड हुआ है बंगाल तक, इस प्लेट्यू के अंदर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ ये कमोडिटी बिल्कुल ही क्रांति ला सकता है। लेकिन अब तक बहुत और फॉर्चुनेट रहा है ये कम्युनिटी जहाँ ये बिल्कुल और ऑर्गेनाइज सेक्टर है और जहाँ कोई इसके लिए बेसिकली काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अभी शुरुआत की है और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और लाभ मिला है। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी फार्मर्स कम्युनिटी इस पर काम करना चाहते हैं आप बेशक आगे आए और मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस और मैं वो बताऊंगा, रिसर्च का वो पार्ट बताऊंगा जहां कि आप लाभ ले सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। और ये कमोडिटी निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगा। अदरवाइज आप अगर वेजिटेबल्स में, हॉर्टिकल्चर्स में, सेरल्स में और अदर्स कोई भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी में काम करते हैं तो इससे बेहतर लाभ मैंने कहीं नहीं पाया है। और ये बंगाल के लिए बहुत ही बून है और बंगाल में इसकी बहुत ही संभावना, असीम संभावना है। हमारे पूरे वर्ल्ड में इस कमोडिटी हर घर में यूज होता है, बावजूद इसके हम इसको जानते नहीं। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है इस कमोडिटी इतना अनप्रिविलेज्ड है कि जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। लेकिन आज अगर हम सोचें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नाबार्ड ने और बीसीसीआई ने दिया है बंगाल का, जहां कुछ मैसेज अगर चला जाए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा जहां लोग एक नए कमोडिटी को जान करके इसको एक्सटेंड करके
और दूसरे कमोडिटी के बनिस्बत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और कमाना चाहेंगे भी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। Thank you, Mr. Kumar. Now our last speaker is Mr. Bijon Pushti from Dakshin Charkhelia United Club. Mr. Pushti, please. নমস্কার, আমি বিজন পুষ্টি দক্ষিণ চড়াইখা ইউনাইটেড ক্লাব প্রডিউসার অর্গানাইজেশন প্রমোটিং ইনস্টিটিউশন আন্ডার নাবার্ড। আজকে ভালো লাগছে যে সারা ভারতবর্ষ, তার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় এফপিও না সকাল থেকেই আলোচনা হচ্ছে যে এফপিও নিয়ে আমাদের একটা ঝড় উঠেছে জানো, যে এফপিও ফরমেশন, এফপিও নিয়ে সারাদিনই আজকে আলোচনা হচ্ছে। ভালো লাগছে এই কারণে 2013 সালেই নাবার্ড যখন আমাদেরকে আমাদের মতো প্রতি জেলায় আমাদের মতো অনেককে দায়িত্ব দিয়েছিল, 2013 সাল থেকে আমরা গ্রামে গ্রামে লড়াইটা করে আজকে 2022 সালে এই জায়গাটা আসাতে আমরা খুবই গর্বিত বোধ করছি। আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় 24 এফপিসি ফরমেশন করেছি নাবার্ডেরই মাধ্যমে। প্রত্যেকেরই মেম্বার 1000-এর উপর এবং সবাই বিজনেস অ্যাক্টিভিটিজে যুক্ত। সবাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কেউ গ্রাউন্ডনাট, ভেজিটেবল, ফিশারি, ডেয়ারি, পোলট্রি, এভরিথিং, নার্সারি, প্যাডি সবাইতেই যুক্ত। আমরা এই আজকে যে টপিকসটা দেওয়া হয়েছে যে এফপিও সাকসেস স্টোরি আর লাইভলিহুড প্রোগ্রাম, এফপিও আমরা এটাই বোঝাতে পেরেছি চাষিদের যে এফপিওটা কারুর জন্য আমরা ফরমেশন করছি না, ফার্মার্সরা তারা নিজেরা বুঝুক এফপিওটা আমরা আমাদের জন্য, আমরা কৃষক আমাদের জন্য এফপিও গ্রুপ বানাচ্ছি। কারণ হচ্ছে ফার্মার্সদের ইনকাম বাড়ানোটাই মূল লক্ষ্য যদি হয়, এফপিও তার প্রধান একটা প্ল্যাটফর্ম। কারণ এফপিও ফরমেশন না করলে ফার্মার্সরা ইনকাম বাড়াতে পারবে না, এটা হচ্ছে একবারে বাস্তব। তার কারণ হচ্ছে ফার্মার্স যদি ইনকাম বাড়াতে হয় 3টে স্টেপ ফার্মার্সকে, মিনিমাম 3টে স্টেপ ফার্মার্সের প্রয়োজন, যেটা হচ্ছে ওর মানে ব্যয় কমানো, উৎপাদন ব্যয় কমানো, ওর টেকনিক্যাল সাপোর্ট, ইনপুট সাপ্লাই, ব্যাংকের ক্রেডিট লিঙ্কেজ, আর হচ্ছে মার্কেটিং। উৎপাদন ব্যয় কমাতেই হবে ওকে, উৎপাদন ব্যয় না কমালে ফার্মার্স লাভবান হবে না। যেমন ক্রেডিট সাপোর্টটা যেন প্রাইভেট না হয়ে ব্যাংক সিস্টেমে আসে, আর তার প্রডিউসটা যেন মার্কেট। এই 3টা স্টেপ যদি ফার্মার্সের আমরা কভার করতে পারি তাহলে ফার্মার্সের ইনকাম মানে কিছুটা হলে বাড়বেই। এবং এই 3টা স্টেপ কভার করতে হলেই ফার্মার্স গ্রুপের খুবই প্রয়োজন, এবং তার জন্য এফপিসি ফরমেশন খুবই জরুরি। কারণ ইনপুট সাপ্লাইটা অলরেডি একজন ফার্মার্স কোনো দিনই পারবে না, সম্ভবও নয়, তার জন্য গ্রুপ প্রয়োজনই। আবার মার্কেটিংটাও একজন ফার্মার্স পারবে না, তার জন্য গ্রুপ প্রয়োজন, তার মানে এফপিসি ফরমেশন খুবই প্রয়োজন। এরপর আমরা এই নিয়ে দীর্ঘ লড়াই করে আসছি, এফপিও একটা জায়গায় যাচ্ছে। এর সঙ্গে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এফপিও অ্যাক্টিভিটিজ, এফপিওকে বিজনেস, গভর্নমেন্ট সাপোর্ট, ব্যাংক সাপোর্ট, নাবার্ড তো আমার আছে, ওই আলোচনায় যাচ্ছি না, নাবার্ড তো এমনি অলরেডি সাপোর্ট করছে, গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টও প্রচুর আমাদের সাপোর্ট করছে, ব্যাংকও সাপোর্ট করছে, ফাইন্যান্স আমাদের এফপিসিদের সমস্ত ব্যাংকই ওখানে সাপোর্ট করছে। এফপিও একটা জায়গা। এবার আমরা যারা প্রডিউসার অনুসার প্রমোটিং ইনস্টিটিউশন আছি, আমরা এফপিওদের মেম্বারদেরকে আমরা যে লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটিজ আমরা সাপোর্ট করে যাচ্ছি। ওটাতেও না আবার এলইডিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিছুটা সাপোর্ট করছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও, পিএনবিআরসিটি, গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এরাও সাপোর্ট করছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। সেটা যে আমরা এফপিওর ফার্মার্সরা যারা আছে তাদের তো যে অ্যাক্টিভিটিসটা আছে ওটা তাদের ফ্যামিলিগত অ্যাক্টিভিটিস আছেই, তার সঙ্গে আমরা যেমন আমরা জিওল মাছ চাষ, একটা মেয়েদের ছোট ছোট আকারে পুকুর কেটে, ছোট ছোট ওটা বাইফক নয়, ছোট ছোট পুকুর কেটে জিওল মাছ চাষ, ছোট ছোট একটা এরিয়া বেস করে নার্সারি, এইরকম ধরনের আমরা ছোট ছোট লাইভলিহুড প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা আলাদাভাবে সাপোর্ট করছি। কিন্তু এফপিও ফরমেশন করতে যায় অতটা ইজি নয়, যথেষ্ট আমরা চ্যালেঞ্জের মানে সম্মুখীনও হয়েছি। সেটা হচ্ছে না ফার্মার্স আমাদের মানে গ্রুপ মুডে আসতে চায় না। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মার্স যখন আমরা প্রথম লড়াইতে নেমেছিলাম, গ্রুপ মুডে ফার্মার্স আসতে, ফার্মার একা একা থাকতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভালোবাসে, একা একা তাদের অ্যাক্টিভিটিতে আসতে ভালোবাসে। সেকেন্ড কি না, ফার্মার্স তাদের যে চিরাচরিত প্রথা এখন নতুন প্রযুক্তি বোঝাতে হয়, কেন ওরা যে পূর্বের তাদের ফ্যামিলি যে চিরাচরিত যেভাবে চাষবাস, ওইটা থেকে হঠাৎ তারা রুট চেঞ্জ করে না। থার্ড কিনা ব্যাংক ওদের ফাইন্যান্স হঠাৎ ইজিভাবে করেনি। এখন যেটা করছে গ্রুপের মাধ্যমে
চতুর্থ কিনা ফার্মার্সরা যে প্রডিউসটা যে মার্কেটে যে মিডলম্যানের মাধ্যমে যাচ্ছিল সেটাকেও এফপিসিকে কভার করতে অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তো এই জায়গাগুলো আমরা কভার করতে পেরেছি। আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এফপিসি অনেকটা বেটার জায়গা, মানে বলবো না যে বিশাল জায়গা, মোটামুটি একটা বেটার জায়গা তৈরি করেছি। আগামী দিনে গভর্নমেন্টও এগিয়ে আসছে আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়ে, আরও যাতে এফপিসি বেটার জায়গায় যায়, আরও যাতে মার্কেটিং। এবং আজকে আলোচনায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সকে থ্যাঙ্কস জানাবো। অনেক মানে কমিউনিকেশান হচ্ছে, যেসব তথ্য আমরা পাচ্ছি আগামী দিনে এফপিসিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্ল্যাটফর্মটাও আমাদের খুবই প্রয়োজন। তাই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, Mr. Pushti. And for your information, Bengal Chamber is one of the chambers of India which is working for the FPOs and for enhancement of rural and agri livelihood. We are like doing work and trying to facilitate them for long and trying to connect FPOs and farmers to the market. That is one of our missions, of the committee's mission. So, and we really thank all of you for supporting us. Now I request Mr. Manoj Kharb, Director, Grant Thornton Bharat Limited, to kindly come to the stage and to hand over the mementos, those who are present on the dais and who shared their experiences and enriched us. Mr. Kharb, please come to the dais. Before we conclude today's session, I request Mr. Manoj Kharb, Director, Grant Thornton Bharat LLP, to kindly deliver the vote of thanks. Mr. Kharb, please. Thank you, Somamitra ji. It's my pleasure to be here on behalf of Grant Thornton today as a knowledge partner for this event. Grant Thornton is creating sustainable platforms, bringing government and private partnership for a local economic development. We are obliged today to hold hands with BCCI and NABARD for this wonderful event. Foremost, we had a very enriching inaugural session today. I would like to convey my sincere thanks to our chief guest, Shri Pradeep Kumar Majumdar, for gracing his presence today for the event. We convey our sincere thanks to all the esteemed guests of honors, Dr. Sabartu Gupta, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Dr. Ashok Dalwai, Chairman, Commission of Doubling Farmer Income, Dr. A.R. Khan, CGM NABARD, Professor V. Padmanand, Grant Thornton, partner from Grant Thornton, and the tiring effort from Jain Chakravarti, BCCI, and Secretary General, Indofil. Thank you. Thank you, everyone. We also see a session one where started by Srimati Sukitsa Bhattacharya ji, enlighten us on the various initiatives of SRLM. Padmanand ji presenting the canvas for a larger 25 million women livelihood. What are the different interventions we can do to achieve this large number? Thank you, Padmanand ji, for sharing his experience. There is a long list, but session two, we had a great session two on input and supply chain, productive improvement from the various private players. I would like to convey my thanks
for all the senior delegates from Bayer, IFCO, Yara, West Bengal State Seed Corporation, ITC Technico, Mahindra and Mahindra, and Premier Irrigation Editech Limited. Thank you everyone for sharing your valuable experience. I think it has been a meaningful experience for everyone, and we will try to implement all the practices on ground. Thank you. Again, my thanks to Padmanand for moderating this session on credit linkages and market, which is an important aspect for this entire FPO segment. Sincere thanks again to Avanti Finance, delegates from Avanti Finance, Friends of Women, World Banking India, Nab Kisan Finance Limited, ITC Limited, Big Basket, HKB Agro, and delegates from PepsiCo. Thank you. Thank you, everyone. Not only the different private players share their various activity, how they have been working with rural population of India and helping them to increase their livelihood income. We have also seen some of the success stories shared by FPOs, different FPOs, that how they have been able to scale and reach a number which looks impossible at some stage, but they are doing well today. I mean, many people were here just to listen to their success stories. Thank you. For making this event possible, I would convey my special thanks to our partner, HDFC Bank, our gold sponsor, Friends of Women, World Bank India, our livelihood partner, Krishi Vikas, Shilpa Kendra, and our silver sponsors, IFCO and Bayer. Thank you. Thank you for contributing to this event. Thank you. Lastly, I think we owe the success of this event to the tireless effort made by our team from BCCI, NABARD, and Grant Thornton. Please accept my appreciation for your effort to make this a wonderful experience for everyone. Soma Mitraji from BCCI, Shashwata, Samarpita, Vineet, and Sajid from BCCI doing all the hard work. Thank you. We have Mr. Samrat Mukherjee and Deepak Sahu from NABARD, who have been handling this event from last 1 month, right? Our GT team, Sudipto led this way from our side, Devrati and other team members contributing for making this a successful event. I thank you everyone. We stand inspired today with all the great words from the highest of the dignitaries today, and I hope we'll implement this and make it a successful model for the rural livelihood. Thank you everyone. Mr. Chakraborty, I request you to kindly hand over a small memento to Mr. Khar. And without Mr. Chakraborty, the event would not have been possible. So I request Mr. Khar to hand over the memento. Give Mr. Khar, please hand over him the memento. Yes. Thank you so much and good night. Thank you, Shudipto, for your great
आओ बेटा, सब कुशल मंगल? जी। चल। आते समय कोई तकलीफ? आपके रहते भला कैसे तकलीफ? पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बैठो। लो। चाची, हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज उदास क्यों है? कुछ नहीं बताते, बस मुंह लटका के बैठे रहेंगे। क्या हुआ? बेटा, पिछले साल फसल खराब हुई, कोई आमदनी नहीं हुई। पता नहीं इस बार खेती कैसे करेंगे। शायद घर गिरवी रखना पड़ेगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन खेती के लिए पैसे? जरा धीरज रखो। जरा शांति रखो। आपने केसीसी के बारे में सुना है? ये क्या भला है? भला नहीं, भला है चाचा जी। हाँ? केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होगा? बताओ बताओ। तुम जरा ठीक से खा लो। किसान क्रेडिट कार्ड से ऐसे सभी किसान जो व्यक्तिगत, किराएदार, भागीदार, पट्टेदार, कृषि भूमि में बटाईदार हैं, वे सभी खेती और उससे जुड़े कामों के लिए ऋण ले सकते हैं। अरे वाह! बस इतना ही नहीं, इससे गैर कृषि कामों से जुड़े व्यक्ति और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी ऋण ले सकते हैं। लेकिन ये ऋण हम कौन-कौन से काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद की खरीदी, खेती के उपकरण, खेतों की जुताई, फसल की बुआई और सिंचाई, पशुपालन और मछली पालन जैसे कई कामों के लिए। लेकिन ब्याज दर ज्यादा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। 3 लाख रुपयों पर सिर्फ 7% सालाना, और समय पे चुकाया तो 3% की छूट भी। और हाँ, सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर ही ब्याज लगेगा। और 1,60,000 रुपए तक के ऋण पर तो कोई कोलेटरल भी नहीं है। लेकिन फसल खराब हुई तो? अगर प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता है तो किस्त चुकाने के लिए ज्यादा समय भी मिलता है। इसके अलावा ये हमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी देता है। दुर्घटना बीमा कवर भी? हाँ चाचा, आप किसान क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा? पर बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी ना? और इनके घुटनों का दर्द तो तुम जानते हो। तुम्हें मेरे घुटनों की पड़ी है? मुझे खेती की चिंता है। अच्छा, तुम बताओ कैसे मिलेगा ये? यहाँ बैठे बैठे। सच? हाँ, बस अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए, मांगी हुई जानकारी यानी कि निजी और भूमि की जानकारी, पहचान प्रमाण पत्र, ऋण का प्रकार और राशि, नजदीकी शाखा आदि जानकारी भरिए। मंजूरी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। लेकिन ये एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये काम बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। बस आगे बैंक को दस्तावेज दिखाइए और मंजूर की गई ऋण राशि के साथ अपना किसान क्रेडिट कार्ड पाइए। ये तो एकदम आसान है। बिल्कुल, ना कोई शुल्क, ना कोई छुपे खर्च और ना ही कोई बिचौलिया। इतनी सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए? कुछ मीठा। मिठाई? किस खुशी में? ये मेरा भतीजा है, शहर से आया है और आते ही मेरी खेती की सारी समस्याएं दूर कर दी। शहरी बाबू खेती के बारे में क्या जाने? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हो? वो तो बैंक में मिलता है, शहर के बाजार में नहीं। अरे बुद्धू, बैंक से ही दिलाया है। ये बैंक में अफसर हैं। इन्हें आज हंसता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़िए और इसके लाभ उठाइए। किसान क्रेडिट कार्ड अपनाइए और सम्मान से जीने का हक पाइए। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण कवर करता है खेती हेतु कम अवधि के लिए ऋण, कटाई के बाद के खर्चे, उपज विपणन ऋण, किसानों की घरेलू आवश्यकताएं, कृषि परिसंपत्तियों के रख रखाव और कृषि संबंधी अन्य कामों के लिए कार्यशील पूंजी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि सभी पात्र किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचे।
इसलिए भारत सरकार 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण को बढ़ावा दे रही है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, विशेष पहल 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक। India is on the move. Driven by aspirations of economic growth and powered by its youthful energy. And behind this phenomenal rise of the new India is the contribution of rural India. The growth of rural India is in fact powered by specialist institutions. The National Bank for Agriculture and Rural Development is a sterling example of such specialist institutions in the development story of the nation. Come, let us take you on the journey of NABARD on the canvas of rural India, a journey of several milestones. NABARD was set up on 12th July 1982 as India's apex development bank for serving the development aspirations of rural India. It started out as a refinancing institution for rural credit, but over the years has branched into multiple sectors related to the rural economy. This expansion is a testimony to the diverse demands of rural India and the ability of NABARD to match the same through policy planning and project execution. It all started with refinance, a tool for giving fillip to both short-term credit and long-term capital investments in agriculture.